Finding his home, finding his form, and bringing his team the extra razor-sharp edge they needed. Shush, silent but deadly, and he will do it with a smile on his face. The ever-reliable teammate. Cadian, his journey has been like no other. He's never stopped believing. A man of focus, commitment, and sheer will. Stown, from the fragsters to the fragstar, he's been a beast on the server time and time again for his Danish side. And Tesses, the big brain on and off the server, doing whatever the team needs, whatever is required. They can always count on him. Let me hear it for Heroic! They're taking their seats. The nerves are setting in. This is the all-important game. This could be a grand final when it comes to Heroic taking on FaZe Clan. Karrigan and Cadian joining me on the stage. It's time for us to see how this duel is going to go down. Now, when we talk about great Danish IGLs, they speak a lot about Karrigan. They speak a lot about Glaive. How does that make you feel, Cadian? Yeah, they're good. They're good, but who's better? We'll find out. We'll find out. Now, Karrigan, your legacy. It's been at risk the whole time, from the last chance qualifier to the game against B&E to the game against Na'Vi, but you've done it. This must be very tense and stressful for you. Yeah, I mean, nobody has put us completely down. Some people put us down in lower brackets and stuff like that. But we are still alive, and I feel like a wounded animal like us in the group stage, you need to put them down when you have the chance. And how much does this crowd, this arena, help you? What extra strength does that give you? I mean, this crowd reminds me a lot about Antwerpen. The Golden Hornets went full ham for us, so obviously I'm going to try to make them proud, but I just want to play this game. This is going to be good, this is going to be tight. Heroic is playing fantastic the last 6 months, so huge respect what they're doing, and I'm just looking forward to get into the server. And Cadian, he just said it himself. You guys have been playing fantastic. You've been so close over and over again. If we think back to Copenhagen, that trophy, it meant so much to you. But now you must be fed up with the second places afterwards. It's part of playing, you know, it's part of competitiveness, you know, there's a lot of great competitors out there, and obviously we try to live, we try to learn from every game we play, and I think the stage is amazing. It looks crazily good. I'm very positively surprised. I think FaZe is a worthy opponent. I think that, you know, looking back at the major 1-2 weeks ago, this is the kind of quarterfinal matchup that people were hoping for. Maybe now with the bracket, people are meh, but that is what it is, you know. So yeah, we're ready to play. It's going to be a good game. We've been preparing hard, and we are going to leave it all out here on the server today. And do you think the past games that we've seen from FaZe, where they are wounded, as Karrigan said, matters, or is it all changed, is it all reset now?
you know, I'm sure that they feel like they are definitely riding on some high. You know, they had some good wins, and they should feel that way as well. Just the way that we should feel that we are 3-0 in the Ama, 3-0 here, and the final in Rio. So we're feeling good, and to be honest, we, you know, didn't look too much about who we were playing, who we were not playing. You know, you can't use that for anything. All right, well, guys, shake hands, take your seat. This game is going to be of epic proportion. This game is going to be phenomenal. This is exactly what we want for the last CSGO major. Let's hear it for FaZe Clan taking on Heroic! Окей, за хоёр багийн тоглолт. Ер нь бараг их хэлгээд бэлэн боллоо. Одоо Heroic FaZe гэсэн эхний дэвлэр уулзсан да. Batman and the apparent villains of the Acer Arena clashing as Heroic take on FaZe Clan. It would not be a more poetic way to be rounding out a decade of CSGO majors than to see these two storied in-game leaders colliding. Karrigan even saying, despite his tenure, despite his experience, he still has sleepless nights because of the excitement, but the nerves coming up on this stage. You cannot not love Counter-Strike. You cannot not love this setting we're in front of us right now. The arena is going absolutely bonkers. You have two teams, as you so aptly described, Freya. One on the other side with Heroic, right now, probably the best team in the world, the most consistent team in the world. And as Karrigan said, on the other side with FaZe Clan, a wounded animal. But he's right. He's onto something when he's saying that if you don't put them out in a group stage, if you don't put them out when they are wounded, we know exactly what FaZe is capable of in a playoff setting. So I think this is going to be a matchup for the ages. I gotta bring it up. The fact that when Heroic was coming out there, the crowd was yelling vitality because they know, Pimp, we were saying it off camera, they know that Heroic is the biggest threat to vitality as they try to make their major run happen for themselves. This is a game where in some ways, though, Cadian has to overcome his demons. He has to perform on stage. He has to get out of the shadow of other Danish in-game leaders. So taking the scalp of someone like Karrigan here, upsetting him, making sure that he is continuing his run to try to enter the pantheon of all-time great in-game leaders. He has to do this. There's no bigger game in Cadian's career now than this. Karrigan saying the atmosphere when he entered this arena, reminding him of Antwerp. We all know what happened there, Jacob. We all know what happened in Antwerp. We all know what happened for FaZe Clan inside that arena, and he was spot on. The Golden Hornets, the Vitality fans, they were cheering, they were rooting for FaZe Clan, mainly because Vitality didn't make it to the playoff, but that's another side of the story. I think he's onto something. I think this is going to be a good game. As I said, if you remove the tenure, if you remove the experience, if you remove the names, Heroic have by far been the best team the last 3, 6, maybe even 9 months of those two. Now, in this setting, on the stage, in this arena, I think the level field have been played out to be 50-50 now. Whether it's going to be FaZe, whether it's going to be Heroic, I guess we're about to find out. But in terms of the quality that I expect on the server, I think it's going to be back and forth. I think you can't count either team out, even if they're down bad in one of the halves, and that's exactly what Karrigan saying he wants to break his oldest ever major winner. He wants to do it another year on. One more trophy. Someone like Karrigan, because the discussion's just still raging. Who's the best? Who is the greatest? This is a chance for him to continue to etch his name in the history books. And the thing is with Karrigan, I mean, he knows that this team is powering up. I mean, FaZe Clan, I mean, Navi, BNE, both missing opportunities. Karrigan Tyson дээр илүү сайн тоглодог тоглогч. Nightmare scenario for someone like Cadian, who knows that stage fright has gotten to him and his players before, but when they're on the stage, you can tell right now who's more comfortable, who's playing to the crowd. Karrigan has so much bravado when he's on a stage like this one. So much charisma, getting the crowd. За, Croft тоглолт гоё болж шүү, Major. За битүү Vitality-гийн фэнүүд дараагүйдээ Францд болж байгаа. Улсынхаа багийг дэмжихээр ирсэн. Франц залуучуудаар дүүрсэн байгаа нь тодорхой. Heroic have been in the most finals the past year. I know we're talking about them not winning the grand finals, maybe having a bit of a bad time in those, but when it comes to group stage, quarterfinals, semifinals, they haven't really broken a sweat, right? They always make it somehow or another. So I would still argue Heroic are the favorites. Now, if there's one player I make FaZe Clan, one player that can really be big trouble for Heroic, it would be BenQ. The way he played in the group stage, the way he powered FaZe back in that Navi game, the way he
he's been performing and the style of his AWPing as well. Very passive in most of the rounds, but then he has that explosive element to him. If you're new to Counter-Strike and you love to watch Counter-Strike, hey, you and Azeroth. Just a long time no see. Чимэн хайжвдаад. Well, we do have the teams ready on stage. We do have the map cemented. Nuke, overpass, and Mirage if we do so need it. Чамаг ч санаад байлаа шүү дээ. Орж ирэхгүй хан гайхаад амьдуу яав гэдэг. Thank you so much, Freya. It is my honor to be standing here at the casting desk to get this party started in the Accor arena. Our machine. Hello, hello, чин зэрэг юу байна? Hey, thank you for mouse. Маш их таалагдж байна. Хөнгөн. Thank you, thank you, thank you. Битүү шоудж байгаа да яасан бэ бродер? Салж нийлээ юу? Жохон гонигтай стор л яваад илээ тэ чиний. Инста гарчаа. Yes, he's got одоо голд орно шүү дээ. We've managed to get our players. We've definitely got our crowd. And all that we need now is to get that match started. J'avais une question pour vous, Paris. Vous êtes prêts? Сайхан шоудж байгаа л окей. За тэгвэл одоо сайхан major үзье да. Champions Stage ихний тоглолт. FaZe эсрэг Heroic. За тайз дээр үзэгчтэй. Cropтай. За тоглолт эхэлсэн. За хамгаалтан дээр FaZe, товтлогоон дээр Heroic, FaZe багийн сонгосон нүг гэдэг мапн дээр эхэлж байгаа да. За Heroic-ийн major дээр нэг ч удаа нүг тоглоог байгаа. Хамгийн сүүлд Ryoгийн major дээр л нүг тоглож харагдсан. Хамгийн сүүлийн бүртгэгдсэн матч нь. Ямар ч сан давуу талаасаа City талаа давуугаа City-гээс сонгосон юм байна Heroic-ийн. За thesis Mind дээр хоёр тоглогчтой байлдаад байгаа. Pearson тавтай. Twist. Mind-ийн үнийг нэг дарчих гал үзээд байгаа да thesis-ийг. За thesis жоох эвгүй байж болох юм. Энд спижигнээ гүүг ороод ирвэл ямар ч сан байрлалаас болоод City-гээс бүр авч байгаа юм байна thesis. За Robs шууд Бэйтлээ өсрөө ороод ирсэн өөрөө дингтүүлээ ботсон. За доошо шууд Вентло хоёр тоглож уунсан. Mindy эзэлгээ амжилттай Face Clan-аас Staven доошо унж буцаад тийш ороод ирсэн. За доошо орж байгааг мэдж байгаа. Шүүш байлдаад идэг өөрөө бас дингтүүлсэн улаан хоёр тоглож улаан Heroic-оос. За сайтн дээр bomb rain bomb plant-лж байгаа. Bomb plant байгаа тоглолчийг дунгааж болно Staven-ыг молож жагаад. За trade тонос яваад thesis ямар ч улаан байсан тоглож Carrigan-ыг унгаасан. 2-3 Staven thesis 2 улаан байгаад байгаа. Бомбо тавьж чадаагүй 18 секундын хугацаатай. За бомб нэг диглсэн, худлаа фиксэн. Twist одоо бомбо тавьж байгаа. За цонхтой өрөөнөөс 2 тоглогч дабл доороос нэг урдаа 100-та тоглож урдаа барайл тоглоно доо. За Broking-ийн байрлал бол энэ чинь маш гоё. Эцсийн мөчөд л гарч иж байлгах хэрэгтэй. Өөрийнхөө байрлалыг мэдээлэхгүй. Twist-ийн байрлал бол мэдэгдэж байгаа. За улаан тоглогч нар байгаа да. Staven-ыг унгаацсан, Jab-ыг унгаацсан, Twist-ийг гайхалтай хоёр гээд Brocky гарч ирээд Thesis-ыг унгааснаар Face Clan эхнийхээ best round-ыг авч байгаа юм байна да. Yes, сайхан амарсан да, brother. Сайхан нөө. За Carrigan бол Ventus унж орж ирээд хоёр тоглолчийг унгаасан чинь Twist-тэй. Сайтны хамгаалт маш амжилттай. Бомб хамгаалт. Now, of course, Heroic going to get in with a bit of buy of their own. Keep your eyes on this. It's Katie and Scout wanting to find some tags. They're going to start with 3 players over. За шуу Force Buy гаргаад ирсэн байгаа Heroic-ийн. За урдуур дайрцсан байгааг харцсан да. Энд өөрөө улаагаад идэг Rain. Scout гарч буудалд амжилтгүй. Staven Brocky дээр унсан Yabi. Тэн Twister унсан дахиад Drops. Katie-нийг унгаагаад. Хүний давг шууд 5-2 болгож байна. Загадуур зөрөгтэй байлж гисэн тоглолт нь амжилт өгсөнгүүтэй. За thesis тэгтээ лобби дээрээ авцсан тэрийн Twist харж байгаа. За Twist Yakam яасан ч гоё Yakam дээ. За thesis-ийг унгаасан сүүлийн тоглолт шүүш. Азарын үдэн дээр байгаа тоглогч.
something here if you were shush. This one has been over in the blink of an eye. Short damage again. Yeah, look what Carrigan is as well. That's dreamy. Bit of a discussion to be had about Nuke. You talk about that liquid. За шараар гарч ирж байгаа тоглогчтой Robs. Лобби гарч байгаад амархаа нэг кил хийснээр Фэйсийнхэн Force Buy раундыг аваад 2-0 ярцаатай тэргүүлээд эхэллээ. За одоо их раунд орж ирнэ. Дараа нь бустад орж ирсэн. Маш гоё тоглолт Фэйсэс. Гадуур 3 тулцсан байсан тоглогч нийцааж чадсанаар just like many others that have come before them, Navi, Astralis, right? Nuke and Inferno are big maps as part of that conversation. За энэ хүмүүсийг мэдэрж байгааг мэдэрэн шүү дээ хэдүүлээ. Looking good to convert the third. You've got a couple of pesky little purchases for Shush and Katie in here. Might want to make the crowd get on their Нам 50-да стэс юу байна да? We don't do the noise in this environment. No. A little bit more serious now, isn't it? Yeah. Well, За их раунд орж ирсэн. Шүүш тэнчнээс Zeus-тэй. За энэчнээс Zeus гэдэг байгаа Kajan Zeus-аа алцсан уг нь онцсон бол өхөр барил дээр байлаа да Carrigan. captain on captain action. Two highly prolific leaders. За гадуур Rain орж ирж байгаа энэчнээс Zeus-тэй тоглож шүүшиг унгаасаа. Staven азар дээрээ гадаар. За Staven маш гоё гарч ирээд 2 headshot хийснээр Rain-ыг унгаасаа. Robs Brock 2 сүүлүүний мэрдээлийг байж байгаа хөөж алснаар 3-0. За full buy round одоо гарч ирнэ да. Тоглолтын хамгийн анхны full buy round. What type of tone is Heroic going to set? And AWP is available for Katie and has managed his pennies well. Maybe looking at Tessa's hold and ramp. Одор зүгээр болдгоо юу сайцаад. And there's the miss on the Zeus. Stan's going to be your most flexible rifler towards Yard. He'll be combining with Katie in here. So that's how the CT defense is going to shape up for the Danes. And Cadian's warping form. He's been on one, hasn't he? He's been, getting better and better. За Kajan апора тоглож байгаа. I think this is the best Counter-Strike he's been playing, at least in recent history. За шууд доошо майнлоо орсон. So he's going to pop his head up secret there, hoping that FaZe take their time. Шууд secret лөө гүйж байгаа юм байна. Kajan. Harassment towards this top side. Yabi burning down now. Яа би тэнчэнээс маш өндөр их damage аваад байдаг 3-таа олсон. Wallbang дээр унчиж болно. And you've got 3 HP. Yeah, this is FaZe taking a page out of. Тоглолт эхлээд 3 HP-тэй болчлаа яа би. And well, Cadian's AWP, we can see it posted. За Kajan энэчнээс On for anything too aggressive. secret автаа татаад байгаа. Урагшилж байна. Баг багаар урагшлаа яваад байдаг. Well, here he comes. Tough to find an opener for the team. За гадуур тоглолтын дээр л 3-таа тулхан дээ 2-таа юм уу? Carrigan, Rain 2-таа. Rain яг харцсан байгаа буудалтай алцсан тэрэн дээр Rain уужилсангүй. Kajan-ыг унгаагаад Makes him dead. Now they're pushing Tessa. Good damage. за smoke bang-ын дээр Rain өөрөө улаацсан Mindlo 2-д орж ирж байгаа 2 тоглогчийг Not in a rush, not in a hurry. The attacking side. double taglаад Nearly 2. Yabi, don't forget all that damage dealt as Carrigan маш өндөр дэм за Carrigan энэ чинь суунж болно. still occupying the heavens. Яа би 3 HP-тэй still doing it. За Robs энэ чинь Stasis-тай төгөөлөх гэдэг. Clear, spotted out by Tessa. 30 секундын хугацаа үлдсэн. За ер нь л Б-ийн тоглолт орж ирэх юм бол одоо Mind дээр Staven гадуур орж байгаа Rain 29-тайгаа тоглолт шууд унсан. Falls down. За Бэл орж ирж байгаа Mind 3 тоглож Stasis сайтны ард ганцаараа шийдэх юм байхгүй Facebook-ийнханд Robs-ыг унгаасан доошо Twist-ийг динклээд өөрөө унчиж байна. Тэрүүн дээр нь шүүш гарч ирж Trading 2 kill хийснээр Heroic-ийн Really nice round in. эхнийхээ buy round-ыг авснаар 3-1 харьцаатай болж эхэллээ дээ. За Champions Stage хамгийн эхний тоглолт. Going to be 4 rounds, still no opener, but a round conversion. So Cadian is going to be Нэлээд өрсөлдөөнтэй тоглолт болох учиртай да 2 том баг. low HP, so still able to profit something, considering how За hodсон баг нь harassed in the early stages, and it's a great sign for Shush to get a финал бар гараад ирнэ гэхэд буруудахгүй болоо да. need to look towards when the chips are down. There's enough money for FaZe to Vitality get Heroic Face гэсэн 3 баг л AKs are plenty, no big green on финалдах болоо гэж бодоод байгаа. towards Yard with some quick Миний moves хувьд now. Look at the change of pace here. Yeah, they're looking for confrontation. Looking for some friction. за гадуур Smoke-нуудаа игээд ханаа босгоод Secret гүдэг тоглолтын дээр за бүр эзэнгүүг тулгаж утаад эзэнгүүлэг орж байгаа эзэнгүүд дээр Kajan off angle дээр Carrigan-ыг шууд унгаас хойноос нь Rain орж ирээ Trading нээсэн. Keeps it level. Peeking over the flame as well. Staven, Syncreard They've been able to get Rain into this warehouse. за Secret ямар ч сан ороогүй буцаа алхацсан. Энд чинээс Rain-ыг барьж авч болно Staven. There's massive gaps. They've really just Таймингийн асуудал яригдан да. Эзэнгүүлээ флаштуулаа орсон Rain яг гоё нуугдсан байсан. Staven тэрүүн дээр mind play гээд буцаж гараад and now scratching their head are the буцаж пиклээд унгаасан. За томлоо орж байгаа. Томын үдэг
Smoke-лоо. За энэ nade Robs дээр орж ирэх нь гэж. Damage үзүүлсэнгөө 9 HP-ний damage үзүүллээ. One way smoke. Stab heaven-ээс өөрөө хийгээд. За томлоо орж байгаа шүүш smoke bank хийгээд байдаг. Яа би энэ яг энэ акшнд гараад ирвэл гоё юм болох гээд энэ да. За twist-ийг харсан. Robs унан шар додор гэсч Robs ямар амар тоглолттой twist тэнд stab-ыг унгаацсан. Нэгээс хоёр. Нэг мэдсэн шүүс ганцаараа. Өөрийн байрлал мэдэхгүй байгаа. За тэнцэн twist гарч иж унгааснаар face ямар амар гिचи раунд авчвтаа 3 талаа харцсан байсан Robs. Яадаг flick shot headshot ороод ирвдээ сая. Унчлаа л гэж харсан чаа. За энэ чинээс маш тайван буудсан байна. See how good that feels for FaZe. A nice one to break them. You want to keep the CTs in this washing machine early. Make sure rifles around, back into the pistols, and back and forth we go. Don't allow these saves either. Яадаг тоглолт вэ саяар. Robs-с. Миний царай яг л саяны гар шиг боллоо да. Унчлаа л гэж харлаа Robs-ыг. За эхний tactical time out Heroic sexist-ээс орж ирсэн. The two-time and North America's finest. He filled me with confidence of what FaZe were going to lay down, because let's not forget, they've been rising in the journey. This way back, right? This team has looked like they've been down in the dumps several times. Загтаа nip гэдэг багтаал. And then you get the game against Navi, right? It's another grand final. Тон төвчний амжилт үзүүлж явж ирсэн тоглогчтой exist. Now this is where the game changes. We talk about experience, we talk about players. За Carrigan гадуур тоглож байгаа тэрүүн дээр нь smoke захлаад. Яа би байсан бэ? Диглэр ямар ч нэг диглээд нэг тааглаад амжиж байна. Robs энэ чинээс Thesis буултыг алдуулах гэсэн энэ шорж гэсэн мэдээгүй. За Stab smoke-ны араас Carrigan-ыг унгаас Rain ямарсан Yabig унгаа доош Secret л 2 тоглож ороо явсан. За Lobby-гоос 2, Secret-ээс 2. За гадуур нэг тоглож байгаа юм байна. Robs ганцаараа lobby дээр. Гадуур хойноос Secret орох юм. Twist харж өгч байгаа. За double door нээх юм бол Stab нь яг л цаашаа харцсан тоглогч нар их байлаа да. За хоёр тоглогч доош ороод ирсэн гэдгийг мэдж байгаа. Тэрүүн дээр нь Cadia очоод амиа тушаач байгаа юм байна. За хаалган гол Stab-ны тал. Double door нээндэ Brocky нээсэн. Ямар ч байсан Brocky-г унгаагаад drop straight-ийн хийж байгаа. Сүүлийн тоглолт шүүш ганцаараа P250 та энэ чинээс их юм хийж чадахгүй хаа. Нэгтэй алган дээр бомбо тавьсан. Бомб тавьж байгаа нэг унгаахсан. Robs хангуулснаар 5-1. За FaZe-ийн өөртөөгөө сонгосон мапн дээр дэрч хүчтэй эхлүүлж байна да. За map Vito-гийн хувьд бол FaZe жоохон давуутай. Буруутахгүй. Overpass гэсэн FaZe-ийн сонгодог мапнуудын нэг тоглох дуртай мапнуудын нэг дээ. За Stab smoke-ны дээгүүр сахлаа харцсан байгаа. Хоёр дахь smoke орж ирээгүй. Гадуур томын үдийг тагалсан л нэг smoke ороод ирсэн. Тэрүүн дээр нь Stab дашаа бууч байгаа мэт зэхэр гатнер дээр гарч ирлээ. Secret-ээс Thesis тоглож байгаа. За ямарсан гадуур тулгаж ис дутаад жоохон духгүй байдалтай FaZe баг-ыг тоглуулж байгаа да. Тэгээд smoke-ын тулсан тоглогч байхгүй. За Robs энэ Acer дээр буланд шахацсан байгаа. Гадуур сонссон Rain-ий тоо чимэг. За энэ цонхны smoke орж ирж байгаа шиг байна. А Heaven-ийнх юм болов? Тийм цонхны smoke гэсэн юм байна. За Cadian флашн дээр цайраагүй 2 флаш 3 флашн дээр тайраагүй Cadian 2 тоглолцыг унгацаа. Thesis гадуур явж ирсэн. Rain-ыг бас тэнд унгацаа бариад унгацаа.
Секундын дотор 5 эсрэг 2 болж үлдлээ дээ фейсийнхан. Кэжний маш гоё буудалд флашн дээр нь цайраагүй байсан. That might be one way just to get the round done here. Carrigan's still got to investigate, but you can just see the positioning available. Shush should rain down hellfire from above if Carrigan wants to step over that line in the sand. The Shush Available here as well. шарыг хатсан байгаа даа. За энэ ч фейс 2 тамирчин болох Robs Carrigan 2 цааш үүсэхгүй. Хакануудаа сэвлээ үлдсэн. Тэр өпөн дээр гараад сэвлэхэндээ. За майн л ордог тоглолт нэр нь хамгаалт Кэжнээс маш амжилттай орж ирлээ. They didn't force that ramp rotations. KD and AWP there in the replay, and that's put a smile on his face. That's a bit of a gift right there, but you can see not over celebrating the moment. Understand this is them just getting started. I mean, this guy, he does have his heart on his sleeve. We saw him break a headset like round 7 of the Legend stage. And so far, Бөө Vitality-гийн үзэгчдээс ирээ суудсан. Энийний дараа Vitality тоглоно. Яа, тэр тоглол гал гарах нь дээ. Зарэн. Уулан дээр. Гадуур хараад байгаа. За гадуур смок хийгээд тоглогч нар яваагүй бүгд тавуулаа лоббинаас тоглож байгаа. За энэчнээс гэп гараад ирсэн. Гэплэн хараад байгаа. За гадуур яваа тоглогч яваагүй гэдэг мэдээлэл байгаа. Кэжан энэчнээс урагшлах юм бол твистийг барьж авч болно. Тэсэс твистийг бариад авцаа. Проки. Робс тэнчнээс Робс чи яадаг буудал хийгээд байна да. Ябигийн эсэргээр Ябигийн тун хангалтгүй буудалд. За Шүүш Томын сайтыг ганцаар авч байгаас Тэсэс тусламжаар маш хурдан үрээд ирсэн. Ставн гадаархан анзаарж байгаа. Carrigan-тай дүүлдэж болно. За Кэдиан. Майнд лөө тоглож явахгүй. 40 секунд хугацаа үлдсэн. За Carrigan гадуур Томын үднээс тоглодог тоглолтын дээр Ставн барьж авах учиртай да энэчнээс. Ставн тайминг бүгднийг шийдэх гээд байна гэсэн чинь яг харж ирсэн. За азараар 2 тоглогч тэрэн дээр нь Ставн байгаа. Сайтн дээр 2 тоглогч Проки Тэсэс шууд унгасан. Тэгтээ Тэсэс динклээ унтсан болохоор Шүүшин кил амархан байлаа. Робсыг унгаан. За нөгөө талаас нь Рен Шүүши спрей трансфер маш гайхалтай орж ирснээр 5-3 болж байна. Тоглолтын тооны ярьцаа. За Шүүши маш гоё спрей трансфер. Робс Яби. Шүүшин сайтн дээр хамгаалсан 3 кил маш гоё байлаа да. За ика раунд ороод ирж байгаа. 2 тэгэл 1 Tech 9-тай 2 clock-тай раунд юм байна. За энэчнээс Тэсэс нээд маш хутга шиг орж ирэх учиртай. Маш өндөр дэмэж флашн дээр цайрсан байгаа. Тэсэс ямар ч цаа твистийг зулгаагаа доош орсон. За миний хамгийн дуртай утгыг барьсан байна да. Тэсэс гэдэг тоглогч. Хамгийн дуртай утганы хамгийн дуртай скинийг барьсан байна. За Carrigan-ы гоё тоглолт гэсчээ Ставн бариад авцсан яа. Аюул тарих чи шүү Carrigan. За доор 2 тоглож байгаа гэдэг мэдээлэл нь бол өгцсөн. Кэжан ямар ч сэгний үнийг тоогоогүй. Тууланд явжсэн Рейн байршлан тодорхой. Энд чинь 10-ны цустай юм хийж чадахгүй баха. Шүүш унгаснаар 5-4. За tactical time out орж ирсэн. Phases. This is where we see how Carrigan wants to call forward. Is he going to change those type of plays we were talking about? Because if they were to follow through with their yard smokes, we can see they can get space. Right? It's been given to them. It's mainly been secret. We've seen Cadian in towards the back of warehouse. You're unlikely to see that with the AWP. Might have to be Stown doing that in lieu of him. What's the change up going to be here? Have to take a look at some of the individuals. Rops has a good spawn. And he's the type of player who likes to make these squeaky door moves.
So they might try and set him up here with a molly top heart, a smoke out squeaky. He can jump in towards the T vent, drop on down, force a rotation. He can go play in the corner of the T vent, try and find a pick, or even that pop in towards top where we see them playing that smoke and explode. We're about to see what the timeout has netted them here. Let's find out. 5-9 тоглолтын 10 дахь раунд. 5-4. За тэнцэнс Кэжа нөгөө Робсыг харсан нээд 14 damage, тийм ч хангалттай damage байсангүй. За Кэжин шууд секретээр ороод гадуур автах юм байна да. За шараар шууд орж ирж байгаа дээр өөрөө carry нь юу мөргөд гасчихв. Энчээс Яби харин түрүүн дээр Робс дээр буудаж чадаагүй шууд буудалтаал. 3 тоглогч дээр хийлээ. Brocky ганцаараа 5-1 бомб нь Heroic-ийн талд. За Mind хүн аваагүй. Yabi just jumps into action and defends his teammate. Yeah, couldn't be in a better position though, right? You see these teams, it's a bit of a cat and mouse game. Do you play on top of the side, then you can get. Заархаа авчаа тоглож гэвэл thesis энэс. Jingle pick хийгээд Mind-ыг хараад байгаа. Яби хотлоо шалгаа явж байгаа. Хүн байхгүй залооби дээр таархандаа Ябигийн quad kill орж ирэх боломжтой. Түрүүл харах тоглогч нь Яби. Унгасаа. Ябигийн quad kill. Тоглолтын тооны харьцаа 5-5. За тоглолт шинээр эхэлнэ. Гэхдээ Facebook-ийнхэнд бай. Их мөнгөн жоохон тиймэрхүүл байх хэвээр одоо. Ямар ч сан loss bonus нь бол толцсон байгаа. Гэхдээ хангалттай бай хийж чадахгүй. За нэг Галилта Аканод шидэх юм голчлоо аваад гарах юм болоо гэсч. Үгүй ээ мөнгөө үлдээгээд 1500 төр мөнгөө барьж үлдээгээд гарбуунууд шидэх юмтай аваа гараад ирсэн Facebook-ийнхан. За Катя нэг яг энэчнээс Вэн тунд тоглолтод барьж авах гал. Бага да. За энэчнээс Яби. Буудлах гоё. Робс. За доош ороод Rain доош ороод Вэн лөө. Бомбтой штэ чи. За Кэжэн өөрөө гарч ирээд P250-аар дуусгаж байгаа юм байна. Rain-ыг. За 5-6. За одоо full баяа орж их учиртай. Face Clan дээр. Heroic-ийн 5-1 явж исэн 5 раунд дараалж аваад. Өөртөн дээр галлыг асааж өөртөө логоны хажууд. За битүүл Vitality-гийн Jersey-нүүд харагдаад энэ Crowder 4. 6-5 full buy гарч ирсэн Face Clan-аас. За гадуур ойрхон 3 тоглогч авж байгаа. Тинчээс Diamond эзэнгүү орж ирээ суудсан. Яби Томи үднээс Ями Кадин хоёр Томи үднээс тоглож байгаа. За энэ Nate гоё орж ирвэл болно да. Nate маш гоё. 56 damage. Facebook-аас таслаа да. Гадуур хогнуудаа гээд тоглож байгаа тоглолтын дээр Stan бэлэн байх учиртай энэ чинь эзэнгүүдээр. За Secret руу орж ирж байгаа дээр. За Secret руу шгөөд гүйсэн тэрний Stan сонсон Carrigan Tommy үүдэн дээр үлдсэн. Кэйтин доош шууд Mind лугаа гүгээ доошоос шүүш энэчнээс. За бомба Brocky аваад хаашаа тоглох юм бол одоо Mind-ийн хүн аваад идэг. Гадуур гүүхээр гадуур Stan байгаад идэг. За Brocky ширлэл Secret алхах юм бол бомбтой тоглож 30 секундын хугацаа үлдээ жоох эвгүй байралтай. За томлоо орё гэж байгаа call юм бол Winter дэш өгсөж болно. За Stan-ны байрлал төсөөлөшгүй хутах шиг байрлал. 20 секунд үлдсэн баг чи энд ингээ байж ийн гэж хэн төсөөлөхөвдөө Brocky-г унгаасан сүүлийн тоглолт твист дахиад гадна Secret-аас орж ирсэн өөрөө сонсцсон байгаа Stan гихтээ унсан. За трейдинг энд Yabi эснэр 7-5. Heroic. За дахин нэг tactical time out phase-с орж ирсэн. За Stan-ны байрлал яалчгүй төсөөлөхгүй байрлал да энд.
20 секунд үлдсэн байгаа эзэнгүүд хэн байж ийн гэж бодох уу? Сайтлог бол шахна гэж бодож байгаа. Right now for FaZe is they can't get any space. They're getting corralled early by the util. When they were forcing rotations, they wanted to really toy with the ramp rotations, but their game plans had to change now. Cadian was the one to unravel that with some of his calling here. So the second time out, Raban on the mic. Just conferring here with the lads because it will have to be yet another partial. And that's some of the issues. Zowie. It's not just about the amount of kills, it's the lack of plants. We all know you need that extra cash to keep these buy rounds Ямар coming ч with нэг 30 секундын ярилцлага хийсэн. This is why the rounds go За юм өөрчлөх нөө хамтдаа харцгаая. right? Not only are we just owning them, we're making sure we don't have Heroic хэмнэлээ болоод эхлээд тэгтээ тэр ордлаасаа 5 раунд гэдэг чинь муугүй шүү FaZe Clan. 2HEs, I'm sure one of those destined for squid. Цаана дахиад авах боломжтой 3 раунд байна. Try and top a few times and it hasn't really paid off. За 4 Tech9, 5 Tech9 гараад ирсэн. За нэг сайтлага гүйүүлсэн. Tech9-ууд аюултай да. За шууд томын өдлөө унана. Twist. Ороо шууд Staven трейд хийлгүүлсэн. Дахиад нэг тоглож унсан гэдэг юм идж байгаа юм чинь Staven шүүш 2 түүгээд байгаа шарлуу орж ирэл. Staven трейн унсан. Кэжэн буудалдаалж байгаа шар дотор Robs хасагдаад нэвтлүүлээ Staven дунснаар сүүлэн тоглож Rain тэгтээ бомбгүй эзэнгүүгээс гарч ирж байгаа. Vent унаад. За Кэжэн энэ чинь сарцсан байгаа Rain-ыг унгааснаар 8-5. That is a 1 out half already. Impressive stuff. Max money. They haven't died enough. They've got too much cash. Treat yourselves. Grab a pistol. Heroic тоглолт дуусан дуустал full buy гэхээр хангалттай мөнгөтэй бол одоо дансандаа. Nuke against Liquid, right? And going into Mirage, losing that map. I thought that it was a sign of weakness because the last time Бүх тоглогч нар was in Rio and 10 удимхтай. Right. so you think maybe they're not ready for this, but this is the major. Looks like they put in some time. It's not just a meme, is it? Saving strat. Раунд явж байгаа мөртлөө хүний охирол бага аваад байна. Heroic. Тийм болохоор санхүү нэвтрэхгүй байгаа л байна. Make some space. Smoke flash is coming through. This is a very recovered. За флаш маш гоё Robs орж ирээд Япиг унгаасан шар дотор Staven гад томын өднөөс тоглож байгаа шүү шар дотор байгаа гэсэн Кэжэн тэнд Кариганыг бариад авсан. Нэг мэдсэл дахиад Rain ганцаараа нэг эсэр 4. Rain shaking his head. Секундын дотор мультифраг өрнөд байна да. 4 heroics to face. За гадуур Imminent. Rain-ыг харсан. Кэжэн Going hunting. гарч ирвэл Eye on the scope and Rain. Rain гарч ирвэл Кэжэн баригдана гэсэн. What a run from heroic. Кэжэн унгааснаар 9-5. 8 раунд дараалж аваад байна. Hardly any kills. Sure, Max lost both. Heroic. It's going to be enough here for some Galils, some AKs, but essentially, if you're heroic, you are feeling really, really. За Navi гадж фейс шиг фейс боллоо гэсэн чинь. You lost the conversions. Your force was Харагдгүй да. getting blanked in the early stages. And Staven маш гоё тоглолт. Томын өдний Smoker right now. зөрөгтэй гарч ирээд Easier for them in this. хоёр тоглож байгаанаас буудаж унгаасан. Everything that have come their way. None of these rounds have been. Яатах царай вэ. Ace does it all. Yeah. Questions will be asked of how competitive the second half will be. Heroic looking like a different beast right now, and Stown is here. Take notes. That's За гадуур the start. At 16 to 7 up against FaZe Clan here. And he could be Staven-ийн байрлал гоё Rain-ыг харж болно. За уулан дээр Smoke харилж байгаа болохоор хоошоо хурсан. into count upon. Just again, in terms of space, they can throw. Кэжэн хойноос аппаараа хардсан байгаа даа. За 2 Галилтай 2 3 АК-тай шидэх юм маш багтаа 3 Smoke 3 флаштай байгаа даа. Of a couple of little booby traps available, some smokes. Гадуур хогнуудаа хийсэндээ флаш And now at a minute 10, they start to make their move. They hear the за гадуур 2 Smoke тулгаж хийгээд яа тэрэн дээр нь Staven Smoker шүршсээр байгаа Rain-ыг унгааж байгаа юм байна. Of any moves they want to make towards За Yard. үлдсэн дөрөв тоглогч лобби. Vision. It might just be over towards lobby, and that would be the right call. Heroic. They really Үлдсэн дөрөв тоглогч лоб. За Mind руу гүйж байгаа Mind-ийн хамгаалтан дээр энчнээс to action for FaZe. One step ahead springs to mind. Staven ганцаараа авцсан байгаа. За флашн дээр цайраагүй Robs-ыг унгаасан, Twist-ыг унгаасан, Brock-ыг байсангүй, Brock-ыг зөрүүлээ трейд нийсэн. 2-4 4. That's mad. A triple. Brock-ыг Carrigan 2. Бомбтай тэгтээ шидэх юм нэг ч байхгүй 30 секундын хугацаа үлдсэн. За өөрийн дэшээ гарч байгаа юм байна хоёр тоглогч. Кэжэн тэрийг харалгүй л ягав дээ. Кэжэний маш амархан нэг гээд сүүлийн тоглогч Brocky байсан. Кэжэн донснаар 15 ярцаатай байраас олж байгаа юм байна. За Facebook-ийн сонгосон мап шүү дээ энэ чинь. I think what makes me proud of myself is actually not so much like the trophies and the winning moments. I think it's more like how I behave as a leader.
За фейс шиг фейс боллоо гэсэж чаа. Тэгж хэлээл хойноос нь дарааллаад 9 раунд алчлаа фейс. Тав нэгээс нь тоглолт 15 болж байраа сольж байгаа юм байна. It's a bit like narcissistic, but sometimes I would wish I had a leader like me when I was like playing at a younger age, because I think that my career has definitely had like a really bumpy road, and I think like under different reigns, under different leadership, there's a chance that things would have been different. I guess you can say I admire to try and be the leader that I wish I had early on in my career. FaZe Clan, their map pick, and shut out by Heroic. A 9-round run to a 10-5 half. Yeah, and in that 9-round run, only 5 kills from FaZe. They weren't doing any damage at all. 5 kills in 9 rounds. I don't need to be a rocket scientist to tell you guys that one ain't a good scoreline at all. Are you still with us, Akura? За фейсийн сүүлийн 9 раунд ердөө 5 кил хийсэн гэж байна. Alright, see if we can exchange pistols here. Heroic again, ready for this explode. So make За the lobby, set up their unit. хамгаалалтын дээр фейс энэчээс гавьяат явхан дээр Heroic-аас орж ирдэг. Азар хаглал томьёод смоклол гүүж орж ирлээ шарын дэдлийг моолоодсон тэгтэг хүн байхгүй байгаа. Ставн харин зөрүүлж гарч ирээ. Унгац сайтнад Carrigan Ставн зөрүүлээ трейдинг хийсэн. 2 Acer 4 Ropes гарч ирсэн. Ставн дээр унсан. Сүүлийн дооч Rain Armor-аас хөвлүүлдэх баха. Чи гадаа Tesas тоглож байгаа. Хотго шиг. За Tesas за ингээд Croft-ийн нөлөөгөөр сая Rain хоошоо арчлаа да. Ставны Ace орж ирсэн. За Croft байгаагүй сая мэдхгүй штэ. Бүхэн орилол явц чинь тэгэл хоошоо хараад Rain хоошоо хараад унгаач хай нэрлээ юу вэ? This is the Stown we hear about. This is the Stown we dream about, especially Cadian. This is a player everyone wants on your team. And you talk about the absence of frags from FaZe. Well, add them all up. I think Stown's pretty much neck and neck. За Ace орж ирсэн. Well, this here changes how Cadian can approach the game. If you can have some trust in your right hand man. The force by round FaZe Clan. It opens up a whole new avenue available to him. Who gets the big gun this round? The rest of them,
how mobile they like to be. They'll have a wave of utilin towards that top side. Shush out hard. Carrigan ямар ч ихний дүүл болох шүүшиг унах шүүштэй унахаас өмнө твистиг унахад Robs маш гоё гэл. Яби ямарсан дуусгасан. Brocky Scout гэж Ябигийн ямар амар бодолтвэ өдөөс нь one dig. The face эвгүй байдалд ороод эхэллээ дээ. A strong defense. They don't even get to try with guns until what, 13? Yeah, this is where a bit of a sinking feeling here for FaZe, but oh, look at this, the change in the Deagle and a banger out of Yavi. Stylish counter strike. Even Robin's impressed. Nice shot on that one. Robin reaction. A big issue for FaZe, but an issue that they've overcome time and time again. How many times have they had their back against the wall? Yeah. How many times have they been Тэсэс орж ирээд өгөхтэй. Тайтандэс нь долж унгаад за Рейни тэнд маш гоё дарал Кэдиан дээр оржсэн. He's taken down Cadian with a scorching deagle headshot of his own. Yeah, this one can get out of control. Down. Рейни хараад нейд. Тим их дэмэж үзүүлж чадсангүй хасахтав. Рейни 37 HP-тэй. Cadian needs to pop up master here, which is perfect for him. Doesn't need to worry about the mouse and keyboard right now. Just clicking through the players, making sure they're going to go for the finish he's hoping for. Now, one of the advantages here available for Heroic is their utility. Зоригдолтой л унлаа да Кэдин өсрөх хагшиндаа л унчих шиг боллоо сая. That would be perfect to smoke in towards main. Kerrigan's contributions will be limited. За 3 дээгэл 157 1 Сизэти өдөс тоглоно доо. Heroic-ийн бөөний даваа мэдээж Heroic багт томлоо орж байгаа. Томын хамгаалтан дээр Kerrigan томын өднөөс тоглож байгаа флаш байхгүй шууд гарч ирээд шууд өгөхгүй нь тодорхой. За сайтнд Рейныг унгасан Brock зөрүүлээ Тэсийг трейдлсэн чсэн. Twist юм хийж чадахгүй Яби донснаар Robs ганцаараа. He's been very diligent, right? This is the thing. They're really laser focused on looking for those headshots, making sure that nobody from FaZe can push the issue here, but it's Robs. 20 секунд үлдсэн ямар ч бомб тавьж байгаа Яби. He goes much. So going to take his time here just with this 5-7. Some more damage and AK to be picked up. Any of that would be a nice little bonus for him going into the first gun round. But this is just a remarkable run here from Heroic. You come into this, we know we've got their map choice of overpass next. Шарын тийш ямар ч нэг ажлаа хурааж аваад. Зоробс энэ чинь армараас эвэлж баха. Үзээд ах шаардлага байхгүй. Дарж раунд тэртээ тэргөө баяр раунд орж ирнэ. За 13-5. 12 дараа 12 раунд дараалж аваад байна Heroic баг. Champions feels like an age since that trophy lived for FaZe and Heroic. They've been chasing this one. Cadian making it clear no one will be able to deny you won the last, a motivating factor for him to get these boys online at the same time. I think right now Cadian's about to go for a bit of an uppercut here. He's invested. He had so much cash money as there. Robs унтсан юм биш шатаар гарч ирээд. За армор нь чухал байлаа да. Spank me Cadian. Yeah, I think they have been gluttons for punishment in the crowd and in the server. Pressure towards ramp here. За buy round, full buy round гарч ирсэн байгаа Facebook-аас. Brocky аптайгаа. Will there be even just a glimmer of hope? Дөөрийн дээрээс тоглоод байгаа юм уу та тийм байна. Тамирс буугаад Robs цайрсан байгаа да. Flash маш гоё шүү шин flash. Brocky доошо унжаад тоглолтыг харна гэж бүгд харагдахгүйгээр нууцсан. Доошо Mine 4 тоглолч маш хурдан эзлээ ороод ирсэн. За энэ чинь FaZe-ийн бараг save round орж ирэх баха да. Сайт алдсан. За Mine дээр үзэж байгаа юм байна. Энэ раундыг FaZe-ийн алдтуул бөөнүүдээ алдтуул бараг тоглолт дуусна да. Замарс өөртөө цайруулаад орж ирж байгаа Mine-даас. Энд чинь shoes twist trade-ийнсэн хангалт байхгүй бомбны цаг диглээд байдаг. Доош орж ирсэн Cadian-ы маш гоё бодолт Brocky no scope Яби дээр алдсан. Тэгээ Яби зөрүүлж унгааснаар 14-5 мөнгө байхгүй FaZe Clan-ийнхан маш хэцүү байдалд орсон. Саяны раунд баг сейвлээд
тоглох ёстой байсан юм болоо да. And then fades to black. But this is the details. They've obviously prepped and ready for this map. Heroic. I think they're expecting Nuke to be picked right here because they have intentionally isolated Robs. That plays Саяны раундыг сэвлээ 14-өөс дахиж нэг раунд үзээд 15 дээр алдтуул 14 алдтуул 15 дээр мөнгөтэй гэж тоглох ёстой байсан юм болоо. Жохон муу кол орж ирлээ Кариганаас. Their pick. This is something to behold. Шидэх юм хангалттай байгаа. Сайтаа эзэлсэн бомбо тавьчихсан. Heroic багийн өдөөс Elevations of counter. тэгэж орж байдаг. Жохон муу шийдвэр байлаа да. Heroic have struck. За тэр юм аахгүй. I don't even know what you meant to do if you phase. You haven't even Энэ раунд эхэлсэн. good start to the game. You win the pistol, the conversion, see how fired up they were getting. That feels like an age away now, Chad. This isn't the За same game. Secret 3 алгацсан. Secret сая 2 тоглогч тулж байгаа да юм чинь Brocky Carrigan 2 тулцсан байгаа. Carrigan den чинь SMG-тэй Brocky дигэлтэй газаад байрал салж авах байсан болоо энэ 2 тоглогч. Brokey here. What do you got, Brokey? Crouched into. Carrigan. Замерц Carrigan 2-ыг унгаасан. 2-ыг 2-оор солилцсон солилцоо. MP9. But notice when this has come in, there's Secret 2 буцсан. За АК-га буцаж аваад гадуур тоглож байгаа. Гадуур тоглож байгаа тоглогч чинь харж болно гэж чинь. it didn't matter. Өөрийн дээдлийн хүн To evacuate. гарсангүй Robs. To be picked up, so Zane, well advised here, has found himself. За АК-г авсан. This is info. right? This is Буцаад алгацсан. info from Rain. Yeah, you can see he has to probably clear off towards За Рейни маш гоё тоглолцоо байхгүй шүү. Гадуур буцаа алгацсан. lobby for sure now. Лобби байгаа. Information will echo into the headsets of Twist and Robs, who are both posted and at the ready, but a risk Гүү хаа. taken. You have a weapon disadvantage, but right now the time is your biggest ally. Smoke. Very. За яг смокер алах гээд байна. Яа биг хараа унгац Рейн. Gets punished. Шараар 2 тоглож орж ирж байгаа. Twist. Important kill. Дэглүүд амжилттай Robs kill. За сүүлийн тоглолт дахиад шар дээр байгаа тэр мэдээлэл байсангүй Рейн ямар ч са бага аварж үлдээд KJ-nig унгааснаар 13 раунд дараалж алдаад ирсэн. Facebook эцээц техникийн раундыг авч байна да. Right here today in the arena, you can see there's some celebrations. Эцээц 6 дахь раунд авж байна. 1 раунд авч байна. Comeback actually begins off the back of this. You celebrate the little things because so far FaZe haven't given you a whole lot to За Рейни маш гоё тоглолт. Хэрэгтэй инфог ин авч өгсөн. Hornets are scared of him. Wow, yeah, I think so too. Хэрэгтэй 2 kill байлаа. This is one of the bigger names to try and take on Vitality here if they can make that dream run on home soil, but that streak will finally be broken. What are we talking? 13 consecutive rounds. За Heroic Have something else. 1 раунд алдаа шууд tactical time out. Timeout. Exist on the mic. Exist. A 30 Юм second бодож break байгаа л та. for the 10 in the server. And for the thousands in the Accor arena. За Heroic-с full buy раунд гарч ирж байгаа. Really prioritized AK. Шүүш магтантай. За гүйл гэж болно. Тоглогч руу. Нэг сайт руу сет орж ирэл. I see that is more than part and parcel of Heroic's approach here. Top heart volley deployed. Standard openings from both teams here, but this ult from Brokey, could this be За гадуур a dialogue change? ставн ганцаараа Ain't that the question? үлдсэн дөрөв тоглогч. We need to see round. Лобби гэсэн. За тэ бууныхын үзүүрийг харцсан шүү Brocky. An assistant arrives. Nade. Нээд орж ирсэн. Unconfirmed. But nades do rain. За out. буцаа уусарсан тэрүүн дээр нь Твист ямар ч ябыг зулгаагаад авсан. Pulled him out. On that Гадуур орж ирээгүй гэдэг мэдээлэл байгаа. re-smoked set. Good damage from Twists. Гадуур ороогүй. Promising for FaZe. They have to convert. За Brocky энэ зоригтой урагшилсан байгаа да. Brocky унсан ч хойно Robs байгаа да. Сая тэсэс. Brokey now trapped. Да Brocky тэгтээ буудлын амжилттай дахиад 2 дахь нь алдсан чса. Дахиад зэнгэлж амжиж стамныг унгац. KJ нэг no scope дарцаа. Brocky амар тоглолт орж ирлээ да. The phase up. That's what you want to see from Brokey, getting in the thick of things where he does his absolute best work. Explosive AWPer with the ramp push, locks him down, called out of position on the quick change. За маш гоё тоглолт Brocky-гоос оржсэн. Mind-ийн хамгаалтыг амжилттай ганцаараа. Сүүлийн no scope. Маш гоё KJ дээр оржсэн. That's gonna feel good. За ингээл нэг юм multi-frag. Гоё multi-frag хийсэн тоглолт сэрэгдэгтэй. They prove to themselves they can do it when it really matters against Na'Vi. За шууд 4 клок, 3 клок, 2B2 зэнтэй, 2 флаштай, Mind л гүүхэндээ, Mind л 2 флаш хийж гисэн. Mind хамгаалтан дээр хүн байхгүй. Доотлын сайтыг Robs сайтны араас хамгаалж байгаа. Brocky өөрийн доотлоос ирэхийг за 5 тоглолт шууд гүүхэндээ Rain цонхтой өрөөнөөс And they're looking to bring
Robson ч нэг-нэгээр түүж байгаа KJ доороос орж ирээд Robson-ыг унгаасан. Хоёр таалган дээр за сайтан дээр ганцаараа KJ 32 HP-тэй 6-тай болсон AK-тай Nade орж ирснээр нэг хүний охирлтай. That's true. Valorant-аас илүү CS:GO илүү шүү. True. Couple of confidence builders here, but look at that. Cadian still has a smile on his face. You can cheer, you can celebrate, but Heroic 2 more rounds, and well, they have taken a full eco to afford a buy here, but look at this from FaZe. I think a little bit now to the back pages of the strap book. The double orbs, Rops with one, Brokey, of course, with the other. Well, they're planning for some longevity. Maybe Ross feels like he's been targeted a little bit here, so За 14-8. he's actually going to start down towards B. So Rops has fall gone ramp completely. Let's make a little note for future rounds as well. Cadian has only bought in here with the Tech 9. He wants to save money for an AWP. Maybe he can steal one. Тэсэс гадуур хулгайг ороод ирсэн. Томын сайтан дээр Carrigan шатаад байдаг. Энэ City Event-н дээр бас Twist шатсан. Rain ямар ч сан дөрүүлээ трейдинг хийсэн. Stavn эндний тоглолттой зөрсөндөө Rain-тэй маш гоё смокер зөрсөн. Brokey доороос гарч ирж байгаа. Тэнчэнс ямар ч Stavn-ыг барьж унгаас 2-2 барил дээр гадуур орж ирж байгаа. Brokey Robson чинь сайд динклэгдсэн эргэж хараа унгаачаа. За нэгээс нэг шүү Brokey юу. За тамийн сайтан дээр Brokey AK-та ороод ирсэн байгаа. Шүүш. Let's go Heroic. За доош Vent унж байгаа. Шүүш. Маш гоё тоглолт. Чимээгөө унсан. За хаалга нэг идэх акшнд Brokey мэдэх ёстой да. За Brokey доош гүйсэн. За гүүхгүй чимээгөө унтж байгаа юм байна. Нэгтэй хаалганд өөрөө тулаа гараад ирсэн шүүш. Харцаа. Brokey-гийн амар буудал. За гайхалтай буудалд Brokey-гаас орж ирлээ. Сая Brokey өөрөө харсан юм болов? Brokey-гийн повыг харж болдог бол боломоор өн реплей. За Robson kill бас маш гоё байсан чинь. Харцсан юм байна. За Brokey. За Carrigan нэстэ залбирж байгаа л раундыг авчирлаа да. He saves them for special occasions. And he's feeling himself right now, the team. Holding on. Next attempt from Heroic's attack. Twist бүр маш хурдан гүйцэн. Dropped off. Just facilitating Twist. За яа би мэдгүй байж болно. Гадуур тоо орж ирж байгаа тоглолтод Carrigan ямар ч Stavn-ыг унгаацсан. Тэсэс нөхөө орж ирсэн Carrigan байсан бэлэн. За KJ-нийг араа унгаацсан Rain. Сүүлийн тоглолт уул. Шүүш. За мэдээллийг авсан. Robs тэнчэнээс Secret-ээс гарч иж унгаасаар FaZe дарааллаа 5 раунд аваад тоглолтын тооны харьцааг 14-10 ойртуулж ирсээр за одоо гарбуунууд хурдан тоглолттой гарбуунууд Heroic багаас орж ирэх учиртай. Хэрвээ би зөв таамагладаг болаа. Гарбуунууд, Tech9-ууд сайтлуу хурдан гүйж орж ирэх тоглолт орж ирмээр байх ёстой доо. За Heroic гэдэг KJ AK гаргасан аалууга маш хурдан тоглосон. За би .go мэддэм байна. Vent руу унсан 3 тоглож. За Robs нэг таалганаас чинь гарч ирнэ. Тэсэсийг унгаас Stavn-ыг тэнд унгааж болно. Stavn улаац өөрөө Smoker гарч ирж байгаа. Яабиг унгаас Robs маш гоё тоглолт. Stavn-ыг унгаас сүүлийн тоглож KJ Heroic гэдэг шар дотор байгаа. За KJ-нийг харсан Carrigan унгааснаар 14-11. За Heroic-аас дахин нэг tactical time out орж ирсэн. Robs маш гоё тоглолт 3 тоглолтыг унгаалаа.
Бэгийн сайтыг амжилттай хамгаалж үлдэж чадсан. За нэг лан тэмцээн байна. Тайзан дээр цэнгэлтгэд тоглож байгаа. Үзэгчтэй тэмцээн байна да. Иймэрхүү тоглолт үзүүлэхгүй Stompто дуусчихвал урамгүй яа. Phase up, phase is on fire. Даймарсан 6 раунд дараалал авч чадсан phase баг. 3 раундны зөрүүтэй болж эхэлсэн дээ. За твистэнд нэвтлүүлсээр хагаад унтж байгаа маань шүүши маш гоё тоглолт. Томи өдөндөөс нь тоглогчийг нэвтлсээр байгаа, шараас нэвтлсээр байгаа дунгаачлаа. Дагаадор 2 smoke эс, smoke-н дээр нэнд. Carrigan толцсон байгаа даа. Rain яа би гарсан тесэсийг хараа дунгаан гэсэн чи Brocky буудалтаа алдсан. За өсрөндөө молон дээр Brocky өөрөө цайраад байгаа. Шатаад байгаа. I mean Ставан гаднаас тоглож байгаа. Brocky-гийн байрлал маш хэцүү болсон доо. За secret test-энд Robs гарч ирээд ямар ч Ставныг унгаагаад 3-3. Carrigan нэгтэй алган дээр ирсэн байгаа. Robs энэ ч аптай шатаад байгаа тэнд Carrigan шатцаараа долоотоолоогоор авцсан. За тэнтэсэс маш гоё хээжод Carrigan дээр оржсон. Carrigan долоотойсэн тоглогч Robs-ыг унгааснаар map point-ыг авч байгаа юм байна. Heroic баг Brocky Engineers юм чадахгүй хаа бомб тэглээд байгаа. За 15 дахь раунд авсан. Heroic баг. Map point on Heroic. They've seen the 15-11 scoreline before, but it has to be perfect. It has to be perfect if FaZe want to see OT on their map pick. This is how it becomes. За шүүси маш гоё тоглолт энэ твистик. Ста нэвтлсээр байгаа л унгааж тэ. Wow. Denies the retake, and then they just have to lock them down towards the double door. So great work there from Heroic once they had that lower side control. With FaZe, can you continue to make believers out of us? Again, the stubbornness with the double orbs. You can see it also makes things a little bit more awkward. But this is trying to finish it towards top. Шүүши нэвтэл яагаад вэ? Тэн Carrigan сайтны аргашаа маш улаан ороод ирсэн. Nade орж ирсэн. Nade Cage нунсан. Twist. Агийн сайтн дээр ганцаараа байгаа тоглогч азараар шахаад Ябиг унгаасан. Cage-н апта харцсан да City Wind шүүш шалгаж орж ирэх унчиртай Twist-ийг унгаасан. Cage-н ганцаараа доош унанд бомбтой 1-2 байрал дээр Rain улаан Robs зуутай апта тоглоод байгаа Robs. Доор тавьж байгаа. Төвэнтний тоглож унсан гэдгийг сонсож байгаа. Mind ирж байгаа тоглогчийг унгаах юм бол зөрчлөө Robs тэрийг нараад Cage-ыг унгааснаар стил амьд үлдэж чадсан Facebook. I think he needs to make it a 1-on-4 or a 1-on-5 if he really wants to pull out a special here. A 1-on-2, maybe not what he's getting out of bed for here, but good harassment towards the top side. But this is a heads-up move from Twist. You have to really accredit Rain here. За Rain маш гоё бодол орж иржээ тэр Ставн дээр. За FaZe энэ барилаас барьдаг багтаа. Барьж болохоор тал дээрээ тоглож байгаа City. Өөртөөх нь map pick 3 раундны зөрүүтэй. За шарлоо орж ирж байгаа дээр шүүш. Шүүшиг унгаас Яби сомон дууссан Carrigan-ы хазар орж ирж байгаа тоглогчтой Brocky маш гоё. Robs Engineers юу гэж хаанаас яаж тоглоод байна да. 2-3. M4 AK-тай. Armor-тай, шидэх юм нэг smoke нэг flashтай Heroic баг.
Rain сонсож байгаад нэгтэй алгыг нээх гээд байгаа. Brocky доош ороод ирсэн. Twist хойноосоо тоглож байгаа. За хоёр тоглогч игээ барьж авах англ дээр л байна да. Twist хардсан. Rain Mind сурвалжлна. Энчэнэс Brocky хамгаалж өгсөн. Cajun ганцаараа нэг эсрэг хоёр. За хурдан уртлах өнөө онгаахгүй бол хойноос нь Rain гарч ирж байгаа да. Cajun. За Brocky харцаа. Хилцэн. Энчэнэс Rain гарч ирээ унгааснаар. Face 2 раундын зөрүүтэй. За full buy орж ирнэ. Одоо Heroic багаас. За tactical time out Heroic багаас орж ирж байгаа юм болоо. Can he help his boys get across the line here on map number 1? The pressure will continue to mount if we go to overtime, and maybe then the script gets flipped and FaZe become the favorites after being down in the dumps. If they keep proving to themselves that they're never out when they're down. Self-fulfilling prophecy. За сүүлийнхээ tactical time out-ыг авсан Heroic. What are we talking? 14 to 5. It goes a long way. 14 to 5. But if you never give up, 14-5 байсан тоглолт 15-13 болж орж ирлээ. Overtime let's go. За overtime үзмээр л ш. Энэ гоё тоглолтыг ингээд дуусгачмааргүй байна. I think we might see a little bit of a slower approach here from Heroic. Now this AWP to set up, get your smoke wall erected, try and force these rotations. Do this one by the book, and you can see that one way that's just been established there. So this means KDN has to slow down his yard progression. You can jump on top of the house and play around that smoke. And just the idea of it is extremely scary. You can see it being considered with the scope, a nade goes into it, and it's actually perfectly for Rain's. Nade гоё. So you can see just pushing and controlling Heroic as they please. Now the smoke. Төчин саваа авчуу да Heroic багаас. За гадуур смокнууд хэлсэн. Тэсээ утгал маш гоё байгаа да. Rain дэше уулнаасаа Cajun дууссан. Ставн 7-т олцсон. За Carrigan маш шийдэмгээд тоглолт. За Mind тэнцэн сурагчлаад байгаа. Яаби. Ирж байгааг сонсцсон. Флашигээ худлаа. Томлуугаар орж байгаа юм байна. Heroic баг 5-ын хамгаалтан дээр одоогийн байдлаар Twist ганцаархнаа. За Robs тусламжаар сайтнаас тоглож байгаа юм байна. За азар орж байгаа Carrigan-ы ууг нь гоё англ. Дахиад байгаа Robs бомбын унгаасан. Brocky-гийн маш гоё буудал Яабиг унгаасан. Stavn 7-тойгоо апта тоглож юм байна. Доош орсон Cajun. Тэгтээ бомбгүй. 17 секунд үлдсэн. Stavn-ыг унгаасан. Cajun дахиад байсангүй. Brocky унгааснаар Brocky Robs маш гоё хамгааллаа сайтыг. 15-14 ойрхон раунд байлаа. Face the Rockstars here. The comeback kings could be their title if they can pick this one up. No rain, no Carrigan, no 3-5 барьлаа. Раундыг авлаа да. Facebook. This isn't so easy anymore as Carrigan's starting to believe and so are all of FaZe. Just one more. За дахиад нэг раунд авал overtime үзнэ. Үгүй бол Heroic-ийн тоглолтыг дуусгана. Тийм л хоёр сонголт. Бидрийг хүлээж байна да энэ раундны төгсөлд. За смокнууд орж ирсэн. Яа, энэчнээс Rain ямар их дэмэж үзүүлээд байна. Нэвтсээр га TSS-ийг унгаалцаа. Дахиад буудалд байна уу онох гээд идэг. За Secret Goose-ний сонсцоо 2 тоглогч, 3 тоглогч, 4 тоглогч Rain бүх мэдээллийг өгж байгаа. Dotly хамгаалтан дээр Robs, Brocky, LG-ний ороод ирцээ. За нэгтэй алгаар 3 тоглогч шууд гүүгээ гарч ирэхэндээ Robs-ийн барилт маш гоё. Stavn-ыг унгаасан, Shushiг унгаасан. Дахиад нэг тоглож байгаа. Яби хойноос нь трейдинг хийж байгаа юм байна.
Kadian Went унахыг харж байгаа. Сайтн дээр Yabi тавьсан. Went за твистийг барьж авах уу яах уу? Kadian чухал үйл 3-2 авч болно. Facebook-ийн твист шууд дэмдүүл явах гэдэг таймингтай твистийг унгац 2-2 энчэнэс Yabi маш чухал байрлал Ренийг унгац 1-2 Carrigan do or die. Гит өртөн дээр нь байгаа Kadian цаг бага үлдээд байдаг. Kadian-ыг чахаад унгаач гэсэн. Kadian Carrigan-ыг унгаснаар 16-14. За nice try face. Гоё раунд, гоё тоглолт. Эсэргээрээ Heroic-ийн өөртөө хүчтэй гэдгээ харуултаад эхнийхээ мапыг авч байгаа юм байна. За Facebook-ийн пиксэн нүк гэдэг мапн дээр маш ойрхон өрсөлдөөн гарч 30 раунд бид бүх үзлээ те. За дараагийн мап Overpass Heroic багийн сонголт. За тэр тоглолт дээр эргээд уулзгаая да. Стримээ дэмжихийг хүсвэл лайк дараад тагсаа хэлхийг үзээрэй guys. Thank you. They call them the comeback kings, but the castle crumbles on round number 30. More twists and turns in the Nemesis Inferno, and man, it is heroic to steal away their opponent's map pick in the final moments. Gentlemen, every fiber of my being thought the last-minute meta phase, they had what it took to push that over the line to overtime. I cannot believe we're standing here with a heroic W. All that for nothing. All that for nothing. That's the feeling you're left with, right? Great clutch to finish off the game, but in its essence, right, that was just a playoff-worthy game. That was a good game, back and forth. FaZe getting off to a great start, and then we saw the bounce back from Heroic instantly. Look at the round timeline there. Look at this round timeline. 13 rounds in a row for Heroic. Yeah, game of streaks there, and you see that this is a game where
It was a good start from FaZe, but Heroic, they had so much in the tank. Once they got rolling, they had momentum too in this. I think to make this a little easier to digest, maybe we should split this game into the two halves. Obviously, as you said, FaZe are having a great start to the map, and then for Heroic, they managed to really ignite, get 9 rounds in a row. What was the cause of that, Maui? We saw one great round from Cadian that kicked things off. We were able to see on this one that FaZe went for a little bit of a play towards outside with Rain, but there was the collateral kill from Cadian. This is what got his troops fired up in this one, and even though the first kill came from Tessus, this might as well have been an opening frag for them, and Heroic were able to build off that momentum, and sometimes that's how these games go. Something that a little bit fortunate goes in your direction, and that's the little bit of igniter fluid you need in order to just get going. We thought FaZe got into this game, you know, feeling fired up. We saw them win the pistol, we saw them win the first buy round, but then they were so fragile. As you saw in round 7, it just took that one round for them to completely lose the plot of what they wanted to achieve on that T side. So yes, as much as I want to give credit to Heroic for once again playing a fantastic proactive CT side, a little bit disappointed in FaZe that they look so fragile. And after that round that we just highlighted, 9 rounds in a row, no less, for the Danish squad to be securing out that first half with an incredible lead. So let's take a look over on the Mahone zone with another moment from that epic CT side. That's right. So Heroic just kept setting up these traps that FaZe just kept falling into. So I want to take a look at this round here, round 12. So first starts off outside smokes for FaZe. They throw outside smokes, they're going to get control of it. Now typically, as a CT side, you have to find a way to rotate down towards lower. The rotation I want to pay attention to is this one right here. So first thing, you'll notice that Tessus, he falls down. The rotation to pay attention to is right here. Notice Cadian, as he rotates down towards ramp, he's running. He's purposely making noise to set up Shush right here in the corner. Because if you look at Robs right here coming in from ramp, if you look at Robs, he hears all of these rotations. He can hear the footsteps. And because he hears these 2 footsteps, he doesn't think that there's anybody here on this right side. So Shush, he gets a very easy kill on Robs. And this kill sets up these 2 setups. The first one here is down towards lower. With 2 players down towards lower, when Rain comes in towards Secret, he's in a spot where he's not typically expecting more than 1 player. With 2 players here, he's going to get caught off guard by Tessus. Tessus catches him. Now the second setup this sets up as well is towards outside, because after Rain dies, FaZe want to reroute back outside. But look at the positions that Heroic have. They have Ston up here towards the big garage, Yabby down here towards Mini, creates a perfect crossfire for when they want to come back. And as FaZe come back, look at Ston right here. Basically shoots Kerrigan in the back, also catches Brokey as well. And by the time that he goes down, Yabby's right here to catch Twist as well. So it's really these setups here and that rotation that Heroic were able to pull off that made this round possible. It's because they're just constantly setting up these traps for FaZe to fall into. I love that we get to see yet another example of just a purely impenetrable defense coming out of Heroic, and great to see some star power coming out of Stan as well, because man, he had a lightning fast first half. We addressed him coming into this game. We addressed him for the tournament so far. The fact that he had a slow start to 2023, he's changed that at this major. He was playing fantastic in the Legend stage, and now he's starting off the major playoff run with this performance as well. It's good to see from Stan. The fact that he's able to turn it around and have such an impactful CT side, where sure the T side stats, as you saw on the right side, not that impactful, but what I've told you that he was actually the highest rated Heroic player on the T side as well. So not too bad if you're Stown coming into the playoff. That's super impressive, because for the last 7 rounds of this game, Stown didn't get a single kill. He actually dropped off the face of the earth for this one, and you started to see some of those demons emerge for Heroic, where the stage pressures were getting to them. The fact that they were up 14-5 and FaZe was still able to push this to 30 rounds. Even though Stown had such a sensational performance in that first half, and he did okay on the T side overall, we just started to see that Heroic classic crumble on the big stages. But the fact that they got it done, it's almost like they just survived. Like they barely made it through. Like they lost a life in the middle of that game and somehow had another one to give. Yeah, absolutely, by the skin of their teeth. Jacob, I want to reminisce about, Heroic's start to this event. We saw them taking on FaZe in the Legend stage. It was a best of 1, and I thought after that first half, after the first few rounds of that second half, we were going to see an exact replica of just how they absolutely dismantled FaZe. So what was
was different in that second half that allowed FaZe to almost bring it to the comeback? FaZe played better Counter-Strike. It's all about FaZe in this regard. We spoke about Heroic coming into the game. We know what we're going to get with Heroic. We know where the ceiling is. We know where the floor is. And I felt like we got exactly the Heroic performance that we could have expected. A very solid, but not over-the-top Heroic performance. Now, the difference this time around is that FaZe came alive in the second half. You saw the body language from the players as well. The first CT round they won, you saw Kerrigan scream, knuckling it to the right, knuckling it to the left, and you could just feel that gave them energy. So, as you said, Freya, the very first game at the Legend stage as well, it was actually FaZe being up 5-2 on Inferno, ended up losing 16-7, but this time around, they were able to turn it around. But as I said, all that comeback, all that power, all that energy was for nothing here, Nuke, unfortunately for FaZe. Maui, I love that your nickname that you've now given FaZe of the Procrastination Kings can literally be applied to every single situation we see FaZe unfortunately in. Yeah, the great procrastinators, though, couldn't send it in on this one. They were close. They almost picked it back up. They started working on their paper with a 7 p.m. due date right at 6:30. They almost got it all the way done, but they just missed the deadline. It was like right there for the taking, and now they got to make it all the way back. But I mean, we've seen this before. When they lost to BNE, when they beat BNE, they lost map 1. When they beat Navi, they lost map 1. So this isn't unusual territory for FaZe, even though they lost their map pick. It was bound to happen. It was bound to happen at some point. I think we discussed that in the green room. We've been talking about it as well. The fact that they were able to come back against BNE, well done to FaZe Clan. They came back against Navi, well done to them. They're facing a different level of opposition. They're facing potentially the best team in the world, one of the favorites to win the major. If you're FaZe Clan, yes, it's admirable that you can fight your way back from defeat every single time, but you cannot allow yourself to go in a position where you're down 14-5. Then you're not going to win this tournament. You gotta do better. And extra crushing for players like BenQ, right? We saw him in so many clutch situations in that second half, actually managing to pull them off. Players like Rops as well, right? They're both heads down, writing 5,000 words for this essay, trying to get it posted, and at the last minute, it just doesn't come through for them. The multi-frag potential from Rops, from BenQ in this one was fantastic to watch. This play in particular from Rops, even though it's against just some half-buy pistols, he did such a great job navigating the situation, making every single person attacking him wonder where did he get off to. He was like Spider-Man just flying across the rafters right there. It was insanity. But the thing is that for FaZe in this one, I do agree with what Pimp was saying, that you just can't go that deep against a team like Heroic. If this were another one of the less seasoned teams here on the stage, say a Monty or an Apex for that matter, yeah, that comeback probably would have happened. They probably would have gotten over the line. But Heroic, they just have that extra gear. They have that extra play call that they can work with, that they can get them over the line with. Overpass coming up as Heroic's map pick coming up next. I think this Vita was a little bit topsy-turvy. Surprised with the picks that were coming out. Where are you now standing on both these teams coming into Overpass? I mean, there's no doubt that Heroic are the favorites to win this matchup now. They're coming into their own map pick now. The silver lining for FaZe Clan is they had such a strong such a strong CT side here in Nuke. The fact that they were able to almost come back into the game, I believe you can take some of that momentum, bring it into the CT side on Overpass that is normally dominated by that. I look at the stats here as well. You look at guys like Rubs and BenQ. Ажилтгүй гэд өөрөө яриадсан тий. Хоёр нүдэн нэхэр баруун зүгэн хардаг гэлөө. Тэг баруун найнхаар зүүн хардаг гэдэлөө. There's no coming back on a T side on Overpass against a team like Heroic. So this is it for FaZe. They have to meet up from the beginning of the game now. Yeah, I do think that it's a huge boost to them. Пимпи нэг өөрийнх нь ярьжсэн бичлэг явуулсан. This is such a map that Rain has made such a name for himself. One where I kind of wanted a little bit more from him on Nuke. Завган. Fair to say that FaZe-ийн тоглох дуртай мап. By the end of that one. And so, you know, his defense with BenQ. Орбас. Тэгтээ тун хангалтгүй амжилт үзүүлж байгаа да. Энэ мачор дээр 4 удаа тоглосон. 4 удаа тоглоход. Isn't it kind of nuts that we haven't even thrown Rain's ring Rain's name into the ring quite yet? Хоёр хожиж ийсэн сүүл Бенет бүр 16-3 дуулсан. Always talk about him to be a player that can perform. Navi 16-13 дууллаа 12 дууллаа. We do and we need to see it on Overpass as well. I think the difference for Rain is that this tournament he hasn't been as strong as he were in. Хазаар тоглосон гэсэн маш ойрхон хоцсон 16-12 16-13 жилийн трэвцаа. Interesting players, interesting storylines. Take nothing away from Rain, he's still a very stable player, still a player that potentially can make the difference on Overpass, but I'm still looking towards BenQ. I'm still looking towards Robs for that matter. And Twist had a poor showing on Nuke. Эхлээд бэлэн болсон да Overpass
tournament for Twist. It's been a rough period. His IM Rio performance just a couple of weeks ago was one of the worst events he's ever had on LAN. This major so far has been okay, it's been acceptable, but not at the normal high level we see from Twist. So we need to see a little bit more from this guy on the screen right here. Then I also believe we got a competitive game. I'm going to say I'm scared for FaZe though. I think Yabby's B-lurks are just stuff of brilliance. And so Kerrigan facing off against him at that monster tunnel, get ready, Kerrigan. Well, we are ready to get this epic clash underway once again. Map number 2. За, map 2. Coming out of a row. Or Let's pass. see if they can do it in 2. That certainly was what they claimed over on social media. Thank you very much. Yes, they believe they can take it in 2. За, FaZe-ийг хожих нэг бол 5 оцтой байна. Heroic-ийг хожих нэг бол 1.164 оц. Series and still able to turn it around and win the series, right? So let's keep that in mind here if we are wanting to take this to 3 maps here. As far as FaZe clan fans go, I think we might need to change their name. Comeback clan, that could be a nice. За, Heroic Overpass дээр хэрхэн тоглоход хамтдаа харцгаая. Энэ мажорд нэгч тоглоогүй map. За, өмнөх Ryogi мажор дээр IC байхдаа Heroic-ийг Overpass дээр буулгаж авч ирсэн санагдаад байна. За, map 2 эхэлсэн. Довтлогоонд Heroic баг хамгаалт нь FaZe. За, гарбоны раунд эхэлсэн. Хамгаалт Reyni ганцаараа наад дээр үлдээгээд B дээр 4 стаклцсан байгаа юм байна. Kerrigan Heaven-ээс харж буцаа даалгаа буцсан. За, Yabby тэнд маш гоё ангилтай. Connector boost гаргана. Boost гаргал дээр шүүшийг харна гэсч. Brocky ямар ч системник унгаас зөрүүлээ шүүш. Brocky-г унгаагаад. Dropsin байртал маш гоё. Хоошоо харсангүй. Yabby саяла орж ирээ twist-ийг унгаацсан. За, хойноос нэг тоглож байгааг мэдгүй шортоор орж ирэх юм бол Dropsin байртал хутга шиг да. Хойноос TSS орж ирж байгаа. За, TSS яг энэ чигээр урагшлах юм бол харцаар TSS хараагүй юу? TSS харсангүй. Хогон сая хөлн харагдсан да. Шортоор ороо явцсан. Хаалуу тоглож байгаа юм болоо. За, Big-ийн шортоор тоглохын дээр Robs long дээр байгаа. Ус тойроод Cajun тэнд Kerrigan-ыг унгаацсан. За, Robs-ийн байрлал хутдаг. Шүүшиг унгаасан TSS-ийг Rain орж ирээ унгаацсан тэнд Yabby ABC дээрээс 1-2 тоглондоо 30 секунд үлдсэн. Хоёр талаасаа crossfire дуулсан. Гизүү нөхцөл байдал тоглох нь дээ. Short-оор нороод ирцээ Robs. Энд чи ямар зэсээр Robs-ыг унгаасан чинь зөрүүлээд Rain trade-ийн нийснээр эхнийхээ pistol round-ыг FaZe баг авчин. Сая тэгтээ TSS хараагүй Robs-ийг хөлөнд харагдсан шүү дээ. The fact that they did have a strong CT side on Nuke, well now they get to continue their CT campaign. But this is all Robs, right? The namesake, keeping it cool here. He could have gone for fights earlier than that, but just wanted to sit, wait. За, Robs long шалгаагүйс бол сайтныгаа нэг тоглолтыг алдсан чинь зөрүүлээд өөрөө 3 kill хийснээр 2 kill хийснээр. За, бомбо плантлж чадаагүй шууд P2 4 P250 та 2 flashтай. За, Longos Cajun flash идэж өгөөл short гүүхэндээ. За, зөрүүлээд counter flash ороод ирсэн Kerrigan-аас 4 тоглолчийг унгаасан. Сүүлийн тоглолч twist унгааснаар хайр байсангүй. За, cash $2400. Cash. Great for the confidence to just line him up and take him down in that type of a fashion. He's singing ABBA in his head right now. Money. All right, well, we know that За, Croft-тойгоо маш сайн тоглож чаддаг тоглогчтой Kerrigan. What is the light on in several departments, but this is a bonus round for FaZe here with their level of investment. Just wanted you to keep your eyes on Yabby. Well, here he is. It's not the monster tunnel, it's the short pipe. За, шууд бай раунд гарч ирсэн. 2-0-оос 3-9 чинь нэг SSG-тэй байгаа да. Short-оор урагшилж болно. Дахиад flash аваа гүүх юм одоо тэгсэн. Дахиад flash авсан. Гэхдээ энэ удаа Yabby тулцсан байсан Kerrigan-ыг унгаацсан. За, Rain хаан зөрөөд байгаа.
Connector орж ирж байгаа юм. Connector орж ирээ шүүш тэрүүн дээр нь бэлдэн байсан Рэнийг унгасаа. Brocky ABC-гээс Robs хойно гараад ирсэн. Энэ раунд Heroic-ийн тал руу шилжих нь тодорхой боллоо доо. За хойно Robs энэчнээс мөнгө хийж болно. Сэвлэх гэж ирж яхад нь Ставн яби шүүш хоёр улаан байгаа. За урдаа Кэжин ороод. Дамарс тэнчээс Эмин хураагаад авч байгаа юм байна шүүш. За гаруул Ябиг унгааж болно. Яби 2 HP-тэй. Ябиг унгаасан зөрүүлээд Ставн трейдинг хийсэн. Brocky тэнд ABC дээр хас 65 damage бомбнаас аваад амьдулж байна да. Зоог нь бомбо гаргацсан явж исэн. Шүүшиг Rain short connector-оос гарч ирээ унгааж чадаагүй. Цөрүүлээ өөрөө унж гаргах юм да. Upgrade into an AWP and Carrigan will get the good graces of that scout. So still something to wield here as once more a heavy start for Heroic over towards B. Canadian just going to sell a bit of a see that one way. See that dropped on down. Keep your eyes on that. We'll see how Heroic want to use it as this game continues. Rob's trying to chip away. No damage done. Nate гоё damage үзүүлэх учиртай 3 тоглогч дээр маш гоё Nate. Stamina-ыг бүр хас 51. Yeah, there is a ring in. And they're wobbling into the site. Сайт руу орж ирж байгаа. Сайтн дээр дахиад нэг тоглож зөрүүлээ трейдэд өрнсөөр энэ 2-2-оор сольсон трейд. Шүүшинд Robs шүүшиг бариад авсан бомб усан дээр унтсан. 2-2. За маш гоё молото орж ирэх учиртай Carrigan энчнээс тэгтээ шууд гүйлээ гэсч. Буцаа орч байгаа Brocky энчнээс аптай Хэмнийг дахиад Smoke-соо тэгтээ буудалтаа Smoke цаатар чамчгаас өмнө хараад байлцсан. Кэжин ямарчсан. Carrigan-ыг унгаас тэгтээ өөрөө таглуулсан. Brocky аптай нэгээс руу клатч үзэж болно. Үзээд за toxic нэг тоглож байгаа гэдэг мэдээллийг харсан. Унгаасан тэрүүн дээр нь Тэсэс гарч ирээд трейд нээсээ апны нэг шот алдангууд. Нэг шот хийсэн дээр нь трейд маш гоё тоглолт. Heroic багаас Тэсэс. Тэсэс оржснээр. Crucial. За энэ шоттоо онцсон байсан бол эвгүй раунд болж хөөрөх байлаа да. За Facings-нэр эко раунд орж ирэх учиртай. Апин аваад Кэжинд аваад өгцөн. За эко раундын мэддээд маш гоё урагшлсан да яа би энэ чинь өсөрж авч байгаа мэдээллийг авч байгаа. За энэ чинь Rain дуал байгацтай. Тулцсан зан дээр бол эвгүүлдэ. Гэхдээ өдөөс нь толгойн армартай Тэсэс хартсан байгаа. За Rain шууд хойшоо хурсан тойлот руу лонг тал руу ороод ирцэн. За энэ чинь Б-гээс connector rushlах юм бол яа би олж харж байгаа. За Rain тэнчнээс damage үзүүлээд идэг. Бэл орж болно. Яби Б сайтыг цэвэрлж болно. Бомб хойно бүр Кэжин. Хойноос connector дайрахыг хараад зогсож байгаа. Бэлд тоглолт орж ирэх нь дээ. Toxic л 2 нэ шидсэн хүн байгаагүй. Б-гийн сайтн дээр хүн байхгүй. The Carrigan Heaviness Smoke-ны завсраар гарч ирсэн шүүш тэрэн дээр нь барьж унгач байгаа юм байна. За алдаадах юм байхгүй Facebook-ийн буу унгааж ивэл өөртөнд нь сайн. Brocky хаалганы ярд. Brocky-гийн барилгыг бол мэдсэн. Энд Brocky Ябиг унгаацсан хойноос нь Кэжин буцдаг дээр нь Кэжин хамгаалсан дээр байгаа. Кэжин дахиад 3 дахь байнаг байсангүй твистнийг дарсан зөрүүлээд Ставн трейдинг нэснэр 3-2 Heroic баг нэг раундны давуу тал олж ирсэн.
come out. Yeah, this is where it really needs to start, right? They were doing great guns over there on the nuke CT side. They were stepping up, and the two players highlighted was Brokey and Rops, right? Those two, when the chips fell down, multi-kills, great in some of the tighter scenarios they had. Now AWP available for Brokey into a round like this. The finances just aren't there. За. One of the men that you need to keep your eyes on is Rain, right? How is he going to approach this? He likes to be aggressive. He likes to hold on to a lot Хоёр of том багийн Heroic тоглолт. are going to know that as well. You need to deal with Rain's presence early. See if you're able to put a lasso on. Өгөө автал үзэж байна да эхний 5 раунд. You can see they were worried about that aggressive incendiary, not in play. The finances just aren't there for phases. An 8 stack lines up, and this is За a Nate. cheeky one. Лонг тулцсан байгаа тоглогч төр. Хин ихсэн хүн байгаагүй. Моло Nate гоё орж ирсэн. Гоё тактик байна Heroic-оос дараагийн раунд. За Toxic-ийн молоога алдаж байхын зөрүүлээ флаш орж ирсэн. Тэрүүн дээр нь Carrigan гарч ирж байгаа. За маш их хогоор эзэлсэн. Хаагийнхаа лонгийг буцаагаа алчлаа. За энэ чинь Rain-ий байрлал off angle. Ямар ч өөрийгөө smoke шидэд өөрийгөө хамгаалж байгаа юм байна. Тэсэс энэ чинь голоос нь тоглож байгаа. Flash Brokey цаарсан. Тэ хоёр тоглож байгаа. Тэс сурагчлаад байгаа. За энэ чинь Тэсэс тэр чигээрээ явж байгаа. Бэлон орвол Бэгийн хамгаалтан дээр хоёр тоглогч Яби эхний дүүл Carrigan дээр флашн дээр хүн цайраагүй байгаад байгаа. Twist Carrigan хоёрыг унгачлаа. Cajun Connector орж ирсэн Brokey-г унгасан ямарчсан хоёрын эсрэг. За тэнчнээс Rain сонсцоо Cajun-ыг сонсцсон. Тэсэс Агийн сайтн дээр сайтыг цэвэрлээ яваад байгаа. 20 секундын хугацаа шууд шортоор гүүх учиртай тэрэн дээр Rain бариад авчтнаа. Cajun-ыг за бомбын дээр авсан энэ раунд. Фэст шилжин тодорхой боллоо. За Тэсэс энд 34-тэй 8 секунд буугаа цэвэрлүүлдэг нь гол зорилго нь болчиход байгаа. Just the one from Rain, but it's a hefty one. It confirms the round, even though some handiwork from Carrigan got him with that advantage, so he tied up. 3 apiece. За тоглолтын тооны харьцаа дахиад 3-3 өвдөд тэнцсэн. That'll be the change. So Carrigan there doesn't get flashed by the initial exchange. Steps on out, mows down 2. A good wombo combo with him and Twist on the side. And with what Maui brought up about Yabi being that monster lurk, it is going to be something they're going to be looking to pressure throughout the game. Both teams in with a buy, both teams with the AWP. Тэсэс сая жоох хүлээж хөстэй байсан юм болоо. They've only gone for the playground molly. They didn't drop out these stairs, so having a good idea that Orb was trying to go for that pick. Tassus with the extinguish. It's a 3-man ace start here from FaZe. And Shush is working on this connector control with door blown off. Shush ямарчсан connector дээр тоглоод байгаа. Connector хаалгаа гарцсан. Carrigan short дээр. Carrigan on that short side committed. Heroic ready themselves for. За ямарчсан short-ийн молотоо орж ирээд Carrigan-ыг гаргаж ирсэн чинь молон дээр шатахгүй байгаад байна Carrigan. Яадаг молотов бид яг Carrigan-ыг тойроод шатахгүй байгаад байна. Яа би флашн дээр гарч ирж байгаа. Тэн Тэсэс Rain-ыг унгаасаа. 4-4. За Rops long дээр тоглож байгаа тоглогч. Агийн сайтыг Rops long-аас ганцаараа хамгаалж байгаа. За Rops яг энэ чэнэс хойноос нь явж болно. Гис хогнуудаа игээл урагшлахгүй бол Rops хойноос нь. За шат энэ чинь шатаад байгаа. Буудалтаа за Shush зөрүүлээ тэрийг шийдэглээ. За Rops Ябиг унгаж болно. Ябиг унгасан за хойноос нэг тоглож байгаа гэдэг мэдээлэл хааж байгаа. Connector гараад ирсэн Carrigan-ыг хартсан юм шиг байна. За long орж иж байгаа Rops ямар гоё буудалгүй. Rops-ийн flash Cajun дээр хангалтгүй. Carrigan-ыг унгаж байна. За Twist Rops 2. Тэсэс Cajun 2 дэс. Бомб тавигдсан. Хоёулаа toilet дээр байгаа. Smoke Molotov байгаа. Need байгаа. Аптай хойноос тоглон цаг яваад идэг. Цаг байхгүй болсон. Сэвлэхээр явсан. There was too many questions you could see. Even as they were retaking the site, they were mollying. They didn't realize that they had played the most standard setup after the bomb had gone down
on the default plan. So just playing in those bathrooms, you can jump around divider, you can be very annoying, but this is the kill. За Rain ямар гоё онгаа вэ Tessus. And fights going down across the map, and it's a huge kill. That frag from Tessus is impact, because what it did was open the door for them to finish towards A. Carrigan did his job towards B, right? He stalled them out, and it's been 2 opening moves towards the B side of the map, where Heroic haven't been able to crack. За Heroic 4-3 нэг раундын давуу талтай. Did find Rain there. It was a necessary kill, a big kill if Heroic wanted to have a real say in the previous round. Speaking of say, maybe Robban wanted Carrigan to have a lot of conversation there, because they will take their first time out and they will get another buy available here off the back of those 2 saved rifles. But it can't be the same story with FaZe. You can't allow Heroic just to run away with these humps. I know it's only a 1-round game right now, but if they lose this, they'll be broken. They have to eco. Yeah, I mean, all of their rounds have come with a hard fought. Overpass just leaves a bit of a bad taste. Тэнцэс long smoke орж ирж байгаа. Lost it twice here. A 16-3 loss to Bad News Eagles and a 16-13 loss to Na'Vi. So 4-3. yeah, the Bad News Eagles one really Баяр авн гаргаад ирсэн байгаа. 2 save-сэн буун дээрээ. pretty sure it was their map choice. Yeah, they're coming towards Reigns though, May. 4 rifle-тай нэг SMG-тэй. He's made a name for himself in this FaZe particular Clan-ийн ямар тоглолт гэдэг тойлот 2 Hero Stacklц Brock Rain 2. Will Heroic be able to topple? За тэрүүн дээр нь Tessus Stab 2 яг урагшлаад байна да. Not looking. За Rain 2-ыг 2-оор солисон солилцоон дээр Агийн сайтны 2 тоглож унгаац ингээ мэдсэн шууд аалгаа хурдан тоглож байгаа. Молото маш гоё. Down already burrows deep into the A site to facilitate the plant. Robs from bank. Smoke builds upon it. Carrigan on Ooh, Robs банкнаас Stab 1 унгаац Carrigan тойлотоос гарч ирэхгүй. he has to get a move on. Try and assist his leader. in Cajun. closing this one down. Ямар сайта шатаа смоклоод бомбо тавьсан. За хойноос нь Carrigan-ы байрлал чухал да. За энэчнээс Yabi ямар ч сан Carrigan-ыг унгаасаа 1 HP-тэй Robs Yabi тэр киллийг дуусгаснаар 4-4. Хоёр багийн тоглолт ямар үзээтэй болж байх юм бэ? За мөнгөө гэсэн чинь бомбо тавьчихсан. Жохон муу баятай гарч иж болно Heroic баг. Мөнгө муутай. За энэ чинь Robs-аас маш гоё бодолцтой авдар орж ирсэн. За Robs-ийн 3 килл орж ирсэн юм байна да сүүлийн. За тийм байна. Heroic баг гинчнээс Cajun нөр дээр 4400 апа авч үлдэн. Апа авна гэд мөнгөө сэвлүүлж байгаа. 2 флашн дээр. За нөгөө нэг Carrigan-д халуулдаг раунд дахиад явах нөхсч лонг дээр тулцсан байгаа. За флашыг тэгж шидэх юм бол орохгүй дээ. Carrigan зөрүүлэн флаш аваад дайрах гэдэг. Энэчнээс юу болох гээд Tessus ямар ч сан зөрүүлэн Carrigan-ы унгаагаар ороод твистийн сум дуусж байгаа Cajun Brock твист 2. MP9-аар дахин нэг удаа твистсэн. Нэтлгааны раунд яваад FaZe баг тэргүүлэг гартаа аваад орж ирж байна. Give him a little bit of extra cash going forward here. The smoker vision, you can see the destruction. And this is, I guess, the flip Twist in side of durun kill. mentality, right? And you have to group up on the ecos. You don't really have many other options available unless there's going to be some bangers on the deagle shots there, but exist. It's called the first time out of Heroic now. They didn't find the success they were looking for with their searches towards B with a couple of those moves earlier, but I wouldn't expect them to move away from that too quickly here. There's a few unforced errors in terms of misutility that led to those plays not working as they should. What will the approach find? What does Exist want from the team? The Brocky for Solid haul so far. I'm just curious off the back of that, because when you take a timeout, right, you're expecting them to change something up. So is Carrigan think, hey, let's try something a bit more aggressive? Do we want to try a different move? Is there a certain area of the map we want to fight? Well, Загал молото орж ирсэн. Double молото. double layering of mauling. It means that Tessus cannot push in towards playground and gives a timing, which means now he has to be aware of Rain potentially pushing up, might slow his crawl on the default to take back that space towards playground, fountain, party. За энэчнээс Robs short тулцсан байгаа. Yabi-тэй шууд үвэлдэн. Yabi ямар амар.
Хариуцлага орж иж байна да. Уг нь флашн дээр гарч иж байгаа юм байна. Гэтэ Robs цайраг байсан. Дараа нь буст гарч ирэх юм байна. And if he's hitting shots, you can use him as a weapon. You can put him more forward. I know that people associate Robs with a bit more of the cerebral play, a bit more. Robs сайтн дээр double boost авч жоод connector харж байгаа. Carrigan Necessary frags, then yeah, you're going to allow him to be that crowbar to open up rounds. It'd be a bit more jarring. Exactly. Тэс хоёр long урагшлаа яваад байгаа. Brocky одоохондоо сайтн дээрээс short харж байгаа. Long цэвэрлээ явж байгаа. За short хоёр тоглогч тулцсан дахиад Rain Brocky 2. Тэсэс урагшлуул Long-оос хоёр тоглогч орж ирнэ. За Long тулцсан байж болно гэдэг мэдээлэлээр Тэсэс маш гоё гарч ирж байгаа. Энд чинээс short хоёр тоглогч байгааг мэдж байгаа юм болов. Brocky-г харж болно. Brocky-г харж болно. Урагшлуул. За шатан дээр байгаа тоглогч Robs Тэсэс жоох уучлаа энд. 3 тоглогч 18 секундын хугацаанд сэвлэхээр явсан. За энэ чинь Cajun сэвлж чадах юм бол өөрөө улаацсан хас 58 ямарсан Brocky-г зөрүүлээ унгаасан. За сэвлэх юм байна. Яа сая Тэсэс жоох урагшаа тоглолцсон бол Brocky-г хараад унгаах боломжтой байлаа да. They had multiple phase players right where they wanted them, right? You could see that pressure that was mounting from the long and the short side there, but they weren't. За Facebook-ийн 2 раундын давуу талаар орчихсан бүр. You know, Robs is coming back over to clear that. This is how it opens. So Robs doing an awful lot of work here. He's dealing with dealing with the short push as well as the leak over towards long. There was no pressure coming in through that short side to try and collapse down on them. So they didn't have the tenacity to take the fight against Rain and Brokey, knowing that they were pinned. That round was all Robs. Та мөнгө шавхаа бай гараад ирсэн. Ставн маш өндөр дэмэж авч байгаа. Losing over half his health to the flame. Readjusting their game, it's Rain and Brokey. A dynamic duo to be cleared out by this heroic assault. You've got to put some weight towards this. За 5 тоглож тавуулаа голоос тоглож байгаа. Heroic bug. Cajun би харуулаад урагшлал баг багаар map control эзлэл яваад байна да. Brocky сайтнаас бүр хойноос үсрээд сайт үсрээд short-ыг авч байгаа яа. Brocky хоёр тоглолчийг шууд унгаачлаа. Rain үлдэгдэл дээр нь Yabig унгаасан. Дахиад нэг тоглолч Тэсэсийг тааглаа. Brocky бүр тээж бодлоо унгааж сүүлийн тоглолч Cajun Long дээр аптай Rain-ийг ямарсан зөрүүлээ унгаасан. Дахиад апаа сэвлүүлэх ажилтаа боллоо да. Тэгтээ нуудаа сэвлүүлэхгүй Carrigan хойноос нь тоглож байгаа. The Carrigan-ыг сонсцсон. 62 хасах 62. Cajun сонсцсон байсан ямарчсан. Brocky дээр маш гоё флек шот. 2-9-1 тоглох хэрэггүй, буцах хэрэгтэй 15 секунд. Нэг-нэгээр нь түүсээр гад раунд дуусч болно. Заапгүй Facebook. Тэгтээ Robs ямарсан Brocky та нэг ап гаргаад өгчих боломжтой. Мөнгөтэй байна. But managing their finances, you get aggressive, you get shut down like that. Cadian denies you on that hunt. Yeah, you better make sure you hold on to your goodies. But that's all they have to work with here. And this was great from Brokey. It just feels like he's really starting to put lightning in a bottle here. Those shots, we're seeing them hit through the walls. I'm not sure he's so that is the case, but he's Brokey маш гоё бодолт. Right now. Tags through the walls, the corners, the heads. He's not missing. It's just so hard when you save an AWP because you want to allow it to work. Yeah. You want to let Cadian pick, but you only have pistols. So the thing is, you want those to group up to be in a position to explode. You want to try and set Cadian up on some lines, and it's about balancing between the two of them. And well, this side is the harder of the two to do that. Really? Carrigan flash урагшилж болно. Not much in the way of support. He will dump out another. It's the same play. You don't want to get done by that monster nose flash. You want to make sure you're just far enough into that tunnel to avoid it. The smoker урагшлах юм бол Carrigan-ы наадгаа болж боломжтой. Very limited in
Smoke дуусцал. Rocket нэг smoke нэг molotov байгаа. За heavy smoke орж ирсэн. Flash нод tunnel flash та орж ирсэн. Brocky site-н дээр байгаа. Ичнээс Brocky ямар ч синтезисийг унгасан зөрүүлээд яа би карга нэг унс Cadian twist-ийг унгаагаад Brocky site-н дагаа за хоёр тоглож хоёулаа connector-оос орж ирэн бомб аваа тавих хэрэгтэй. Nade team өндөр damage үзүүлж чадахгүй. За нэг тоглолт сайн л ороод ирсэн юм сонсцсон. Талон гүйцэн тоглож ийн Robs унгацсан за сандд нэг тоглож байгаа гэдгийг мэдж байгаа. Rain-ийг унгацсан став нэг AWP-тэй 4 гар буута раунд авчиж байгаа мань став нь гайхалтай 3 kill. Эргээд 2 раунды зөрүүтэй болж ирсэн. Ихсэн шууд тайм аут захиалж байна. Яадаг раунд вэ Heroic. Down. Brock-ийн апыг авч байгаа л кино үйлээ дээ. T-side rounds these days, especially on overpass. I know recent history might have you second guessing that statement, but I wouldn't want to be playing T-side overpass in the quarterfinal match. It's not a whole lot of fun here, but Heroic are making it look like a good time. Yeah, that one is a gift. Alex, this is a key round. This is a breaking point in this first half. If Heroic win this round, the finances for FaZe are screwed for the rest of the half. Pasha biceps. They're going to have to save guns if they lose the site immediately here. And if they lose all, За хамгийн дуртай тоглогч нэг still win the half 8-7. мөнд ялчгүй Pasha. They need to fight for this tooth and nail with their investments. This has been quite the layup from Stown and Heroic. Талон гарч ирж байгаа тэр Brocky яа бид нар маш гоё бодол. It's Broky. Shuts down the aggression on the short pipe. Carrigan will remain caged. Яа яг харж исэн басаа Cadian үсэрч байгаа мэдээг ин харсаа. Дахиад өөр дээр таглуулад спамдуулаад 55 таа болсон. Муу баятай раунд. Tesis Robs дээр тал тийшээ гүүж явсараа унч. За Robs шүүш орж ирээд Robs-ыг унгаасан. Маш гоё слайд пик. Шүүшөөшөрчсөн. Заагийнхаа шатыг смокло бэлөө тоглож байгаа. Тэрүүн дээр нь twist. Reno-ийн маш гоё boost. Маш гоё gravity тоглоо. Short-оос орж иж байгаа тоглогч нар шууд харж чадахгүй. Шүүш. Унах нь бол тодорхой болоо. Тэгсэн унсан stamina-наас норж ирж байгаа. Шууд өөрийгөө молотов задарсан. Тэрүүн дээр нь шууд өөрийгөө унтраасан. Rain. Сайтлаа хоёр тоглож. Худлаа биглээ хоёр тоглож сайтн дээр гараад ирсэн. Rain. Twist хоёр байсан юм байна. Стамныг унгааснаар Cadian ганцаараа дахиад апаасаа үлдэлтгэндээ 7-8-5 no flash. If it was, it was mistimed, especially with the boost. Or well timed. We'll credit it to the defense here. And this boost coming into play. Shush just dry peeking in before Cadian's U2 hits the ground. And well, it will be Cadian saving that AWP yet again. За юу топ нэг HLTV. Yeah. I think there's a lot of excitement to see Mathieu Herbeau take to this stage. The last major, but the first for France. The number one in the world on his rookie year will be taken to this stage later. But we've got plenty of heroes on the stage already. Full by round гараад ирсэн байгаа Heroic дээр за flash-н дээр Rain flash гаргаж байгаа акшн дээр өөрөө унчлаа. Tesis уг нь цайрсан байсан. Яг flash-наас өмнө flash нь жоо хоцорчлоо одоо Brock-гийн. Буцаа явж байгааг нь сонсож байгаа энэ Robs бүр connector туллаад хойноос нь тоглож болно. Robs-аас гоё тоглолт орж иж болох юм. За хойтлоо харах юм бол Tesis ханны ард байгаа. Robs
Robs. Oh, you can't run. Тэсэс хойшоод шалгасан. He gets a face full of lead. A lot of communication required now as the pressure is on. Флашн дээр гарч байгаа ямар ч Ябиг унгаа Кэжин зөрүүлээ трейдинээс Ставн хойноос нь Кэжин Шүүш хоёр. За хоёр талаас нь Crossfire-та маш гоё тоглож байгаа. Шүүшин чинь сайд нэр ганцаараа юу ч хийж чадсангүй бомб нь Long дээр унтсан 45 секундын хугацаа хангалтгүй. Always in positions they're not quite expecting. A nuisance in the flank. A perfect word for it. A nuisance. You see Tessus there. He's Robs маш гоё тоглолт. going, yeah, turns around. He's already there and he's playing to contain. He's just playing to contain, sitting in an angle that you're never checking, you're never ready for. Yeah, playing it by the book. It's Robs' book. Усус унуул сонсогдсон доо. Сонсогдсон. Сайтн дээр твист барьж авч унгаасан. 9-5. A 10-9 already in the bank and a 10-5 half. Sounds ideal at this point. It's almost par for the course in both of За these. эхний хагас сүүлээр раунд. Overpass. If both the teams get 10-5 on those respective first halves of play, they're going to be very happy with that coming into the second half, you know. Look, a smile on the face, so it's good to see. Not under the pressure right now, not backs against the wall. The ones controlling the tempo, controlling the tone of this is heroic. Throughout this patch of rounds, think about the saves. Their buys have been subpar every За Robs маш гоё тоглолт. Connector дулцсан байсан. right here, and it doesn't come with that saved AWP. It comes with Brokey ready to take this fight. Yeah, a full smorgasbord of different weaponry for heroic to try. За Connector 3 тоглож байгаа да Яби. Lot on Rain's plate here. Гарч ирээ Дрен яг өсрэлтэн дээр амьд үлдээ чадчлаа гэсч Ставн орж твистийг унгасан зөрүүлээд Carrigan трейдинг нэгээд хүний харьцаа 4-4. Yeah, but now Rain's the space maker. The space Кэжин Рен 2-ын цус адилхан. Бууны давуу мэдээж Facebook-ийнхэнд Smoke will delay them. Texas Кэжин 2 дигэлтэй тоглож байгаа. Time for Rain За Рейни маш гоё бүждэлт. contain. Их ажлын индекс Carrigan дээр нээд гоё. Oregon really doesn't want to eat that flashbang. Safe from it. Шорто молоодсон. And it's happening. Дахиад хойноос нь тоглох гэдэг шүүр шинчин Carrigan-ыг унгасан. За Robs дахиад Рейн хойноос нь гараад ирцээ. Яби Брокиг хойноос нь шүршээ далж чадсаг Брок эргэж арга флик шот игээд Ябиг унснаар 15. За Нүкийн 4 зураг. Leaving with the last major title. Everything can go wrong quickly. If we lose this game, everybody's going home. Эсрэгээрээ гарч ирлээ дээ 15. One lost chance. There's no question. This is the culmination of everything that we've been doing for the last 10 years. In Aramite, it's even more crazy. You need to get ready for everything. I wake up every morning to win, I work to win, and I live to win. It would mean everything for me. I'm fucking ready.
have one question for you. Accor Arena. Will we see a third map? They seem to think so. Let's see if FaZe can find the 6 necessary. T-side, Heroic's pick. A good half, but a pistol would go a long way. За 2 дахь эхэлсэн. Pistol round шууд эхэлсэн. За Heroic. Хүсүү үлээсэн City талаас тоглохоор болсон доо. FaZe харин тоглоход 15. Towards long, so Cadian's going to get a second chance at this and is actually just jump peeking for info here. So Cadian ямар ч сан Brokick 72-т болгосон буцаа сайтнаас тоглож байгаа. Тэсэс хамгаалтан дээр өрөөд ирсэн. Ставн агийн хамгаалтан дээр 3. Доороос Yabi бас тусламжаар өрөөд ирсэн. За флаш орж ирж байгаа Rain. Цайраагүй Тэсэс шортоос тоглоод байгаа. Carrigan-ыг унгаасаа Brokick унгааж болох юм гэсэн. Drops чинь маш чухал тоглолтын дээр Cadian-ыг нэг дарсан. Тэсэсийг хараад байгаа. Ropsоос маш гоё тоглолт. Бомбо тавьсан. Сайта авцсан 3 эсрэг 4 retake барил дээрээс Heroic улаалгаад байдаг тоглогч төр тэгтэг гүйцэж чаддгүй. Ставн ямар ч Rain-ыг унгаасан TVS төл 102-ыг унгааснаар Facebook Best round-ыг авснаар 11-5. Заавар бас авахд их ойрхон болол ирлээ дээ FaZe. they don't take down the players who are bathroom side over towards Divider, then the pressure is on FaZe. They're stuck in the site. 180 in terms of the duels they were going to have to take, but that is meaty from Rops, putting Heroic on roast here. This second one onto Tessa is beautiful as well, and he is looking picture perfect now. They're hitting every shot coming their way and being able to warm into the game. Heroic, you took too long to close on Nuke. They just needed to get FaZe are looking hot to trot right now. 6-round advantage. Cadian, Reinik. Go down, Ratzend. First blood into the second. A force. Certainly a force to be reckoned with. See this info play immediately coming out here. Yabi, Tessa starting to Yabi, Tessa Sawyer. Info аваад урагшлсан бэ гэж шортоор. Чигээрээ шорт гараад ирвэл хүм байхгүй гэдэг мэдээлэл дээр хаалууга стаклж болох юм. Broky. Сайтлуу ордог смок гэж байгаа шатны смок. Over towards Dice. Well, it limits the amount of angles he can watch and trying to spam away if he hit a tag. За онсон Dinks-ний нөө сонсцсон шүү өөрөө сонсцсон. Here's the pressure. Cadian going to be hard pressed to keep contributing. Rotate is on its way. A double flank and a deep. Carrigan is down. Ставны бот байсангүй Broky орж ирээд Ставныг оноос Cadian Broky-г дахиад унгац банк нэг толж гүүг ордсон. Cadian мэдсэнгүй хойноос Yabi байсан. Тэсэсийн байртал маш гоё. Яа, гүйцэж чадсангүй. За, шүүш, 1-3. 3 улаа баг цустай. Ирээдүгээс 2-1-ээр FaZe ялна. Окей. За, Twist-ийг унгааж болно гэсэн. Яг толгойныг нь хажууд буучлаа. Да, шүүш. За, 2-3. Pistol and then the follow-up, two very tense moments. Able to get themselves up to a commanding lead. It should only be a moment of time unless Heroic, they want to throw their hat into the Comeback Kings conversation. I like the way you framed it, Chad. They took too long to close that first phase. They definitely do seem to be warming into things quite nicely here in the Accor Arena. Yeah, you let Broky and 12-5. You think of the two of them in the tail end of Nuke just hitting everything. Солоо раундын зүрхтэй болоод ирсэн. Бэдэр 5 стаклж байгаа Heroic баг. This is exciting, especially with Rops in the form he is. Sit back, relax, and bask in the brilliance. Цэнчин шүүш. Өсөж чаж байгаа л нэ шийдэн усан дээр 4-өөр стаклцсан. Хэвнэс Тэсэс лонгийг харж өгж байгаа. It definitely worked for them in a few. And remember, one of the 5 rounds that Heroic posted in that first half. Тэсэсийг маш гоё буудсан Rops. Those rounds was with a saved AWP and a couple of pistols and Sound getting a 3K, right? So
you have to look, they did struggle on their Бэл орхгүй Carry-га NASA-ийн баг-багаар цэвэрлээд өгсөн. Заалуу орхон тодорхой болсон. Би стакийг мэдсэн. They've got some extra cash. Their first gun round, they can take a few more risks. Looking really good our phase now. And we do have Mirage as that third map. За TVS бомбод авснаар. We normally call Heroic the fakey boys. Robson дуунж болохын дөрөв тоглогч өөр дээр нь байгаад уснаас нь дөрөв гараад ирсэн. Stab-ыг унгаад өөрөө унсан. За Brocky short-оос нь орж ирээд гүйцэж чадаагүй нээд. Brocky л орж ирсэн. Шүүш гарч ирээ унтж байгаа. Longer гүйцээ AK-д тоглож тэр чигээр Cajun байсан юм байна. AK-га цэвэрлэлдэггүй гүйцэндээ. Яа би энэчнээс. Do they clear him? What do you think? За Brocky цэвэрлээгөө, Brocky шалгаагүй гэж чи шалгаж байгаа юм байна. Яа биг. За Cajun AK-га цэвэрлж чадах уу? Hold on tight. They are coming. Цэвэрлэхийн тулд Rain Brocky хоёрыг унгаа шаардлагатай болж юм да. Cajun ямар ч Brocky-г унгаасаа Rain дээр маш ойрхон байлаа. За 13-5. As what FaZe did on Nuke, and I'm not even talking to 16-14, just starting to put something on the board here to show that they're competitive. All the momentum for map number 3 will be with FaZe. They will take all of that. You think about the second half of Nuke, it was all them, up until it wasn't, and now, this run that they're on, trying to throw Heroic around the server here. Their individuals showing up, and it really is Robs at the top of the pops as they continue this win streak, 6 consecutive with the close of the first half. The double mollies, the Brocky ямар ч double molly-наас гарч ирээд 70 HP-тэй болсон. Nade яа би дээр 8 хасах 8 HP-ний damage. Tesis connector дээр twist-ийг унгаасан. Маш хэрэгтэй хийлүүлээ. За баяраа гараад ирсэн байгаа. Heroic 2-0-оор дуусгахыг хүсчихвэл раунд болгон чухал байна да. За Brocky унтж байгаа чимээг нь Tesis сонсцсон энэчнээс Лийн харж байгаа тоглоно гэсэн. Carrigan молото орж яг Tesis дээр. Тэгтээ Brocky энэчнээс сайло орохын харцсан байсан. Барж авч унгааснаар Хагийн сайтан дээр Cajun маш хурдан нөхөлн дээр хүрээд исэн. Яа, ууг нь харцсан байсаар энийг. Flash маш гоё. Shot smokelуулсан. За Nade атгцсан байгаад байгаа. Nade Carrigan дээр хас 53 Brocky ихнийхээ буудлыг алдсан. Rain яа би трейдинг хийсэн. За Carrigan улаан Rob сайтан дээр 3-3. Robs маш гоё байрлал. Шүүшиг унгаасан. Cajun ажлыг шаардлагатай энэ да. Яабигийн байрлал ууг нь гоё. Гэхдээ Robs байсан. Cajun апаж сэвэлжүүлсэн. 14-5. Take a look at Carrigan starting to make his move. Really springing to life right now. Cadian having to move away from the radius of the bomb here, and oh, this one is going to be close. Carrigan removed the. Carrigan Cajun-ыг унгаасан. Апахгүй. Baytian. It's good to see the fans. We saw them marching across the bridge. In full attendance here, a sold-out arena for the weekend. Yeah, that's nice. As soon as Cadian gets front sight and takes that fight, when he drops his own defensive smoke. Цагийн сайтлан их амархоо явж ороод энэ да. If he hits that shot, it's a different round. But because he gets forced back, there's no way you're winning with 2 players retaking bank and 2 coming drop down. Unless you have a flank, there's no way. Just no way. This one is going to be a drubbing here. Ooh la la. Ooh. Last chance saloon for Heroic now, and they know it. Fully invested here. Bruh, that's a brutal buy when you're in your last chance saloon on overpass. Cobbling together. Not the most aesthetically pleasing buys, but they've done more with less. За бай. Мөнгө тулгаа баялсан. 2 M4-тэй. Нэг scout-тэй. За scout-аар нь stam тоглож байгаа юм байна. Twist дээр Nade орж ирсэн. Tesis Cajun хоёрын пүшлэлт маш амжилттай. Rain гэхдээ буцхыг харцсан байгаа даа. За Cajun-ийгаа үлдээгээд
За явсан да. Бэло орвол 2 тоглож байгаад байгаа. Kerrigan-ыг хараа унгаасан. Сольсон шүүш Robs-ийн маш гоё буудал. Rain хошоо ухардаг дээр нь Cadian бариад авцаа. Бомба хойноос авч байгаа. Brocky энэ саптай. Brocky no scope дарах гад байна гэсэн чи Cook scope Stavn дээр дарсан. Сүүлийн найдвар Cadian буцаа даалгаваад олж болох юм байна яг үндэ. I'll tell you something, Chad. Acadian clutch does tend to reinvigorate. За бэло тоглох нь бол тодорхой байсан. This is a gamble for him. He's rolling the dice. You can see this here with his positioning. He's hoping, he's praying that they come to him. And right now, Shorter хоёул орж ирнэ. Cadian яг тулна. Maybe Acadian looking for trouble. Cadian Robs унгасаа. Robs-ийн маш гайхалтай тоглолт үргэлжилсээр 15-5 10 раундын зөрүүтэй. and you've got the head-to-head. It was highlighted by the desk before we got into this game. Robs versus Stown. Well, Stown's had his map. Now it's Robs' turn. And this one sets us up for Mirage nicely here. Kerrigan өөрөө зочиж байх юм. Heroic need to go beat their chests. This map break because right now they are getting run over. Will it really be this thrashing? Will it be such a discrepancy? Heroic, their map, their choice. And FaZe boasting a 10-round lead. 10 раундын зөрүүтэй. Heroic-ийн map бигшүүдтэй өгнө. Limited resources for Heroic. Story of this map for them. Right. Flash for info. Stown, it's good. Flash маш гоё ордсон. Brocky буцаа гүйснийг хардсан. За Kerrigan энэ чинь бүр гутаг. Орж ирээ яа би тэгтээ унгаацсан шүү. Robs дахиад байгаа. Robs-ыг унгааж болно. Tessus унгаасан. Cadian connector-оос ороод ирсэн байгаа. Cadian маш гоё байралтай. Brocky хойноос ухраа гарч ирэндээ. Ууг нь харсан. За энэ чинь Brocky ямар тоглолт хийх нөө? 3-5. Хоёр тоглолт нь бол Twist Brocky хойш ухраад ирсэн 20 секундын хугацаа болцоо. За ерөн сейв раунд явж байгаа юм байна да. Ингэснээр Heroic урт хугацааны турш авч чадахгүйсэн раунда. Авч байна да. Well, they've definitely managed to upgrade from MP9s to AK-47s. Not a FAMAS in sight. Perfect upgrades from Heroic. So they make the most out of their success, at least in that one. That's crazy to think that this is the first round for Heroic in this half. It's gone so quick here, and it was still laboured. Yabby there with a messy spray. Kerrigan moments away from taking him down. Tessus gets to activate, and that's the 2 kills there to really make a statement for Heroic, but they need to do that plenty times more. And I feel like Kerrigan, he has a lot more opportunities here to call whatever he wants, right? He's got so many rounds to work with. You don't just want to throw them away, but you can try a bunch of different approaches. Тоглолтын 22 дахь раунд. You have that liberty. FaZe-ийн map point-ыг авчаад байгаа. Дуусахад эртээ ганцхан раунд. За энэ чинь smoke-ны араас 2 тоглож би нэг ав. Бодолцаад байгаа шүүш. 73 HP болж байгаа юм байна. You're Heroic. You need to make some good calls for the CT setups. You can't do anything that's too all in. You need to be quite default with their approach, and that's exactly what you see here. Tessus on the jump spot. He's the backup. Заалуу 3 салцсан. Хамгаалт Аалуу 3, Бэлүү 2. Stown is acknowledging as part of this. Cadian хоёулаа ороод ирсэн байдаг. За флаш орж ирсэн. Хамаа авахгүй. Яа. Rain Cadian-ыг унгаагаад. Nate маш гоё. Kobe. Яг дээр нь задарлаа. Tessus. Юу вэ? Гацаад байна. Plus TV hello.
Ставн. Carrigan. Smoke-н дээр Ставнтад болцсон байсан. Яг тэрүүн дээр нь Carrigan-ыг араа унгаас яби. За сайлуу орж байгаа шүүш. Flash маш гоё. Ябигийн flash маш гоё. Brocky хойноос нь орж ирж байгаа. Унгаас нь тэрүүн дээр нь шүүш гарч иж 3 дахь килээснээр Heroic-ийн багаар comeback-саар чанга даалгавартай л тулж байна да. Overtime гаргахад 8 раунд, нэг ч раунд алахгүй 8 раунд дараалж явах шаардлагатай. За FaZe-ийн tactical timeout орчихсон. They can spread this cash. A few players on that low end will operate with Tech 9. Some AKs have been put into the correct hands. Twist, Rops, and Brokey. This is a trio of young guns who have already done an awful lot. The Grand Slam, a major their name here again to contest for a little bit more. And this is a trio for the future. They ain't going anywhere. But this is wild. KDN goes down early, and that's a freebie back from Tessus there. You wonder how. Ябигийн flash маш гоё оржсэн. Didn't land directly on Rain's head, but good stuff from Shush. And we'll hold them back for now. But it is just for now. You can see here the tension and the pressure in all of these moments here. FaZe desperately want to shove this to a third quickly. Yeah, you can see that in the reactions to a round loss. За short молидод 3 акатай 2 Tech9-тай гараад ирсэн. Мөнгөө шавхаа баялцсан байгаа FaZe Clan-ийнхаа. Тавуула Бэгийн лонг дээр. За Чинчинс Kedian лонгийн смокийг сэргээж өгж байгаа. За тэрүүн дээр шууд оргоогод орсон. Флашнууд маш гоё орж байгаа. Шүүшийн 2 гоё кил. 3 дахь нь байсан шүүш. Рен зөрүүлээд Ябиг унгаас шүүшийн 5 4 дахь шүүшийн эйс орж ирж байгаа юм байна. Ингэснээр шүүш. Шиш. They put all their heads together, talked it out, and they leave empty-handed. A full 5-man murder from Shush. Yeah, beautiful stuff here. If Stown's not going to be the one to step up the plate, Shush will be. This guy right here, an anchor player for Heroic, comes in clutch. Well, this ain't a clutch, but it is impactful. Ace right here, mowing him down. Not a single headshot in sight. Just body shots. No one's going to feel good. A confidence builder there, and a spirit breaker for FaZe here. Gangster. Дөрөв тэгэл гарч иж байгаа FaZe. Carrigan. Clockтай. Rain-ыг харсан Kedian. Гэхдээ унгаж чадсангүй. Замарчсан. Kedian long луга тойлог тас тоглож байгаа. We've seen that really come back to haunt certain teams. All the way back in the challenger stage, we were covering off a Mal's game where Torji overcooked the pooch a little bit. Tessus дээр. How many do you have available? 3 тоглогч. Brock ямар ч гэсэн 21-т болгосон. Long луга бүгд явцсан. KJ-н урагшлаад идэг. Tessus дахиад зогссон. За тойлогтоор. Carrigan-ыг урдаа бэйтлүүлэл хойноос нь дигэлтгэндээ. За лонг дулсан байгаа. Rain-ий байрлал хутга шиг байрлал байна да. Rain-ий байрлал хутга шиг байрлал байна да. Rain-ий байрлал хутга шиг байрлал. Kedian, Stavn сүүлийн тоглож Kedian унгаж байгаа юм байна өө. Огт тамаа ясангүй. Kedian-ийн гайхалтай апын тоглолт. Stavn-ийн нөхсөө 2 кил. 3-2-оор нь хувааж аваад. Дахин нэг раундыг ойртуулж байна. Heroic. Оо, хоёр дахь нь хаан ч ончоо. That glance at the feed processing will you just hit ya. And so we ride in again round 25. It's been quite the run back. Rain энчнээс 2 молон дээр гараад 62-т болсон. Kedian маш зөрөгтэй бүжгэлсэн байгаа да. Оо тэрүүн дээр нь гулсуурны ард дээрээс off angle дээрээс Kedian-ыг унгаачлаа да.
Carrigan. Ямар стамны маш гоё бодол. Дахиад гарч ирнэ. Brocky тэрэн дээр нь стамныг унгасан. Тэсэс 4-3. Шүүш энчнээс чухал тоглолт хийх шаардлагатай болсон. Инфо аваа явж байгаа. Робс тэгтээ шорт дээр дорцсон байгаа да. Робстэй зөрчсөн. За Тэсэс тэр чигээр шүүш тэр чигээр ханаас налгацсан. Яа за бэлөө норж болох юм. За коннектор бомб кросслоход шүүш Робс бэг цэвэрлээд яваад идэг. Хаагаас нойноос нь доолох юм болов. За бэлэн гүүхэн тодорхой болсон. Хүй. Шүүши маш гоё тоглолт 2 кил бомбинд бариад авцсан. Робс тэр сайтанд явж ийнэ хин ч хамаа авахгүй. Твистиг энчнээс Тэсэс унгасаа сүүлийн тоглолт Робс шатнаас гарч ирж байгаа. Яби тэнд унснаар баг мэдээлэл өгч байгаа юм болоо да. Одоо Яби хойтлаарсан маш гоё ангилтаа. Тэгтээ Робс шалгачих юм байна. Та сайтан дээр байгааг мэдсэн. Энчнээс Робс өөрөө унах хэрэггүй, унвал мөнгө байхгүй. За өөртөө итгэлтэй байна да Робс. 15-10 болсон. За шүүши маш гоё тоглолт. He's basically the caretaker of if anybody's coming up or down connector. They're not in connector, so they can't control it, but at least they can have a good idea of who's popping their head out and who's popping their head down. And that right there, that info late. Sure, Robs gets into the site. Shush gave it up. He didn't even know that Robs was there, but they were willingly giving away B. And it came back and worked in their favor. That was with an opening kill going against them yet again. Katie in a few of these scenarios here is getting pipped at the post. Rain dismantled him. FaZe without the plant, but that saved AK. Won't half buy around this here. Just 5 more now, and we've been here before, just shoe on the other foot. Haven't we? And oh, wow. Гэр бүлэрээ ээжтэйгээ 3-2 ирж үсч байна да. Энэ мажорик. Looking to witness them go the distance in this playoff game. A conservative one from FaZe. But don't forget, Rob preserved that AK and he has been a persistent. The thesis connector тэр twist тэр тулах шаардлагатай урагшлуул twist off angle-тай. За яг барьж байгаа унгасан. Thesis маш төвчээртэй тоглолт. Өрөөгөж өглөө. And victorious in the opening. Now they know where Robs is. Robs ямар сэвлүүл зааг гэдэг. Оо, шүүш тэр хас 30 damage. Stam тэр хас 25. Snaking towards A here. Rain already far forward. Brokey and Carrigan not too far behind us. That smoke lands. За хоёр дэгэлтэй Tech9 Sevs Robs-ийн Akata round. Кэдэн ямар амар ил зогсож байна энд. There's no pressure towards B. Yabi's forward position towards short helps them understand that it's likely going to be this A finish. Heroic. Not giving up. Тэнчс Кэдэн ямар ч Rain-ыг бариад авцсан. Сайднаас Robs-ыг stand барьж авч унгаас юм байна. Ямар ч хайх аюул байсангүй. It seemed impossible with the run out of the gates. Шүшид шорттойгоо л байлдлаа да. 15 straight out of that halftime break. You got to keep things perfect still and four more opportunities for FaZe to get this one done. Тэсэс юм байна. Again, just a game of streaks here. Look at that recap. Yeah, it's crazy. Both of these 65-1. hasn't been as clutchy, hasn't been as back and forth. It has had its moments. Quad boost right now. Багаар яа quad boost. Just a momentary delay. Өрөөгөж ойрхон байлаа да. Brocky shot алчлаа өөрөө. They weren't able to punish like we've seen a lot of teams do on the CT side. There was no A rifler. They went with a 4-man B start. Teslas was За 4 раунд дутуу. Overtime гарахад FaZe зөргүүлээд ганцхан раунд дутуу. 3 дахь map гарахад Heroic have just gone and reset completely into a passive stance across the map. This position from Yabi again didn't get found out in the previous. Why not? Rocket one more time. It gives you a lot of flexibility here and a lot of information. We're at about that minute and 10 mark, and
Essentially, FaZe restarting the rounds here. They have tried to pressure through long before. We saw that on the pistol. 15-1 минутын хугацаа үлдсэн. Isolate those fights. Ер нь алга гол дээрээ дөрөв тоглогч. Тэнчэнэс Ropes ганцаараа коннектор тоглож байгаа. Хамгаалалт 3-2-араас алцсан коннектор айцсан. Бэгийн сайтан дээр 3 шортоос яби авцсан байгаа. Заалбал ер нь тоглолт орхон дээр 40 секунд. Kedian Longa айцсан байгаа. Longa молоод жагаад. Хойлоосоо твист. Дүү Tesas маяг гойж тоглол Carrigan твистэрийг унгаасаа. Буцаад өөрөө тэнхтүүлсээс 3% дэмэж авч 3 HP-ний дэмэж авсан юм байна. Баруун талаас чи Ropes. Tesas гүүгээ явцсан. Юу Tesas Ropes-ыг унгаасаа. Бомб тавьсан Brock нэгээс 2 байрал дээр шатлуу орж олон тэнчэнээс Tesas squad kill. Яа энэ залуу side torch toilet torch гүүгээд раундыг авч 7 раунд дараалаад авсан Heroic баг. Ойрхон болоод ирлээ да овертайм гаргахад 3 дахиад 3 раунд. Vitality яа. Get a couple of cheers. Here it is. Oh yes, Tesas. That is perfect. You see that? You have to snap. The match timing дээр Ropes тэ зөрүүл Ropes-ыг унгаагаад. That spacing coming in. They were accounting for him. Kadian getting fired up now. FaZe with another round. 15-2. Зоёр тэгтнаа энэ 2 Galil 1 Mactenter раунд. Дансандаа 2000 зүг үлдээж жагаад тоглосондоо шүүш маш хурдан шорт эзэлсэн. Яа би шүүш 2. За энэ чинь ороод ирсэн цайрцсан байсан маш гоё флаш брокигоос орж ирсэн. Шүүш Ropes-ыг унгаасан. Усан дээр Япиага твист унгааж байгаа юм байна. Tesas smoke-ын дотор байгаа тэр драма авахгүй брокиг унгаасан маш гоё раунд FaZe орж ирээд энэ тоглолтыг энэ мапыг дуусгах байгаа юм байна. Kedian Heaven дээр байгаа. Brocky бүр энэ чэнэс smoke-оор орж аваа унгааснаар маш гоё раунд, маш гоё тоглолт FaZe орж ирсэн дээ. За nice try Heroic гоё comeback хийж үзүүл та биднэрт. Ойрхон байлаа. Тэсэрсэн тоглолтын дээр нь бэлэн байсангүй. Nice try. Тэгснээр бид 3 дахь map болох Mirage гэдэг map-ыг үзэхэндээ. За хэсэг хугацааны дараа 3 дахь map-аар эргээд уулзъя да.
emotional roller coaster in a series of streaks and almost comebacks, but close, unfortunately, won't cut it. Hot out of the gates on that second half, it is FaZe to be holding their nerve and dismantling the Danes. But man, it got close. Yet again, FaZe leaving it to the final moments to be closing out this map, Maui. Yeah, close stuff. We obviously saw a nice comeback there from Heroic. You saw some of the individuals start to pop off. We saw a great round from Shush on that B-side defense. Tessus continuing to extend play further, even after his first teammate died on that A side of things, but there was just too much cushion for FaZe. They did so much work in the first half. The fact that they won second half pistol on top of it felt like everything they were doing in the beginning was just working for them. And man, this was just a beautiful game from Rops. Like, every single time it's a 50-50 duel, it's not 50-50, it's 100% Rops. It was a good game, a very competitive game. A game that in the beginning seemingly went the side of FaZe Clan. I would argue it was still a very close game. They had to fight for every single round. You had the scoreboard in front of you as well. Tells quite the story about the Rops performance. You highlighted him, 101 ADR in this game, almost hitting the 30 bomb. But I felt like it was a game that, you know, despite being 10-5 for FaZe in that first half for you, it still felt like they had to work for it. Yeah, we were talking about, you know, the performances of FaZe recently on that map of Overpass. The one versus Bad News Eagles, I'm sure, is one they're wanting to forget. A much better performance from that. And also the series we saw versus Na'Vi as well, right? And it really is down to Rops putting in an absolute masterclass on this map. Look at his crosshair placement in all of these fights. It's just perfect. It's not even like he's necessarily always adjusting to hit 6 shots. He's just predicting where the next fight is coming from. Look at how clean those shots are. It's crazy stuff from Rops. Every fight, he knew it was coming. Right now, he's in the zone. He hit a flow state in this game. He's going to have to keep it going because they need him. Like, this was a dominant game from FaZe because Rops was in the zone in the fashion that he was. One thing is looking at the scoreboard, looking at the ADR. Of course, 28 kills, 100 ADR, that's nice. But the impact he had in these rounds, we see it in this highlight package. On the CT side, when it was getting close, when it was 4-4, it was Rops who carried FaZe over the goal line. On the T side, the highest rated player, a 1.52 T side rating from Rops as well. Absolutely stunning on a map like Overpass, where it's so tough to be a T-sided player. So yes, we'll look at the scoreboard, we'll look at the stats, and it tells quite the story for Rops, who were the X-factor in this game. You can see why a hell of a lot of players say Rops is the most annoying man to play against, because you are totally right, Maui. The fact that it should be 50-50 situations in some of those duels, Rops really swing the stats in his favor. The way that all of those fights happened, I'd say 3/4 of the fights in that game for Rops, it is people walking dead into his crosshair, and his placement was simply sublime. Rops right now is hitting a point in the riflers of CSGO where you're going to say he's in that top 3, that top 4 easily. And so for Rops right now to be hitting this level, there's simply nobody on Heroic that can consistently output that sort of firepower. It's so scary to be Heroic right now because you played well as a team, but you can't outduel this guy. Let's focus a little bit more on that first half in particular, because Jacob, I think you're totally right. Obviously a 10-5 first half. I think it's a bit more indicative that FaZe had the advantage because Heroic really had to fight for basically any of the rounds they managed to win. I think we have to do the game justice by highlighting the fact that FaZe really had to fight for the rounds here. We have round 12 that we can show you guys, which is a fantastic round for the side of Heroic. You see to the bar right here, 1 AWP on KDM. We're going to get back to that. The rest is on pistols. Even starts out quite well for Kerrigan and Brokey, who combines 2 for 1, but it's not going to be enough. Twist is unlucky not to get anything right here. KDM gets another opening. Stown coming in for short, and then you have a 2v2 scenario. And at this point in the game, Maui, 7-4 Heroic. They're winning this round thanks to Stown, thanks to the AWP. You think to yourself, this could be bad news for FaZe. Luckily for them, they recovered, but it was a first half that could have swung both ways. It was neck and neck. It felt like the money was also really fragile for FaZe for a lot of that, but they just kept winning the key rounds. The momentum that they brought from Nuke, even though they were stopped short, just shy of the finish line there, just shy of getting it to overtime, you can tell that they're warmed up into this series now, and when they have these must-win rounds where the money is going to collapse if they lose it, they've continuously just won those. Like, it's constantly so neck and neck with these guys. I think that's where it gets a little bit perplexing when we move on to that second half, right? Because FaZe really hard out of the gates, getting such a string of rounds to net them that 15 pretty early on in the half, right? Where did you see anything shifting? Because you mentioned the moments from obviously Shush having some great clutches, a great ace in there as well, Tessus as well being instrumental. Was it the individuals for the side of Heroic then that kind of maybe swung it for you? Heroic
just kept up the comms. The teamwork was still phenomenal for them. We saw so many good flash assists. When Shush had his ace in this one, it was off the back of some good flashes. Even in these moments where Heroic could have been caught because FaZe found a timing running out monster, there was just good counter utility. And Heroic, they just showed their class in this. Even though they lost, if they had a little bit more in terms of buffer, in terms of space, rounds they could play with, they definitely would have brought this one back. But they just didn't do enough on the T side. But that CT side showed so much class. I buy that sentiment. I buy the sentiment that had Heroic started on the CT side, had they get going, had they ended up the round, 10-5, something like that, it would have been a complete different game. As you said, the utility usage, the team play, the synergy, what Mahone highlighted coming into the game with being proactive on the CT side, we saw all the assets coming out from Heroic in that second half. Unfortunately for them, the first half ruined it for them. We were talking in the green room about how we selfishly wanted this to go to 3 maps because obviously it is Mirage to be rounding this one out, and I'm so damn glad we got there because we just talk about the history on this particular map alone. There is so much to be dissecting. There is so much, it's 2 teams right now who is 1 map away from a semifinal and 1 map away from being eliminated. Captain Obvious over here, of course, informing you on that one, but fact of the matter is that it's 2 teams that play Mirage in a different style. I think Mirage is probably one of the most enjoyable maps to watch in Counter-Strike right now, especially as a decider. The way Heroic plays it, it's based off a lot of Wolfpack mentality. They like to execute together. 4 guys, one plays KD and another, or Stown out in middle by himself, then 4 guys doing an A-go. Whereas I feel for FaZe Clan, it's a little bit more relying on the individual powers. We want to see Twist being set up with the rifler. You want to see Robs being activated with the rifle. Broky you're turning around, rotating all over the map. So it's the team play from Heroic going up against the individuals from FaZe, and I feel like the playing ground of Mirage is the perfect setting for that. Yeah, I can't wait for some of the clashes that are going to occur. I'm really looking out for what's going to be occurring on that A site, because I know both these teams are going to game plan so heavily on mid, and so when FaZe is on that T side going with that mid control, I want to see if Rops gets a little cheeky with it, if he goes for a little peek out at A at any point, because he is feeling it right now. He is playing like he is the best player in the server, and so I'll just say Shush has got to have his work out for him on that defense. If Rops catches you on a timing, if you throw 1 flash to try to help your mid players out, that's when Rops is going to just wide swing you, take you out, and find an opening that just shouldn't even have happened. Get up, but these nerfs gotta get under control, He's having fun with it, but I was just about to say it. For Kerrigan, he is the guy that I want to target right here, because I think Heroic right now, in this very moment, have been speaking about how do we punish Kerrigan on that B-bomb side, on the defensive side. We have seen him have some weaknesses in terms of defending the B side. I think Heroic have some of the best B executes that I've ever seen in my entire life. So when it comes to certain individuals that we can focus in on, that we can zoom in on, this guy right here eating a banana in the most sexy way you can imagine, he's gonna be under a lot of pressure. Like he heard you. He's hesitating. I know. It's gonna happen every single time. Well, hopefully we'll see a bit more than just some banana action going down on the ground of Mirage. You talked about where, Heroic could maybe be punching FaZe where it hurts. On the flip side, where do you see FaZe maybe being able to take the advantage over the side of Heroic if it's such a good map for them? I think that what Pimp said is totally accurate. The fact that Heroic's going to have some really sick executes coming out, especially on B, and that's where I want to see Broky step up. If he's rotated into position, if he's there to defend from that just back pillar, we've already seen some highlights come out from him in this matchup. If he's able to just find multifrags that he has no business finding, multifrags that only the best uppers in the world can find, then Heroic, even if they throw the best flashes on that the world can conjure, then Broky can bust those execs. It's star power versus teamwork for me in this one. Listen, Freya, you asked for weaknesses when it comes to Heroic. I was looking up their stats for Mirage the past 3 months. The lowest rated player on Mirage for Heroic is KDM with a 105 rating. That's the lowest rated player. And the highest is Down with a 1.18. Everyone else is in between that. So there's no weak link, there's no weak spot, there's no B-side you can execute towards and think, over here we have a player that is not feeling it. Shoes is a fantastic A-side player as well on that CT side. So to me, it comes down to what we spoke about coming into the game. We know what we're going to get from Heroic. A high-level performance, but the ceiling is not as high as FaZe. So to me, it's all about that. Can FaZe raise the ceiling? Can they play up to the absolute best? Then they can beat Heroic. But if not, I think Heroic's top floor right now is enough. I think that's where it's a really interesting comparison when we're talking about the AWPers coming into this ground, because we're looking at Cadian with way more responsibility on his back, right? He is the in-game leader, leading the charge for this squad, whereas Broky, it's just about the AWPing, it's just about the firepower when you come into a matchup like this. That's why it's worrying if you're a fan of Heroic in this one, because you know that Cadian's going to have to shoulder so much of the burden in terms of coming up with ideas and plans for them that sometimes that's why his rating drops off. The fact that Pimp already mentioned that Cadian, he's been the worst performer on Mirage for Heroic. That is a huge, huge hole in the game
for this team. If they can't get their op going, then the riflers from FaZe, they're just going to feast on them. The comparison between Kaden and BenQ is fantastic, though, because Kerrigan, as we spoke about, the in-game leader for Heroic, probably the guy thinking the most, communicating the most within the Heroic camp. I would argue it's the complete opposite for BenQ within FaZe Clan. He's a player that plays on his intuition, right? Of course he's communicating, but he's not the guy that you look towards as a secondary goaler. It's not the guy that is dictating the way FaZe is playing whatsoever. I think BenQ is best when he's left in a 1v2 and a 1v1, where he doesn't have to think, where he just have to play as per his intuition. So you have these two players, one guy thinking a lot, 200 IQ, the other guy, I'm not saying BenQ is dumb at all, I'm just saying that he's best when he's just playing by himself on his intuition, probably one of the best in the world. Gentlemen, I almost never do this, but I want to get some preds because this has been such an epic quarterfinal to open things up here in the Acer Arena. Who are you guys siding with in this one? Give me FaZe, give me it. All 30 rounds though, 16-14. You know it's going to be some crazy comeback from them, but I think FaZe is going to get this one done. This is going to be explosive. It's going to be a great game. I think Heroic. За жигдсэн магийн тэмцээний өндөрлөх учиртай. Шүүгийн 8. Quarterfinal thus far, and I see that continuing coming into this third and final decider. It's Heroic versus FaZe for the last time in the Acer Arena. CS:GO өндөрлөл. Are you ready? Prepare to bear witness as FaZe and Heroic, two giants of our game, in the first major in France and the last of Counter-Strike Global Offensive. Do me the honor of making some noise for this one. За хоёр багийн хувьд сүүлийн мажор CS:GO төрлөөр зохиогч байгаа сүүлийн мажор сүүлийн map хожигдсон тэмцээний өндөрлүүлнэ. Маш чухал тоглолт эхэллээ дээ. Map харьцаа 1-1. Тоглолтын тооны харьцаа 0-0. Pistol round оржсэн. FaZe-ийн террор талаасаа довтлохоон дээр хамгаалтан дээр Heroic. За Jungle 2. Гурвалжингийн ард boost гараад ирсэн байгаа. Kadian энэчнээс маш чухал тоглолт хийж байгаа. Зүрүүлээ Brocky Kadian-ыг унгаасан City орж ирдэг дээр Tesis байгаад байгаа. Stair дээр twist хүн унгаж чадсангүй хүн онч чадсангүй шүүш твистиг унгаасаа шүүш дахиад Brocky-г унгаасан сүүлийн болж Kerrigan Tesis дунснаар Heroic-аас маш зэвэрхэн Pistol round орж ирээд тоглолтын тооны харьцааг 1-0-ийн харьцаатай Heroic баг тэргүүлж эхэллээ дээ City талаасаа тоглож байгаа. За Kadian-ыг мэдэхгүй байсан. Tesis маш зэвэрхэн боджээ Kerrigan дээр сүлд. За шоо дик раунд оролж ирж байгаа юм FaZe баг таалагдж шүү. 3 clock 4 clockтай нэг B250-тай 2 flashтай Palace 4 ундаг тактик. За нэг хэсэг гавья тактикта Palace унсан. 2 flash орж ирсэн. Robs ямар ч шүү шиг унгаас B200-тай B250-тай тоглож ажил хийсэн. Бомбо тавих шаардлагатай. Бомбо тавьцаа болцсон. Хангалттай даалгавар биелэгдсэн. Kadian гайхаж. Бомб тавиад ийсэн юм уу? Юу энэ каза? Теста яг л толгоон дээр өрнөшүүлчлээ дээ. Kadian. За бомбын тавилцсан. Full buy round FaZe-с гарч ирнэ. 5 AK-тай шидэх юм хангалттай. Төрүүлээд Kadian өөр дээр ап гаргаад ирсэн байгаа юм байна. Нэг MP9-тай Tesas. 3 M4-тай. За одоо л тоглолт эхэлнэ дээ. IG-лүүдийн туллаа. Коуч нарын туллаа. Тоглогч нарын хоорондын туллаа. Маш чухал map, маш чухал тоглолт. Тэгээ FaZe хасагдана гэдэг л хүмүүс 57% үн илүү байна да. IC гэдэг баг байха болсон. Монголс гэдэг багт болсон. За энэ Stereo Smoke бүр тэгээ тулгаа хийж байгаа юм байна.
Шорто молодо, шорто Rain гол 2. Гол 3 тоглогч. Тэр нэг Carrigan B дээр тоглоод байгаа. За энэ ч Rain маш чухал дүгээлээ авсан. Kedian Martas апта дотоод байгаа Carrigan-ыг. За Rain-ыг унгаас Rob зөрүүлээ 1 kill хийсэн. Бэгийн саялуу ороод ирсэн. Carrigan Yabi-тэй дүгээлдэндээ. Яби дөрүүлээ харсан чисээ Carrigan флик гоё юусан. Буцаагаа даалуу тоглож байгаа юм шүү шинчэнээс. Унгаас сүүлийн тоглож City-д байгаа аптай буудсан сонссон. За тэр өндөр Robs маш гоё буудал орж ирснээр Facebook эхнийхээ раундыг авч байна да 2-1 тоглолтын тооны харьцаа. IC байхгүй Монгол болсон шүү дээ IC чинь. Тэн тэмцэн дээр ороод 1-3 амжилттай. Challenger stage-с хасагдсан байгаа. And he's not missing. He's looking laser sharp, dialed in today. That flow state now we spoke about. Robs is loving it here. He's flowing for sure. Maybe an aggressive middle now. Thinks twice. Yeah, on his own. You don't want to overcommit there. Yabi trying to contribute from short as well. Look at this pincer maneuver coming in as well. You can see they're coming through the underpass as well as top mid in unison. Teamwork. За энэчнээс Carrigan-ыг Kedian унгаач байгаа юм сонглоо орж исэн тоглогчийг. За need маш өндөр damage Rain буудад он чадсангүй. За энэ Stavny маш гоё буудал. Connector болон short-ын тоглогчийг унгаас Brocky энэчнээс Thesis-ийг унгаас Big хамгаалтан дээр дахиад 2 тоглогч байгаа. Robs 64-тэй. За Naps байгаа тоглогчийг мэдгүй дээ. За Apps харж байгаа хооронд нь Kedian унгаах ёстой доо. Харцаар за Brocky-г унгасан. Зөрүүлээд Heroic яадаг раунд авчвтаа. Ставны маш гоё тоглолъя. 3-1. За зөрүүлээд 2 тэгэл 1 бие 250 1 clock-тай раунд Carrigan 4400-тэй юу ч авсангүй. Дараагийн раунд Brocky-тэй апайж өгөх болтой. Brocky Stavn гол шахацсан байгаа. Тэрүүн дээр Rain харсан Brocky таглалт амжилтгүй. Brocky-г онсон 8-тай тэгтээ өөрөө унчлаа. Carrigan Apps-с гарч иж байгаа тоглолч. Palace-с гарч иж байгаа тоглолч унсан. За Twist Robs 2 дигэлтэй тоглогч нар. Буу унгаах шаардлагатай байна да. Twist одоохондоо kill хийж амжаагүй явж байгаа юм байна. За Smoke харилах акшнд Kedian нэг flash аваад биклэх юм болов. Flash өгнө шүүш flashгүй юм байна. За энэ дэр шууд гарч ирээд Kedian 2 тоглогчийг унгаагаад тоглолтын тооны харьцаа 4-1. Yeah, and you talk about that final, you know, that blast fall final of Heroic finally lifting the trophy. We talked about their grand finals. It was on home soil. They had the crowd buff, right? They definitely had that home court advantage, even though it's the Astralis Arena, as I think a lot of people would like to dub it. But still. The ramp. Тэр ямар ч очоод Drops зогссон байгаа. Brocky энэчнээс гол бүүстлүүлээд Connector гарч ирэх тоглогчийг харж байгаа да. За доороос нь Stavn гарч ирнэ. Дээрээс Shush. Connector 2. Голоо Yabi хартсан. Голын Smoke ороод ирсэн. Round boost гарсан. Тэсэс short-тай ойрхон тоглож байгаа. За голд маш их анхаарал өгч байна да. Double nade орж ирсэн. 2 дахь nade нь маш өндөр damage render орж ирсэн. Stavn энэчнээс Connector хойшлсон чсэн. Тэсэс short-аас нь гарч ирээд Rain-ыг унгаач байгаа юм байна. Quick to the frag. Rain concedes another death. Slow start for him in this one.
За шүүш шиг коннектороос нь хөөгөө гаргацсан. Robs маш чухал стамныг унгаасан. Кэдэн хойноос яг буцаж байгаа гсэн дээр нь гарч ирээд хаалт тоглож байна. Агийн хамгаалтан дээр 2 тоглож Кэдэн трипл боксын ард байгаа юм байна. Шүүш энчнээс стер дээрээс тоглож байгаа. За стери смок ороод ирсэн. Хаалга орж ирдэг дээр флаш байхгүй бол за флаштай гоё флаш. Кэдний буудалтыг алдагдуулсан. Энчнээс шүүш 18 секундын хугацаатай хийх юм их байна да. Твист ябыг унгаасан. Тэнд Кэдэн шүүш хоёр нэг унгаацсан. Энчнээс голоос нэг тоглож орж ирж байгаа. Броки ямар ч Кэднийг унгаа бомбо тавьж амжих уу? Амжин. Сэтигээс нь ям дээсээс гарч унгааж чадсангүй 53 HP-тэй энчнээс шүүш дуусгаснаар тоглолтын тооны харьцаа 5-1 Heroic-ийн илүү. Yeah, that's something we saw that FaZe want to do on their CT side of Nuke. It's likely going to go to the hands of Cadian and Stown. Stown loves to do a bit of secondary AWPing for this team, and we're in the early stages with this 4-round lead. It will be the first timeout. FaZe take this 30 seconds to discuss how they want to continue forward here. Money to get out of half by. Стери смоктын буруу задарсан юм байна штэ. Радар дээр нэг сонин газар харин харагдаад за стери смок орчлоо гэж чинь. Алдцсан юм байна. Taste of this flavor are Heroic. Almost definitely. I think whichever team wins here today is the favored on this side of the bracket, right? You got Monty versus Gamer Legion also on this side, and that's two of the bigger underdog names alongside the likes of Apex and obviously Into the Breach to take on Vitality later today. Yeah, exactly. I was about to ask about the other side of the bracket. You got any names at the tip of the tongue? За дахиад Robs өөр дээр Галил гаргаад ирцэн. 2-9 2 дигэлтэй раунд. За фейсийн тоглолт нэг л болдгоо л дээ. Броки энчнээс City Smoke орж ирж байгаа юм байна. Палас яг гоё цагийг таруулсан. Тэгтээ тэр хамаа авахгүй. Рейн гол гарч байгаа. Флашн дээр зайрахгүй. За шүүш дээр ямар гоё флаш вэ? Яби Рейнийг унгаасан. За бомбо тавьж байгаа твист. Брокигийн байрлалыг харцсан. Брокиг унгаас Robs өрөөдө трейдинг хийсэн 4-3 байрал дээрээс. A 2v4. No way. No way they should have a round with this. Тэсэс твистер унсан Кэдян. Маш гоё пиклээд твистиг унгасаар 6-1. Тэгтээ бомбо тавьсан хангалттай баятай. За санхүүгийн хувьд гоё л орж ирж ин да фейс. Тэгтээ тоглолтын тооны харьцаа 6-1. За одоо раундуудаа авч эхлэхгүй л оройтох гээд байна. 2 баг 15-аас байрсалал камбэклээд байгаа. So Brocky хангалттай баягээ цаана 1000 төгрөгтэй. Дараагийн раунд алдсан гэсэн дахиад бай раунд орж иж болохын гэж чинь нээд маш гоё шүүшд орж ирээд Кариганер энэ хоёрыг хасаа ичлээ. Мегапстер Robs нь цав цагаан. Robs дүүэлдэн тест дүүэл авсаа. Төрөлөө нөхөх тоглолт нь Кэдян байгаад байгаа. Нөгөө нэг нарийнхаа англич харж байгаа л. Тоглохын дээ. За 2 тоглож байгаа гэдэг мэдээлэл нөгцөө. 2 тоглох хоёулаа кросс. Brocky Kadian 2-ын ап. Twister өсрүүлж байгаа. Brocky өгөнд пиклж байгаа. Тэрүүн дээр нь Kadian reaction. Яг л Brocky дээр таарлаа да. Backside-ыг молоод унгаацсан Тэсэс. Бомб тэгтээ апс дээр үлдсэн байгаа даа. 50 секундын хугацаа хойноос нь хүн үрээд ирсэн шүүшээ юм байна. Бомбыг нарцсан. За Kadian тэнд Ставн буудалтай алж байгаа. За Twisтэй смоклж байгаа акшн дээр нь гарч иж байлдах юм бол ч өв байлцсангүй хойно ямар ч тоглож ирсэн байгаа гэдэг мэдээлэл авсан. Энэ чинь шүүш
Spamлсаар байгаа твистийг унгааж байгаа юм байна. Yeah, just peppering away there. So some impact. 7-1. Now Shush, he wants to take that top spot from Katie and 12 kills. So that's a gun round that was over in the blink of an eye, just running up mid. 2 players drop. Tassus with the aggression on the third, and here it is. Just want to be straight up the guts here. The util thrown back, not doing a whole lot from FaZe, and now a 6th-round lead as this one continues to build against the international squad. Ooh, at what point do you need that another timeout? Just to get your head screwed on tight, you've got to take notice of where you are, what's at stake. Your dreams of lifting a trophy in this beautiful arena. A farewell to a game that served you well for 10 years. Нээд оржсэн Carrigan дээр. Underpass, nobody really top mid. They're holding it for some of the more passive angles possible here. Brokey's the caretaker of that. Rain is burrowed down in spawn. We'll try and line this one up. We've had a couple of missed pieces of utility here. Let's see if it happens again. It's now Katie in search. Ямар ч jungle smoke-ийг хийж байгаа энэ чинээс. Kajan гол 2 тоглогчийг харсан. Буудалтай алдсан. Твист голоос нь гарч ирээ унгааж болох юм гэсэн чинь коннектортэй хүнтэй байлдаад Kajan-ыг амд үлдээчлээ. Өнөр цэ 5 Rain маш өндөр дэмж авсан. 46-тай. This game. They want to split A here, so up through connector. Robs will be that late play through the palace position. Stout if he activates. Тэг коннектороор 4 тоглогч ороод ирсэн байгаад байгаа юм чи. Хагийн хамгаалтан дээр ганцхан тоглогч одоогийн байдлаар Kajan City-гээс орж ирж байгаа. За тэр Андрийн үнийг унгаасаа. За тэр дээр Brokey-гийн маш гоё буудал Kajan дээр орсон. Twist short-ыг тоглож байгааг мэдж байгаа. Twist унгаасан. Яби Rain-ыг унгаас straight-ийн Twist хийж байгаа юм байна. Сүүлийн тоглогч Tassus Spader авдаг тоглогч мэдж байгаа. All right, need a couple more of those. There's something to get excited about for FaZe. Twist. Happened in the blink of an eye. The tempo set there by Carrigan. The man steaming through, takes down Shush, who was stranded on the balcony, right? He got left hanging in that. Хаантлаад эхэлсэндээ Tassus-ыг We said about FaZe Clan though, isn't there? In terms of making it as intense as possible. Even qualifying for the major was a tooth and nail affair. Yeah, they love doing it the hard way here. So these pressure maps, these pressure moments, you look at the Bad News Eagles series, they could have been done, especially on this map here in Mirage. They get it against Na'Vi. They blow Na'Vi out of the water. Right, they've had 2 very big wins throughout this major alone. So they should have confidence here, and they should have confidence that no matter Carrigan-ыг Brokey-гийн ямар гоё бодолт вэ? Kajan-ыг үгийн зүрхгүй л унгаалаа да. this momentum here to stay on top of FaZe. A very difficult team to put away, it seems. Plenty of cash for Heroic to get out another buy here. Trish is even going to bring out an org, so Heroic-ийн логог зураал зүрх гэл байна да. you can definitely find it fruitful. Cadian's going for another push here, this time a ramp. He's not going to find anything. You can see they've manufactured a gap to try and set him up, but FaZe have other plans. A crawl through Just the down. twist through the underpass. Well, if Heroic is just going to push you in a lot of these rounds, yeah, allow them to use that early util exchange, but FaZe will flash back, window smoked, and now creating space is Rain. It's only Rain this time. Бэл орвол Б-гийн тоглогч Safe from the nade Tassus this time. тэг коннектор ороод ирсэн. Same clampdown on A here, just less bodies through connector. Яа би Twist-ийг унгац Rain энэ чинь smoker гарч ирээ Stone дээр унсан. Shush ramp тулцсан байгаа. Carrigan Молотов гаргаад явж исэн тоглогч юм болоо Carrigan ямар ч Kajan-ыг унгаацсан шүү. 2-3 болно. And he'd love to get that plant down on the floor, but the flank is coming. Drop City-г харж байгаа. 2-on-3 sure. They might give away the plan and allow Tassus Carrigan to work. бомбо тавих шаардлагатай. All of this. Highlighted here. Тавьсан да. Яа би гарч ирвэл Lobs дээр унж болно. Now they can attack from 3 different angles, actually. Make Тэг Carrigan ramp л явсан. Tassus off angle дээр байгаа. Унгаасан. Drops 1-3 авах шаардлагатай. Ramp-аас 2 тоглогч. Perfect headshot required. Everyone's half HP or less. Oh, they know. Yabi gets the info. Мэдцээ яа би маш гоё jingle pick хийж байгаад. That information Robs-ийн байрлалыг мэдж байгаад. an eighth, and I'm sure that's going to fill them with motivation. This Унгааснаар 8-2. already one out, and now looking to extend it, make it unreachable, make that comeback feel impossible for FaZe Clan. The fact that they took each other's map picks and leaving us here at Mirage, you think, and the desk as well. Зэ Shush маш гоё байрлалтай. Brokey-г унгаацсан. And the last time you said they faced in those finals for Blast on home soil, no less for the Danes.
It went to overtime. Yeah, and that was with two 11-4 halves on the CT side. So we might be sailing quite swiftly towards a similar scoreline. And that was Heroic getting the chance to start on the defense. So that's exactly where they find themselves here. And they are still going great guns with a 6-round lead right now. But that other timeout you were talking about has just come through. What will change? Roki. Does he have an AWP on the floor? За 8-2. He's going to scoop up here. He does. Carrigan Brocky 2. Бононда солисон бол та. Тийм байна. Hesitant to take mid early because of the heroic aggression. That early Yabi double, right? They're looking for a B pick. KDN's going to get boosted. За цонхны смок орж ирсэн. Гэс хурдан смок, хурдан буст. KT-нээс орж ирсэн. Still that util implies B defender on site. Бэг хамгаалтан дээр 3 тоглогч. За уншиж байна да өгнө. Drops баруун талд нь байгаа. Tesis Drops 2 дүүлдэхэндээ. Оо, Tesis маш гоё тоглолт. Ogn off angle Tesis Drops. They're trying to take some space right now, FaZe. You can see them springing into action, wanting to take mid. If you're going to push an extremity, you're not traditionally very strong. Гол тоглож байгаа. Twist. Picked up at some point. I think Broken Яби short-осоо бид нар 3 тоглож ирсэн нь short нилээн тулаад авсан байгаа. Үу, Carrigan энд юу хийж байгаа юм бэ? Short-осоо Carrigan. Яби унгаасан зөрүүлээ трейдинг. Disadvantage for FaZe, but can they recover? They have scooped up the bomb. Denies info from 3-4. Has to be the B finish. Broky has to deal with Tessus here, and that's just stalled them out. A perfectly timed smoke followed up by a HE. Tesis үсэрсний хардсан рейн short-ос орж ирээ унгаацсан да. Сайт дахиад нэг байгаа Яби. Үу, унжгаа тоглолтын дээр нь Яби гүйцээсэн. Цонхон дээр 1 эсрэг 2 20 секундын хугацаа үлдсэн. Гэлцэх хэрэгтэй байдаг. Кэдэн цаг аваад үнэ үлээгээд байна. Хойноос нализэнэ ирсэн байгаа. Шүүшиг унгаасан. 1 эсрэг 1 бомба тавина. Twist ямар амар тоглолт ороод ирвдээ. Цаг байхгүй байсан штэ. Феклэнгуудаа шууд гарч ирээ унгаачлаа. Twist. You give him the chance to hit those shots. KD is the one left without a paddle in that environment here. Yabi does Yabi амар тоглолт. big impactful kills for him to stall this out. Twist jumps forward. The clock is against him, and it's this push here from Shush. He didn't need to take that timing, and it means that KD has one option. Let him plant and play out the 1v1 or try and get ahead of it. And Twist faked him out. That is a ballsy choice. За 2 раундыг авчирч өглөө Twist. Зүрүүлээ мөнгө олзон системны ямар их дэмэж ороод ирв. Twist-ийг 2-т Carrigan-ыг 19-т болгоцсон. Тэгтээ гүйцэж чадсангүй харамсалтай нь. За гол урагшсан. Гол урагшлал 5 тоглож баг хүлээж байгаа да. Яби. За Ставн энэ чинь онсноо харцсан. Андер тулаа зогсцээ. Ставны гоё тоглолт. Гэхдээ Рейн дээр унж байгаа юм байна. Гол урагшлаад байна. Яг тэрүүн дээр нь 2 тоглож харж ирсэн. За Бэйлэ тоглох нь тодорхой болж байгаа юм болоо да. Рейний гоё байрлал. Рейн цонхны доор зогсчих юм бол энд ротейшнийг барьж авч болно. Рейни тэнд ямар гоё вэ? Яби сайтн дээр 2 тоглож байгаа гэхдээ Tesis Twist-ийг унгаасан дахиад Brock-ийг унгаас 24 секунд Drops энэчнээс орж ирээд унгаачих хэрэгтэй байсан бол уудсан Tesis дахиад Drops-ыг унгаацсан. 2 улаан тоглогч нь үлдсэндээ Carrigan apps дээр юм хийж чадахгүй байгаад байна. Рейн хойноос нь тоглож байгаа. 12 секунд. Яби мэдж байгаа хойноос орж ирэхин Tesis унгаасан. Tesis 4 kill, Яби 1 kill. Heroic ямар гайхалтай хамгаалт Бэдэр ороод ирвдээ. Робсээ уучлаа да буугаа зингэлж байгаа хүн дээр.
Rain did what he could given the circumstances here, but Tessus, the low HP, going to finish Ooh, with twist ямар гоё унгаа вэ? down earlier in the piece here, and that was Robs' opportunity. He might have had two, but Tessus says no, and another impactful round from him. За 2 раунд Heroic-аас оржсэн. 9-3. The first time out for Heroic here, and this is just to settle into what's in front of them. What type of buy is available on the other side? What type of purchase is going to come our way? And just how many CT-sided rounds can we get? We know they're worth their weight in gold. За эхний tactical time out Heroic-аас орж ирсэндээ. These two teams can be in teams are drawing these games back into close fashion. That's for sure. I mean, that's for sure. I think Heroic will be dissatisfied if they can't. За Tessus гэдэг залууч энэ мапн дээр гал ах чинь бэгийн хамгаалтыг маш сайн хамгаалж байна. 9 киллтэй, Шүүш 13, Яби 11, KD 11, Stav 8. Зүрхлээд Phases хамгийн их киллтэй тоглогч нь Twist юм байна 9 киллтэй. Тэнцээс 3 smoke л оруулж ирэхэндээ Carrigan. Яа, нэ дрейн дээр стрейник хасах. Оо, Шүүшийн 2 гоё kill. KD-ний гоё flash. Яа, KD-ний flick shot, mini flick shot Twist дээр амжилттай. Stav сүүлийн тоглогч Carrigan рампер орж иж байгаа тоглогч дээр. Унгаасанда зар болсон. 3 map яг адилхан үр дүнтэй төгсгөө яах вэ? Хамтдаа арцгай 15-аар 2 map салсан өмнөх 2 map. So Phase-ийн Town rifle-тай тоглолт. Brock-ийн аппас илүү rifle нь болоод байсан да. За City smoke оруулж ирж байгаа энэ чинь. Palace унж байгаа. Palace flashтай тэгтээ харагдаад байдаг. Flash сайн байла. Сайло ороод ирсэн. Хойноос орж ирж байгаа тоглогч Rain барьж аваад унгаацсан. Энд чинь City flash зоо. City 2 тоглож байгаа. Short нэг, jungle нэг. Бомб тавигдаагүй. Бомб унсан, KD бариад авцсан. Оо, KD-ний маш гоё буудал дахиад Carrigan-ыг унгаацсан. Rain голоос орж иж байгаа. Brocky Stav-ыг унгаасан. Шүүш Brocky-г унгаас зөрүүлээд Robs Шүүшиг унгаасан 2-2. Бомб сайтанд байгаа. KD тэнцэнс бүр шортоос тоглох гээд байдаг. 40 секундын хугацаа Ябигийн барилал ямар гоё юм бэ? Palace орцсон. За рампныг тоглож ирж байгаа гэдэг мэдээлэл өгсөн. Энчээс KD Rain 30 секунд үлдсэн байгаад байгаа. Бомба авсан. Оо, KD-ний дахин нэг гоё kill. Robs зөрүүлж унгаас за сүүлийн тоглолч мэдгүй. Энчээс Palace Ябигийн маш гоё байрлал, маш гоё тоглолт. KD-ний сайтлог орж бомба тавихгүйсэн юм бахта тэгтээ. Zenidin Zaiwo. Just on the fade of the smoke there as well for Twist, and the fact he picks back into that angle. KD's feeling himself now. Yeah, Robs again trying to put up a little bit of fight, but a lot of damage has been done. And heads up play from Yabi there, just going and hiding in the apartment's position of Palace. They're not going to be ready for that late activation. There's so many other places you'd be expecting Yabi to rotate in from, and that one's going to feel real good. Яа, body spam хийгээд штэ тэнцэнс Яби бүр Robs дээр. Заурын нэтлэгч жалуулах үедээ Phase. Жоох respected тоглохгүй л. Paris. Heroic. Oh, for sure. Big stage, the big crowd, and it's the big time, the big leagues. Hitting their stride. За Андер 2 унаад Андер бүсэлж байгаа мó гэж шортоор гарч ирээд ёо Ябигийн амар тоглолт Rain Twist 2-ыг унгаацсан. Шортоор хурдан гүйжсэн тоглолтын ганцхан тоглолч зүгээр цонх үсрээл ницаачлаа Шүүш Brock-ыг унгаасан. Carrigan дахин Андраас тоглож байгаа. Carrigan ямарчсан Шүүшийг унгаасан.
Тэгтээ дахиад нэг ойрхон байгаа бууг нь авдаг дээр нь down trade нийцсэн. Сүүлийн тоглогч Robs. He's not even mid-side. They didn't even get that action. Look at the X's littered across the radar before they could even get going. A pace change, some aggression, deny, Yabby. And that's not the first time. No, they've been stalled out in so many of these occasions here. Heroic have been so active in taking these fights. It's just been a bit in a battle for mid, and there's no doubt. Robs орж ирэх хамгийн ихний дүгэл нь Stavn. Jungle дээр байгаа тоглогч Kadian connector арах гэдэг. Joined by Kadian here on Mirage first half. And Robs is just hoping that push, but there's no reason to do so. Tassis has circumnavigated the entire map so far. Stavn харж ирсэн Robs-ыг унгаснаар 12-3 харьцаатай байрсалж байна да. Heroic-ийн давмгай. Хит дамгай нэг. Хагас болж өрнөлөө дөө. За 3 минутын дараа 2 тагаас эхлэндэ. Тэр үеэр бол зэ да. There's no question. This is the culmination of everything that we've been doing for the last 10 years. In Aramite, it's even more crazy. You need to get ready for everything. I wake up every morning to win. I work to win, and I live to win. It would mean everything for me. I'm fucking ready. We are back, Paris. Une autre question pour vous. Vous êtes prêts? C'est vrai. Okay. Only three for FaZe Clan. We wave goodbye to За 2 тагаас эхэлсэн. Дахин нэг удаа хэлээ хожигдсан баг энэ мажорыг өндөрлүүлнэ. CS:GO төрлөөр зохиогч байгаа сүүлийн major. Сүүлийн том тэмцээн. 12-3. Дахиад нэг удаа comeback хийх шаардлагатай болж байна да FaZe багийнхан. Robs pushсэн энэ удаа
Robs-ийн даваа талтай өндөрлж байна. Яг энэ байрал дээрээс Tesla-ыг ондоо Robs-ыг унгаасан. Хариугаа авлаа да Robs. За яа би энэ чинээс ramp ороод ирсэн. Тэрийг яг гоё харцаарэ. За шүүш, Палас гараад ирснийг сонсцсон. Тинксэн гэхдээ хасагт олоо. За Бэл орж байгаа тоглолт. Тэр өндөр нь 2 тоглож бэлэн байгаад байгаа. Robs, BenQ. Robs тэнчнээс л хөдлөх ёсгүй. BenQ энэчнээс л тоглолт хийндэ. За Robs маш гоё 2 килл ороод ирсэн. Ставн. KJ 2 дээр. За гол Rain. Шүүш дээр. Килл амжилттай болсноор 12-4. За ямар ч сан комбактныхаа эхлэлийг маш амжилттай тавьсан. Бомбын тавиулаагүй цэвэрхэн 5 тоглогч тавуулаа аминд. CS:GO төрлөөр зохиогдож байгаа сүүлийн мейжер шүү дээ. Дахиад CS:GO төрлөөр мажор зохиогдохгүй шүү дээ, бродер Тошка. Маш чухал тэмцээн. Дараагийн мажород CS 2-оор зохиогдно да. Thesis Ramper за гол 3 тоглож байгаа BenQ ямар ч KJ нэг амжилттай унгаас өөрөө дахиад 2 тоглож байгаа. Тэрэн дээр Robs шүүшиг унгаас Stavn-ыг Robs ямар зөвхөн килвэ. Я би Thesis 2 Clock-тай 2 тоглож. Hapsas гард сарагдаагүй Thesis-ыг унгасан. За энэ Robs-ийн quad kill орж ирж байгаа юм байна. Нэг ч damage авсангүй. Маш амархан. CS:GO гэдэг тоглоом. Энэ зун л хүртэл тоглогдох баха да. Тэрнээс хойш тэгэл CS 2 шүү дээ. Dan Marisclair and Mathieu Herbeau, the prides of France here in Paris. That's coming up next. But let's see just how long you have to wait, shall we? За энэ чинь spy round орж ирсэн. Тэгтээ шидэх юм багтаа юм байна. 4 AK 1 алилтай. 3 молот 5, 2 smoke, 2 flashтай л байгаа юм байна да. Heroic багт. За энийг хамгаалчих юм бол Faces жигхэн утгаараа comeback орж ирж болох юм. Одоо тэгэл team юм дээр дасан зохицол тоглоно да. За гол руу байсан 2 flash шидэд. Connector smoke ороод Aгийн хамгаалтан дээр 3, Robs, Rain, BenQ. За Palace 3 унхан дээ. Flash байхгүйгээр 1 by 1. Энчнээс Robs нэгээр сольсон. BenQ KJ маш гоё унгаацсан. 3-2 сайлаа ороод ирцэн. Short-оос Twist тоглож байгааг за Kerrigan jungle ороод ирсэн. 2 тоглогч байгаа да. Kerrigan энд хоёулангийн динглээд байдаг. Хас 65. Stavn Connector-оос орж иж бомб default тавьсан шүү дээ. City-гээс 2 тоглож за Kerrigan-ага өргөл барь зүгэл Twist дээр тоглуулах ёстой kit байгаа Kerrigan. Default дээр бомб тавиад салгаа сууцсан kitтэй тоглож салгаад хожчлоо. Face яадаг тоглолт вэ? Kerrigan яадаг тоглолт вэ? Kerrigan Замар раунд Kerrigan-аас орж ирлээ дээ. Jungle-аас гарч ирснээр тэр үнийг таригдснаа энэ jungle-ийн үнийг гойрхон тоглолцыг унгаагаа City дөрөстөө шууд smoke цалаа бомб салгаа суучих юм. Тэ Heroic-ийн маш алдаатай тоглолт. Default бомб тавьчаад нэг тоглогч Connector-оос орж ирлээ Kerrigan-ийн үзэгчтэй тоглож байгаа, камертай тоглож байгаа body language-уд нь гоё шүү. Шүү шинчэнээс орж ирээл 3-таа болсон. Short KJ маш урдан гуйцсан. Short орцсон байдаг. Дахиад buy round ороод ирсэн байгаа юм байна Heroic-оос.
Бомб тавьсан учраас шидэх юм байхгүй. 2 флаш 1 молотол үлдэж байгаа. За Бэйгийн тоглолт орхон тодорхой. Байсан нэг смок гол руугаа шидсэн. За Бэйл орж ирэхин тодорхой. Carrigan дахин нэг удаа кану хийх гээд байна Carrigan. Өөр дээр нь ганцхан флаштай орж ирсэндээ сайтан дэсэн шүүшиг унгаас ямарсан Тесас орж ирээ Carrigan-ыг трейдлээд бомбо шортлоо тавьж байгаа. 3-4. Улаан тоглогчийн л унгааж чадлаа да Carrigan. За Broken чинь save call орж ирж байгаа хаа. За тоглолтын эхлэлийг харж чадсан Caddy шууд гүйцэн бололтой гол. Яа биг унгааж болох юм Robs. Нийт гоё орж ирэх чиртэй гэж цаашаа гараа авчлаа. За Robs энэ чинь сэвлэлгүйгээд маркет 4 тоглож орж 3 тоглож орж сэвлэхэндээ. Дайракийн 13-6 болгосон. Only one will continue to keep that dream alive of being the champion of Counter-Strike Global Offensives last. Yeah, well, Carrigan's already got his Antwerp last year. Cadian's still in the hunt. Oh yeah. Cadian has made it very clear that that major trophy on his mantelpiece is the only objective he's currently living with. Carrigan өөр дээрээ MP9-тэй. За MP9-тэй илүү тоглоно л гэж байгаа юм билгүй дээ. Every single one of them a necessary component in the heroic machine, which is only 3 rounds away now from a semi-final spot. За ердөө 3 раунд авахад semi-final руугаар хагас шигшээлөө гарна гэд яриад байгаа каструуд нь за Carrigan энэчнээс мэдээлэл авсан Palace Hapsa Flashtad өөрт нь нэг smoke байгаа Broken энэчнээс аптай Mark-таас аптна дахиад би Absol Bell тоглолт орхон дээ. За Bell тоглолт орсон энэчнээс ямар ч зэсэн Broken шүүшиг бариад авсан Carrigan яа бигийн өнөөс буудаад идэг алж чаддгүй. Broken энэчнээс буудалд алдсан. Тэгтээ өөрөө амьд үлдсэн. Tesas машин дээрээс орчихсон унгаачтай Karen 1-2 Stavn энэчнээс аптай арж байгаа. 14 раунд авч нэгснэр Heroic. За FaZe энэ үрэл CS:GO-ийн карьер нь өндөрлөх юм гэж үдээ. Дахин нэг удаа tactical time out авсан. Сүүлийнх нь tactical time out. Яби. Яа, Carrigan тэнчнээс маш хангалтгүй тоглолт хийсэн. You've been here plenty of times before. Cloud9 the last chance qualifier. Bad news, Eagles had you on the ropes. Broky бас 2 дахь маш амархан шотоо алдсан. Тэгээ хариуга. Тэр дор нь Heroic-аас авлаа да. Раундаар. За Twist Scout-тай. Ramp харж байгаа. Ramp цэвэрхэн зүүн талаар нийслээ орцсон. Carrigan Apps тулцсан байгаад байгаа. Өөдөөс нь Mac-10-тэй Yabi. За энэ раундыг авахгүй бол Facebook энэ үрээ CS:GO гэдэг төрлөөр карьер дуусгандаа. Харцаа Dinkelsen хангалтгүй байлаа Yabi. Толгойн армаргүй байсан. Carrigan-ыг унгаачлаа. Armor-ын зүрх гарлаа да сая. The Gamble-тэй явцсан Robs. Stavn тэнчэнс Ramp-аас буудаад идэг. Хаалцаадсан гүнээ алжлаа.
Twist City-гээс гэхдээ бүгд улаан байгаа шүү. Энэчнээс яа би холын занаас Magtaners 30 сумаараа баг 30-уулангаар нь буудаад унгааснаар map point, match point, series point, semi final point авлаа да. Heroic Buck. We're talking about this wounded animal. Well, Heroic, they're going to be the ones to finally finish him off. Dealt with them throughout that legend stage. A best of one. Inferno, a drubbing. And here be the same on Mirage. Хаалуу маш хурдан тоглолт хийсэн. Дуусхыг гэж байгаа. Андертнийг тоглож байгаа шүү шиг Robs-ыг мэдээгүй. Robs зөвхөн нэгийг л унгааж чадлаа. Сайт Heroic Staven Twister дүүэлээ авцсан. Inkster Brocky Carrigan 2 Deagle-тэй MP8-тэй ямарсан Carrigan Staven-ыг унгаасан. Brocky ямарсан Yabig унгаад Texas Kadian 2-ын өдөөс Carrigan. За Carrigan IGL багийн капитан хүн. Бага амьд байлгаж чадах уу эсвэл энэ хүрээд Major-ыг өндөрлөөлөх үү? Тэд тусмаа CS:GO гэдэг төрлөө зохиогч сүүлийн Major-ыг хилээл байгаа. Face гэдэг баг ийм эрт мултрах ёсгүй дээ. За City 2 гүц, City 2 гүцээ. City 2 гүц яадаг тоглолт вэ Heroic? Carrigan тэрийг уншсан да. Уншиж болно Carrigan. Яа, тэгтэл эвгүй англ вэ шүү. Texas 50-та Kadian-ыг унгаацсан бомб нь эндөөгаад байгаа. Carrigan Texas-тэй тоглоно гэж Texas унгааснаар Heroic баг semi final руу шалгаж Face гэдэг баг энэ хүрээд тэмцээнийг өндөрлүүлж байгаа юм байна. За nice try Face багийнхан. Хайл эртэл хожигдох ёстой байсан баг ер нь бол Legend stage дээр 0-2-гийн эхлүүлсэн баг одоо тэгээ Champion stage дээр зогсож ийн гэдэг чинь бол том амжилт шүү. Тэгтээ Face гэдэг багийн хувьд бол шүгний 8-аас хасагдж байгаа нь жоох харамсалтай юм да. За Heroic баяр үргэе. Heroic баг. За Kadian фанатуудтайгаа баяр тэмдэглэж байгаа. Kadian leading this brotherhood past a tough opponent, but we've got James with Carrigan on the stage. FaZe Clan will sadly end their journey here, and Carrigan, as always, you guys put up one hell of За Carrigan-ыг үгүй сонсцгоё. which has been difficult for you this major, then you get the win. At that point, did you feel like, okay, we can still do it, we can grab Mirage? I mean, it has been like this for the whole tournament the last month. Like every time, have a bad start, a good start, and we don't play our A game right now, and we are just fighting so hard, giving everything we can, heart and passion. I think you can see that even when it's looking really bad and we're not doing the right things. But Heroic is a great team, and obviously, as a caller, it's hard to play against them and try to find the solution. But I'm just proud of the guys today. Like, give a hands for them. They have fighted so hard to come back in level and perform here on the stage. And it's not easy at all, getting to this stage, playing to this level over and over again. For you guys, what do you think has been missing? Why the games have been so close? Why it's been so tough? You got a lot of love out there still, man, no matter what. I mean, I think after we won the Grand Slam, we haven't found the same confidence and the same game. And we are just not performing right now, but only thing I'm proud of the mentality that we never gave up at any moment in any situation we were in. But yeah, they just play better than us, and sometimes you just have to lose and learn from that. You definitely do, and one man that learns is definitely you for sure. I want to talk a bit about your whole career within CSGO, right? Because this is the last major, it's a special one.
We look at where you started in Jönköping. We look at Boston, the almost Antwerp, a magic moment, an amazing moment. What has CS:GO been for you? What's the emotions like right now? I mean, it's all my life. It's the highs, the lows. You fight. I think I've learned so much about life through the game, meeting a lot of great friends, meeting fantastic fans, and playing in front of an arena like this is just dream come true. And obviously, you lose sometimes and you have to learn, and I think that goes for life. And CS:GO has been in my life for 2 decades now, and I always want to come here, and just seeing this is just every day a dream come true. And I just want to say thanks to all the fans that make this life possible for me. I appreciate it. Yeah. And Carrigan, next goal though, a CS2 major? Obviously, I want to be one of the few players in the world that won Tier 1 trophy in 3 different games, so I'm not going anywhere. Plan is to resign and grind a lot for the next major. You make us very happy. Окей. За ямар ч задгаа тайлахгүй юм байна. Carrigan. CS 2 төрлөөр major-д оролцсноо л гин. Carrigan. Carrigan. За энэ мөчлөх гоё бах та Carrigan-ийн хувьд. Үзэгчд өөрийнх нь нэрийг ингээл ойрлоо. You came out looking like absolute fire. When we're doing the intro for you, you were getting the boos. Now Heroic's very much used to these boos coming in there. But has this become fuel for you guys now? Yeah, I would say so. I mean, we're used to it. It's fine. Come on, guys, they won! It's a part of the game. It's a part of the game. I guess they are just mad because we beat Vitality in so many finals previously and in other games, but it's okay. Ooh, just straight going for their jugular with that one. But we got to say, right, looking at that nuke game, you did manage to win it against them, but we keep calling FaZe the comeback kings. Do you start to worry? Do you start to actually think, oh God, it's happening to us now? I mean, at some points you can definitely feel that they build their way back into the game, especially on the nuke on CT as well. And as you say, they are just known as the comeback kings, and yeah, that's also just so impressive that we can close it out on nuke as well and just win the series in this fashion. So I'm just really happy. And then in the reset you had between Overpass going to Mirage, you came in and rolled all over him. At that point at 12-3, do you think, okay, we have done it, or do you really have to wait till 16 against FaZe? I mean, we're just really good at resetting in general, and we know Mirage is a really strong map for us, and we got to start CT, and we're always happy with that, so we were just feeling really confident. Now, you've been here before, right? You managed that second place at Rio. What does it feel like now? What does this team feel like now, the progress and everything you've been through? Do you feel like you're ready to go all the way? We're definitely ready to go all the way. I can feel the emotions are different than previous, it's the last major, and it's just something special, so yeah. All right, well, Stown, thank you very much, man. We'll see you later on. Congratulations so far. The first step has been completed for Heroic. За дараагийн тоглолт. You can love them or you can hate them, but you should always make some noise and applause. Heroic and Stown! The Great Danes thrive and they survive with a confident end to our first quarterfinals. That comes at the expense of FaZe, lifting the major trophy just 1 year ago today in Antwerp. But this is where their global offensive story will be ending. But man, we've got to give it up to Heroic, battling back after losing map number 2 and looking decisive on Mirage to close it out. Oh, clearly the better team there. Into the breach. Vitality 2 багийн тоглолт. Шөнийн 1 цагаас эхлэх хуваартай байгаа хаа тийм ээ. 1.15-аас гэж шүгөр. За финалийн тоглолт болохоор тайсны тоглолт болохоор хойшлж байгаа юм байна. За 1.15 хүртэл юу их вэ дүүлээ. Ташаач. Тайнуудын нэг дотоод ихсэж эхэлсэн байдаг. No flag creep. Яа. Монгол зүй юу тавьсан. Нэрээ энийг үзэл та. Монгол зүй блог гарсан шүү дээ. Лаки дараарай манайха.
Нэг такси хэлхээгээ үзвэл маш их баярлалаа. The Ground эсрэг. За Ground өмнөх стопа бэлдэж байна да. Тим Ground-ыг хасаж байна. Тим Ground хасаж байна. Марх. Ямар мэп тоглоно гэж бодож байна. Инферно тоглох магадлал 70% байх. Одоо цаг 9 та болж байна. Арам цаг wait байна гэсэн. Гар дулаацлуулаг юм ал сэгсрэл халаагаад байна тийм ээ. Zowie tryck joina. Wait. Inferno-го бантчи гэж төрсөн. Одоо их. За техно тэгэл ярьслага өгдөх хүн нэстэ ерөөсөө. Complexity пэн ерөөсөн банга их гэж байна. Ямар пэ? Нүк. Зэнэг тоглохондоо. Inferno-го бараг тоглож хөөсөн юм биш үү дээ тэгтээ. But it is a round, 2 sticks down to the wire, and neither come through thanks to Liaz. Liaz was actually the perfect man to still have alive in that chaotic 1v2 moment, right? Because he's not someone who gets flustered super easy. You know, you heard him in the interview before this game where he said, like, I am kind of the cool, level-headed one of the team, right? And that would have been a situation where it would have been so easy to get lost in the source, man. They get so close to defusing it both times. Gonna do it again. Run it back, baby. Get down vent. They know they can. And it felt like, oh my goodness, okay, this is a mess. They're running out upper, and they've got all the kills. They lose a vent man. Greyhound ready to win this map right now. Some pep in their steps. And ready to deny. Bartak can get one more kill. Greyhound-ыг л тэгвэл 2-1 гэл явж байхгүй. The clash of the top performers here, but Inns is in such a good position to deal with this, to contain the main component. Blitz is not ready for it, and with just Bartak. This 3v1 giving him anything. They are playing the man advantage, and Liaz is there to close, saving the day for Greyhound. As they 16-10 the Mongols, they now sit up 2-1 and just one BO3 away from the legend stage. That would be historic, wouldn't it? That would be incredible to see the rise of this team. They've been playing more and more EU events, finding more and more success, look decent in front of the home, well, back in Melbourne at least, in front of the home crowd. Had struggles to close there, but the Mongols almost a comeback, however not quite. They found 5 rounds in a row, Harry. They had a decent CT side. I've got to say, if they won either of those sticks, I think this game could have gone down to the wire, could have gone to an overtime affair. Instead, pep in the step for Greyhound. They do back-to-back rushes, and they win the game. Reassuring to see them actually close. I was a little worried there for a moment that the comeback was materializing. Нэлээд ярилцах учиртай да.
Тэр монтетесийн тоглолтын дараах байдлыг тарамаарах юм. Яа. Үнэ. Мууса. Тэр юм л яг хийдгэр хийгээгүй яг надтай байх ярьснараа хийгээгүй. Нэг гоё Монголын нэг гоё тоглолт идэг. Тим тоглолт ерөөсөө гарч ирээгүй шүү дээ. Тэр бүр шахаж багц дэшээ авирж мавирц. Юу вэ? Сая зүгээр нэг жоохон бөөгнөр л хэцүү нэг юм. Яа суу. Даа би нөгөө гадаа хурдноогийн наадах юм гээд баг. Яг хин азар хагалт мэддэггүй ч би азар болохоор очиж хагалж ярьсан. Үнэхээр зүгээр азар гадаа тэгээд дээр болсон юм байна. Тал тоглолцоо гайхав. Тэр нэг тэгэл маахны хорс авчиж байгаа гэсэн. Тэгэл дахиад дахиад нэг найс авчиж байгаа. Артаа зуун гарбууга алдаа байна. Хорсыг яаж алдаа гарбуу. Тэрнийг амар тэнийг раунд алдсан шүү дээ. Вет амар. Тэр байна айл дээш байхгүй манайхаа тийм юу юм. Тэр хоёртой ногцсон байдаг уу? Үгүй яагаад вэ? Доошоо орсон чи доор 2 байж. Харин тэгээд хоёрын надад орсон. Тэгэхээр хоёртой тийм. Сектор байсан. Тийм. Ихсэн юм уу? Вэд рэп уу? Рэптэй яасан. Рэп өсөд 2-1 алаа орсон шүү дээ. Тэр чи хоёртой нэг юмстай англиг авсан. Гуруулаа 3 мөхөд байна. Вэд гонгаахгүй доор хүн байхгүй. Тэр угаас анхнаас эзэн шүү дээ. Секторээс олон гарт байлах гэж тэгж явж байсан. Тайлбар хийсэн шүү. Би яг тэр вэд он хайргүй юу? Хайргүй. Гадаа толцсон байсан хүн шүүцэн. Ийм ярьцлага амар чухал байдаг шүү дээ баг. Чиний хажууд үйл сонсохдохгүй бол амжихгүй шүү. Би шил хараг юм шил барыг хараг. Хүн хараг дайгууд гэж байна. Чиний хажууд хүн үйгүүл л амжихгүй шүү. Тэгс таг шилж юм уу? Ярэ. Яа. Мөрөгчдөг. Яа. Нэг бэрэг уламжчууд. Тэгээд За дүлцэг. За хүссэн болоо идсэн ямар байна? Гоё наа. Арай цавь. Юу хэлээд юм? Энэ юу юм арах? Ундаа. Ундаа? За харин тоглолтоо ялчих. Тэгснэ унтрах юм. Hi guys. 저도 글로니 9 цаг болж байна. Өнөөдөр 1-2 хэцээтэй багууд 11 цагаас тоглохоор болоод тэгээ Монте багээс тоглохоор 9:30 гэж буудлаа судлана гэсэн. 30 минутын дараа бид студид руу явна. Тэгээд нөгөө үедтэйгээ уулзчаад тэгээд төрсээр уулзъя. Болоог орж ирж байна. Тэгээс хөөе өсөмсөн.
Pizza бэлэн болох юм. 2 минут. 2 минут. Мэра. Нууц өгөө гэдэг. Капрас гэж яваад. Лицэнээс. Монте юм уу? Айл доорхоос хонбор хууль өстэй. Хуулаа. Хуулаа өсөө. Доорхоос Аашид тоглолтог юм биш. Гурван байптайгаа байна. Тэсний тоглосон мапс 25 удаа, 17 удаа, 20 удаа гэсэн үг. Амар тоглолт. Acer л байна л да. Yeah. Энэ юу гоё гэдэг үстэй. Энэ яриа машин доторх яриа. Яа шаардвал одоо нэг мэдээ татаа. Хаш шингэхгүй байж байгаа шугаар авчих юм болж байна. Ер нь зүгээр яаж юм бэ? Крипто гэж таа. Би юу шаардсан. Зүгээр ингээд цаа тайлал нэр ингээд мөргөөл тэгэл овцсон. Юу гэж. Давай. Ингээд зогсож байгаа. Юу яриад байгаа гэсэн. No gation. Эднийх чинь нөгөө Acer дээр фейстэй тоглоод баг хожин гал. Cameraman oo. За. 제 boot руу орж байна. Here we go. Чи ярьслаа хөвчүүл яг бүр ингээ алах гад амсан гэдэг байна. Ярьслаа өгөхгүй технологи байна. Мөлийн зах сууж байгаа юм тий. Хамгийн захад суух нь 8 өнөдөр. Хамгийн их өнөдөр энэ суучлаа. Житүүдэд тоглох тоо. За нэг цагийн дараа тоглох эхэлнэ. Одоо ста базалгаад халаалтаа игээд бүх юм чеклээд тэгээ бусныхаа дараа тоглоно доо. Монте. Вора.
Overpass. Bandad. Sort of B play. And I love the call because they're just going to contact Yeah, тэр нэгийн эсрэг дөрөв тэр раунд бүр яа. There's no one here. There's only one man in the side. Eco round. How good he can be. Dude, Aztec has pushed canals, and so they think this is the A play. They're quad stacked. Over on the A side, there's just one man in B. Techno falls, getting nothing done. And so it's going to come down to this retake. Aztec leaves the door open at least. No Mountain одоо тэгээ Champions Stage дээр шалгалсан байж идэг үстэй. Out of the major, they're on the stick, they get off it. Bomb ticking, and Young doesn't need to move a muscle. Experience reigns true, and Monty will eliminate the Mongols from the major. 16 to 12, 2-0. A valiant attempt for the Mongols on a map that Monty have defeated the best on, but that 14 streak becomes 15 today, and Anubis comes up for the kids. Yeah. Надад гоё юм ихэндээ ярэ. They're up in the 2-2 matchup. Young was shockingly aware of the the kind of stakes riding on this game. He put the tweet out where he said like, yeah, it's do or die, right? This is it. We either rise to the occasion or we're not, or it's not good enough. And Monty managed that today, putting a stop to comebacks twice across these maps, right? Remaining resilient. Yeah, I want to talk Boris, man, because again, he really is the real deal. This guy's 19 years old, Harry, at his third LAN, and he's doing things like this. It is unprecedented to see someone with this much skill be accomplished, this much confidence as well. The amount of smoke pushes he went from the T sides, some of the unbelievable plays that almost make no sense, but with aim like his, with clutches coming through like that for Waro. Bir зүгээр ингээд смолтож буугаал гүйж хахад л байдаг. Физикээс сууж даах тийм насны хацаас байна. Яг ингээд өөр тийш харсан аа шууд физиктэй шууд нэг бол байна. Чи бол тааштай шийдсэн. Би 20-тэй зөв нэг биедээ нэг хэрэгтэй албаа. Тэр баг нэг хүч чаа. Тэгээд өөр хайг хас ирэн л байсан. Нэг биедээ нэг хэрэгтэй. Force нэр. Яг force яг энэ баг тийм шүү дээ. Би смок хийх чи даах юм шүү дээ. Яг force дээр хийсэн үү? Яг Нэг дөрөв ярихгүй л бах та. За. Баярлалаа. Тэмцээн дууссан сэтгэлээ. Тэн тэгэл дуусчлаа. Legend ороо гэж гисэн гоё. Чиний төсөөлж ийсэн бас юу төсөөлжсэн бэ? ямар амжилт гаргана гэж төсөөлж ийсэн бас чинь. Legend-д хангалттай орчин гэж бодчихсон. Тэгээд магадгүй плей авч юм те. Legend-ийн багууд дээр тэгэл скрин зөндөө хийжсэн, тэмцээн дээр зөндөө тоглож исэн. Үнэндээ л амар ойрхон байдаг. Тэгээд тухайн өдрийн ганц хоёр тайминг хүмүүсээ тэгээд миний коллеж бас бороо. Тэгээд тиймэрхүү шилтгаанаас болоод тэгээд дахиад нэг ожиг 3 ожиг дасагчлаа. Жог задгаа яваа шүү. Чамлахаар амжилт үзүүлсэн гэж бодож байна өөрөө. Чамлахаар. Чи чинь ярьслахаар уушлаараа гэж бодсон шүү дээ. Тийм л дээ. Ялгаагүй л тэгэл адилхан 1-3 гэж дуусчлаа тэгээ. Уг нь зорилго бол тэгэл яг уг нь жоохон амжилттай өмнөх 2 амжилттай юм зөв. Өмнөх 2 амжилт гэж зөвч уурч. Өмнөх 2 одоо гарсан үр дүнгээ зөв сайжруулах байсан. Тэгээ Legend хамгийн ихний зөв энгийн зорилго бол тэгээ Legend орох байсан тэгээ чадсангүй. Сайд. Дараагийн маж. Нэг жил бас хүлээн бас жоохон хэцүү л юм. Одоо шинэ тоглох контр юм. Дахиад олбох уу. Окей. Жанжи. Тус тэглөө. Чиний төсөөлж ирсэн үс хэрэг. Төсөөлж ирснээс жоохон муу тоглолцсон л та. Яа, Legend руу бол хангалттай орсон гэж бодсон. Ер нь Gamer League Monte дээр бол хожууд л орчихсон. Тэгэл тэр хүмүүс ч Legend орч байгаа. Legend ороод одоо Monte бор 2-0 явж шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэр хүмүүс ч яагаад жоохон
юу гэмдээ харамсаад байна л та. Бид нар орсон мод Champions явж байгаа зү тээ. Тэгээ одоо яг дараагийн хэмжээнд сайн байна. Үзэгчдтэй хандаад юм хэлчих. Влагыг одоо үзэж байгаа юм байна. Үзэгчдээ ёо ямарчсан бидний гин хүртэл дэмжиж үзэж байгаа бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд мэдээч бүгдээрээ л хожигдно гэж тоглоог нь ойлгомжтой. Тэгэл чадхаараа л тоглосон. Тэгэл юм л юм. Окей. Thanks. Okay. We good. I think it takes a lot to win a major. One thing is that it requires skill, it requires determination, and it requires dedication. Yo, but ингэж амар дэмжих юм уу? You need to be a little bit lucky. You need to obviously make the right decision. So combine everything. I think you have a great shot, but you also need to have a lot of things going your way. I mean, everyone has to be on the same page. You need to do a lot of work coming into the majors. You can't just show up maybe 1 month before and say, okay, let's guys start working for the major. I think it's a process in the works for a long time, and I think we started the work back in January, and probably even a little bit before, because we knew it was going to be in Paris and it was going to be important for us. So it takes a lot, but going there, I think it's a possibility for pretty much everyone if they believe they can do it. Now we look at today being a very emotional day. A lot of people reflecting on the last 10 years of CS:GO and what it's. Then эхлэхээр болов. I'm proud of what I have achieved. I've won 4 majors. Maham. Dia comot. Үгчлээ. Ухнэ. Яа. Бурхан тэнгэрмэн. Please, silent. Хоёр үнэ авчих боо. Динай. Айч үхэд. Let's go. Dun. Дуусаг нь яаж чалмаар юм бэ? Сая ихний таавар онцсон баярдаг байж. Дуусаа угаасаа микро гэсэн. За окей. Тоглолт эхэлтэл. Чи баг дуусаалаа нойртохгүй л байна. Чамлуу нэг снэк явуулаад маань дурчт юм лээ. За байлж болно. Тэг прогийн тоглолтыг яа харж тийм үү? Интеллижен бичний газар байжлах хэрэгтэй. Shield руу наваач what the fuck.
би урд нь ороод гэж болно шүү дээ. Дефьюзлтэй урсаач юу? Дуусаг хаяг ингэлзэл дуусаач юу бах тий. Хагийн нэмтэй, шорттой урсаа. Пүс ирж байгаа юм байна. Окей, фарм тайм. Тэрсэн. Тий наадгаад авдаг байх та. Нэг автомат айтмаар салгах. Speed freeze юм. Окей. Дүүл мөөл дээр гон гаргаад гоё юм шигсэн юм. Nice, үлдээ гадараш. Туусал нэг үсрээл наалтаад авсан байгаа. Дийлдэхгүй сте, бродер. Оо, nice. Хестин авсан бүр. Йоо, маань тэгэл дүрчих юм уу? What the fuck? Үлт. Үлтий. Йоо, өглөө уулна юм. Үлтийгээ эртгэн даралтаа, бродер. Чи дуусаатай битээ нөө зурлаа. Чи угаас дуусааг алахгүй нь. Тэгт тал маань нарайч муу гэж явуулсан чинь зөвөр нэг могоо явуулсан дүрч маань дүрч танаас тий. Телевизэн мэдэн бол гоё чокерс юм ба тий. Би боор дуусааг ялах амар хэцүү мэлээ юусан. Такая сайхан амар. Пи. Стос жуайн ундал гарт үстэй юм чинь. Яаж ялах вэ төлөө вэ? Айлын 3 кор нь ер нь дөрүүлээ жоохон тоглолтыг төрлийн хүмүүс баг шүү дээ. Кабе авах хэрэгтэй юм байна. Spell praise me барыг талт хийхөө. You need little life still. Үлти. Praise it early, brother. Гарсан шүү заавар. Яа, энэ game impossible болчихжээ. Заавал нэг амар хүн амар код байгаа л. Шууд лижний алчи за. Эко. Лижен дээр эко. Яа. 6. За nice. За энийг оролдоод юм яхаа гурлаа. Swap л оруулж ирээд үзэх юм шиг яг үндэ. Роо юу лээ? Сайтгт амар эко ороод ирв. Nice.
Импостер шаман биш дээ. Гарч очиж. Чиз авч төгөө чиз толцсон байдаг үстэй. Шинэ яг юм чи стаклдаг те. Үгүй яг юм авч. Чиз гарсан. Яа, diffuse доошлморг бол байх юм тийм ээ. Diffuse доошлохоор яг чокл гэж орж ирээд дуусаад тэр дэмэж явахгүй л гэж орж ирээд энэ даа. Паладин чаас юус нөхгүй болцсон юм аашин юус нөхөж харагдахгүй. Би явцсан шүү загас. Дахин. Барил ачин. Стоп. Энэ shadow plate гоо хий. Яг өндө плейт чи төгсдөө. Йоо. Капе ах уу нөл фаш. Капен баг гоё та тий. Спирсер авчих. Спирсер чи яах вэ? Гост арилган тий. Нэг авах хэрэгтэй. Зарастаг авардаг зовоод авъя. Жокерс. За жоохон жокерч байгаа юм байна да. Зон гахав. Нэг пайс гэдэг. Бак. Одоо эко үл амар эко орж ирэндээ. Яа. You echo. What the fuck? Турга. Ник. А, саяны баштчихаач бро. Агни махаар 6 тэгээ станд болсон 6-аар дарж болдог өстэй. What the fuck? Silence болохгүй бол. Мипо ямар ч ажиллах болчихлоо. Үгүй мипо бүр дуусах гэдээс байж хамгийн траш батах юм. Танд байлдангаар клипээ дараа за. Мипо жоо тач. Клип.
тоглоо. Аяа нэвц. Ингээ станд болсон цуг нь дараа шүү дээ. Би байг шүү. Яа. Ми попер тэгэл өгчих юм уу? Зурга баш. Йоо Америка. Баш. Nice. Yes, баг аварч ин да. Зарим юмнуудаа дэше авчих. Passive abyss. Дуусаад abyss л арчлахгүй байна. Бак. Гарч. Нөө. Чадалсан гарч. Олон энэ чинь алж болох юм шүү. Тэ бараг ингэ гэлзүүлээч. Thank you. No bye. Энэ хоёлын дайрч идэх. Буцаар аа. Өсөр. Өөр орчиж бураад. Тис би юу гарахгүй юм биш үү? Шиний фишер нэг бүрэн алчлаа. Би л наяг нь алчихсан шүү. Need some lifesteal. Чисарч болцсон юм. Тэпих. Агны мэдээл MKB юм шүү дээ. Үгүй л үгүй. Ойлаална. Никор жирэндээ одоо Америка. Чиз. Нэг. Байтай. Төрөө хий. Дуусах софтлт юм уу? Төрөөд хий. Дуусах чинь төв зөхөө дуусглаа. Наач юм шээ тэр цаатлах нь аяатал болцсон байгаа нь. Жи. Too fucking hard man. Yes. Түрүүний дээр аюулгүй үсэрдэг дээр улсаагүйгийн фишер нэг блоклоо да. Би алсангүй. Тэнцээ болон дайбак хийлгээд ялах байсан шүү. Sad. Very sad boys. Мааныг орно гэсэн чинь нэг слот байгаа байх шүү boys. Ёло орох юм уу? Ёло байна уу? Ёло байхгүй бол ёлог орно нөө. За ёло алгуулсан гэсэн. Яа. Ямар эвгүйс очоо хөл бүр өвдсөн шүү дээ. Ой, улсаа тэр сүлд фишер яаж байгаа юм бэ вэ? Арайд энэ дөө.
Уул 8 рекорд хийсэн нэг чухал үед дээр дагц чинь намайг яаж байгаа юм. Намайг хашаа хийчих юм. Би нэг фишерийн давж өсөрдгүү наацсан уу сайд. За. Тоглолтоо үзтүү. For the home crowd. And boy oh boy, you're making some noise. But within 10 years of Counter-Strike, with this being the last major and it being so special, we've seen upsets, we've seen heartbreak, we've seen champions of old fall already. So it's not just going to be easy for any team fighting right now. But are you guys excited? Are you ready? I see some British flags over there. How many Into the Breach fans do we have right now? That's better than I expected. And then the obvious one, Vitality. It is to be expected. It is the home crowd. But either way, fantastic Counter-Strike deserves a fantastic stage. And that deserves a fantastic performance from you all. Are you ready to bring the hype with me one more time? No. Are you ready to bring the hype for me, guys? It's time for our second quarter final. It's time to bring the hype! Come on! Is it coming home? This is Into the Breach. Cypher, at just 20 years old, he's gone up against some of the most iconic names in Counter-Strike and shown that their reputations mean nothing. Rallen, standing at 197 centimeters. He's gone on a journey looking for his home, looking for a place to showcase himself. Now he stands on Counter-Strike's biggest stage. Thomas, some said he had no chance. Other British players envied him. Others thought he would only be good for endpoint. But now he's into the playoffs. Crucial, coming from a country that isn't well represented at the top, deciding to find his feet within the British scene, fighting and never giving up. Now he stands before you, putting up one hell of a performance. And Volt, danger, high voltage. Beating Fnatic and showing them that they missed out on the rising player to get into the Breach's spot in the arena. Give it up for Into the Breach! За, их нутаг дээр болж байгаа. Тэмцээн дээр Vitality
гэдэг баг. Үзэгчдийн ууханд ор гарч ирсэн дээ. За юу тэргүүтээ. Vitality баг. Yeah. Эзэн нутгийн баг. Энэ бол Vitality. He has shown his strength. He has shown his ability to adjust to a new system and a new team. And now he proudly shines and stings for the bees. Sphinx. Zowie. Yeah. French royalty. The greatest rookie we have ever seen. Counter-Strike's child still without a major. Apex. 17 majors attended. Yeah. 17 major. Apex. Of the game. He doesn't hold back. He doesn't hide his emotions, and he hasn't ever given up. Dupree, the only player Dupree. major we've had. The most major trophies of any player left in the competition. Magisk. He can go another step further to being the most revered major champion in CSGO. And Magisk, no longer a boy, but a man No longer a boy. out of the server, lifting more trophies than most. He could end it in style here in Paris. V is for victory. Vitality. V is for victory. V is for vitality. Окей. За эзэн нутгийн баг. Маш гоё танилцуулга. Явлаа да. Now there is a clear favorite going into this matchup. It's certainly not going to be easy for Into the Breach, who have never stood on such a stage. The crowd is going one way, but Into the Breach, they've proved they can upset time and time again. But for Vitality, they have been focused on the major since the beginning. Their whole journey is around the major, and what they want to do here in this arena in front of their countrymen. Thomas is already up here to join me. Apex is going to get himself in position. Thomas, crowd's definitely not on your side, mate, but does that bother you? No, you know, the French scene is awesome, so, it's going to be a great game, And for you guys, you don't have the same level of experience or even stage experience. Thomas Apex here. Doing before going into this? We're just going to try our best, It's a great honor to play Vitality at their home crowd, Yeah. absolute lads. They are absolute lads and they're very close brothers to us. Мангар гоё респекттэй үзэгч нар вэ шүү. Thomas гэд бөөнөр Vitality-гийн жерси хүмүүс орлоод байж идэг. One of the best in my life without a doubt, so I just enjoy right now. I'm sure you do. I enjoy it as well. It's a beautiful sight to look at. But when it comes to the Counter-Strike, Into the Breach have taken down some big names. Is this as easy as people keep saying on paper? Of course not. It's a player for the major. They beat FaZe, ENCE, and Fnatic, which are all really good teams. So don't underestimate them. They can make a lot of damage. So we're gonna give our 100% to be able to make it through. That's it. And are you feeling extra pressure? Of course, there's extra pressure. We're playing on home soil, and it's always something special. We're only 2 French people playing the major, so obviously we have pressure. But that's fine. We're ready to handle it. Thomas. Oh, it does sound good. Thomas. Is it coming home? We'll try our fucking best. I love it. Guys, shake hands. Take your seats. Now it's time to watch our first game that gets to be delivered in a very biased way. But I want all of you in this arena to deliver with each other. Great moments on the kills,
great moments when you see every player make a good moment. Because this is what Counter-Strike's all about. And this is our last major. So Acer Arena, are you ready? Are you ready? Yes, yes. За тоглолтоо үзье. For Into the Breach, take on Vitality! Vitality-г эсрэг Into the Breach. Ингэсэн гайхалтай нэг дараагийн плей-оффын тоглолт. Champions Stage-ийн тоглолт. Тайзан дээр болж байгаа тоглолт. By fire for the hands of Into the Breach. Not only their first ever major playoffs as a squad, but they are battling against a home crowd. This is the equivalent of climbing Mount Everest for ITB. The entire world expects them to lose. This is the situation. And you know what? Why not just take advantage of it? Yeah. Why not take advantage of the fact that there is actually no story at all, no data at all to support the fact that you could win. You have a team against you that has thousands of people chanting for them, thousands of people hoping to perform. Put them in the corner, put them against the ropes. 5-0, 6-0 lead. They're about to disappoint everybody. Just use it, make it a game if you're ITB. Enjoy this damn moment. At the end of the day, that is the silver lining for ITB. As you said, no one expects them to win. No one even thinks they stand a chance. But we said the same thing when they were taking on FaZe. We said the same thing in a couple of the games in the Legend Stage. Every single time they've proven us wrong, they've over-delivered. They've been punching upwards. And why not do it one more time inside this arena? Yes, I agree. Saivu, Apex, Dupree, Magis, all these legends are going up against you. But the fact of the matter is that what we've seen from ITB so far suggests to me that they should be competitive. Question remains, can they do it in the stage? I know, that's the question, right? Because it's been the magic formula for them. You'd watch them play in the Legend Stage, and the attitude and the risks they were taking didn't make sense considering we had a major. You know, when Cypher just is playing Vertigo, a map we're going to have right here, and he just swings A-ramp and swings A-ramp again, and he just does an interview, he says, listen, I didn't have a plan, I just knew I was going to just go in there and get stuck in. Do that against Saivu, huh? Exactly, so I'm thinking, hey, you've already done it in Legend Stage. Granted, I'll give you credit for it. Are you ready to do it in the arena? That is going to be the hardest test they've ever gone through. Indeed it is, but on the inverse, За яд камерын өнцгөө. in that interview round, we definitely have the За Into the Breach. Фэнүүд. Хитгэн л хүн байна да. It's amazing just to see the crowd coming together for this. It gives you goosebumps all over Crowd the body. play. I can't help smiling right now to be inside this environment, to be feeling it, to be hearing the crowd going loud. Now I will say, Into the Breach, they can see these guys, right? They're pointing in another direction. They're staring in towards the 10, 15, 20 UK fans over there. And if they can just focus on them throughout the game, then maybe there's a bit of a chance, yeah. So like the horses are running, right? And they're supposed to not see on the exactly. side. In terms of stage design, I think that's a bit of a favor going the way of ITB. We're trying to find it. Well, we are ready to get this game underway. Our second quarter. За тоглолт эхэлсэн. Blast TV Paris Major. We have Vertigo, we have Anubis, and we do have Mirage. Хожигдсон баг нь дахиад хасагдана. Дахиад гэж хожигдсон баг нь хасагдах форматаар явж байгаа. Нэг сарын турш бидрийг баясгасан тэмцээ. Хамгийн сүүлийн шатанд ороо явж байна да. Champions Stage. Champions Stage-ийн 2 дахь тоглолт. Into the Breach баг эсрэг нотгийн баг болох Vitality. Map 1 Vertigo, Into the Breach. Тоглоом дээр Into the Breach, хамгаалалтан дээр Vitality. Ингээд тоглолт эхэлсэн. За шууд Агийн хурдан тоглолт хийж байгаа юм бол Ramp 4 ороод ирсэн. Гол дээр Raal ганцаараа явж байгаа юм байна. Салцсан. За гал дээр шууд тоглолт эхлээл дарамт үзүүлэл эхэлж байна да. Into the Breach багийнхан. За андердогод хайх юм байхгүй, алдах юм байхгүй. Улам өөртөө ихтэй тоглож байгаа. Заагийн смокнууд орцсон, өрөлтөө аваад орж ирсэн дээ. Бомбтой тоглол Cypher юм байна. Нарийн дээр байгаа шууд бомб нь унцсан. Зайвуугийн ихний хил амжилттай Majestic-ийн Smoker Vault-ыг унгасан. Зайвуугийн 2 дахь хил Crucial дээр орцсон. Raal голоос орж ирээ. Хойноос нь 2 тоглолчийг унгасан. Dupree тэнд улаацсан, динктүүлсэн байгаа даа. Raal өөрөө 100-тай. Majestic унгааж чадсангүй. За тэгтээ Thomas байгаа. За тэр дээрээс Зайвуугийн triple kill
орж ирснээр Vitality баг ихнийхээ pistol round-ыг авч байна да. Into the airport гэнэ. За камера ачи. Just watching them come down the stage in this kind of an environment that they could have never experienced before. That's got to be so difficult to handle before you even get to the best team in the world on the other side. And we were talking about it a little bit. They did look a little bit out of position. They did look a little bit intimidated being in front of this Paris crowd. And I can't really blame them. It's too crazy. Apex нарийнаар урагшилсан, Томсыг унгаасан. Хойноос Wall гарч ирээд Dinkelson хангалтгүй, damage хангалтгүй 31-тэй. Хойноос Ralph Digley one shot-оор Apex-ыг унгааж байна. Cypher энэчнээс clock-тэй тоглож юм хийж чадахгүй. За сүүлийн тоглож Ralph Digley-тэй 2 kill хийцэн байгаа даа. Magic-ыг унгаацсан. Мэргэс зэрэг 3. Бомб байхгүй. Шууд бэлгөө гүйсэн. За Ralph-гийн гоё тоглолт явж байна да. Хойтлоо нэг тоглогч харах нь тодорхой тэр нь дүбби юм байна. Rollins going to see what he can find at the end. Last remaining in a 1v3, but you could see Dupree, all the experience mentioned. За Dupree-тэй дөвөлтөндөө Rollin Digley-тэй тоглож. Тэ орилоо эхлэн гот хаанагаа мэд. Харсан Dupree дээр нэг дарцсан шүү. Rollin маш гоё. Нэг эсрэг 2. Хүн амар 2 Digley shot орж ирээд Ace хийж юм биш үстэй. Sphinx тулцсан байгаа даа. Sphinx-ийн байрлал маш гоё эсэн. Хоёр нөл. За Acer round орчихсон. Ralph Digley баялсан. Үүрэг баясныхаа эргэж гаргаа 3 тоглогчийн унгаасан. За одоо Into the bridge багаас хамгийн ихний buy round орж ирэндээ. All M4s on the other side too, so they're going to be super ready. Not a single MP9 in sight. They're actually looking to push the middle of the map right now, trying to see if they could do put a little bit of pressure on. Yeah, it's only Sphinx here. Yeah, should be fine. M4, he's set up. Okay. But Volt just crouching in to take Volt. down. Not even a flashbang thrown to set up. Эхнийхээ дүүлийг ямарчсан. Sphinx дээр авсан. Өөрөө 52-тай. Apex-ийн байрлалыг мэдгүй байгаа. Apex-ийн чинь гарч ирсэн Crucial дээр one way smoke гэсэн. Тэгтээ хаамаахгүй Crucial Cypher 2 нийлж байгаа дунгаасаа. Энэ чинь заяв. Smoker. Буудад Crucial-ыг Smoke Bank гэж унгааснаар. Үний харьцаа 4-3. За сайт болон голыг Dupree авч исэн. Голын нөхөд Magic Square-ийн гол Dupree B сайтлгаа анхаарал хандуулсан. За сайтыг хайчж байгаа. Тэр нь ч онсон доо. За B сайтн дээр 4-2 дүүэл явна. Dupree-ийн дулаацсан Magic Walter instant shot аваад явснаар Into the bridge баг эхнийхээ раундыг авах боломжтой болоо орж ирсэн. За Ralph энэчнээс тоглож байхгүй гэдэг мэдээллээр Hound явах юм болоо да хоёр тоглогч төр Zowie Dupree 2 дээр. За Ralph ямарчсан. Сэтигээр нь хойноос нь тойроо явж байгаа. Cypher дээр Dupree Ralph дээр буудал амжилтгүй зөрүүлээ Ralph унгаасан. За энэ ч Zowie Thomas-ыг унгаасан. Тэгтээ дахиад нэг тоглож байгаа. Өөр 13-таа болсон. Cypher-ыг унгааж болно ч Cypher зөрүүлээд биэнд нэг л онснаар Zowie унаад. Into the bridge-ийн нэг раунд аваад Vitality-ийн мөнгөгүй болоод эхэлсэндээ. Walt маш гоё пик маш гоё kill. The Cypher. Look, that's really good for into the breach. Let's just pause on that. Nothing tactical, but just to get themselves into the game early, around on the board, it's going to start feeling so much worse if you just start getting buried by rounds 5-6 nothing down. Avoiding that is a brilliant first step. Нарийнаар уршиж байгаа тоглогч.
Bolt holding in middle, looking for pushes. A lot of emphasis over towards A ramp. No presence for into the breach at the B bomb site. And basic control being Нарина мол одоо Apex-ийг хөөсөндөө. За гол пушж байгаа тоглож чинь Wall тарна. Sphinx-ийг унгаасан дахиад Dupree байгаа. Dupree-г унгааж болно гэж Dupree зөрүүлээд унгааснаар 4-4. Гэхдээ Dupree өөрөө улаацсан байгаа. Энд Rallen Crucial 2, Zowie Magic 2-г унгаагаад Cypher өөрийнхөө флашн дээр Cypher-ийн флашн дээр Thomas тараад Apex-ийн хямдхан нэг kill байсан. За Dupree хааныг мэдж байгаа голд байгаа AK авсан тоглооч удаан. Into the breach. Тэмчээг өгөхгүй нэ 2-2. Тоглолтын тооны харьцаа. За Rallen тэнцэнээс урагшлуул Dupree-тэй таарж болох юм. Dupree-г барьсан байгаа Rallen гэхдээ баг багаар map-ийг шалгасаар агаад Dupree-г унгааснаар Zowie all гинэ. Reinvigorate some pride. They very much feel the weight of that as well. Anything they can do to make this difficult, anything they can do to overcome this is going to be so important to them. Yeah, because in Counter-Strike Source, British Counter-Strike was really a real thing, right? They had real teams competitive at the highest level, but it never really materialized into 4 USB-тэй NVIDIA GeForce гараад ирсэн байгаа. Vitality bug. would sort of make it into the space and really carve their way out. So I don't think you're wrong. It's true. Гар дээр дөрүүлээ стаклаад P250-тайгаа ганц тоглогч нь Бэл явсандаа. За энэ ч boost гараад ирсэн. Boost-ийг харсан Zowie өөрөө тасх 52. Унсан Crucial дээр дахиад энд Crucial-ийн farming time 18 толонгот өөрөө буцаа авчихжээ. Мөнгө өгөхгүй бөөхгүй л гэж шийдсэн. Тэгээ сүүлийн тоглогч Dupree. Дөрүүрээ стаклсан байсан сайлын ямар ч асуудалгүйгээр яваад орлоо доо. За Cypher энэ ч Dupree-г унгаасан. Test boom Vitality багийн донд ганцхан Into the Breach-ийн Vitality for the moment, and still they're keeping the op away from Zowie due to the money issues, the economic damage. They're doing a good job of keeping the best player in the world off his best weapon. Which has got to be a huge part of the game plan right here. Now, quick tech timeout. So getting something sorted out for Vitality before we can get back into it. But yeah, this is about the best start that you could have hoped for right here. And that's a crucial point that you're bringing up right now. Not having the AWP on Zowie, because that is the super weapon that they have on the Vitality side to shut down the breach. Yeah, the longer you get to avoid that, and especially when you consider how much emphasis It's coming home. No, it's not. 3-4 players in that position. Like, you're going to want to avoid that op as much as humanly possible. That's going to make things so much easier to start your rounds. The technical асуудал. За тайсан дээр болж хамгийн анхны technical асуудал гарч ирсэн дээ. And what they're playing for, Vitality, all the experience on this team and the various things they're playing for. Fretch Legend and Apex getting his second major trophy, still possible. Dupree becoming the winningest major player of all time with 5 if he can make it happen. And obviously the man right there, Zowie, date with Destiny, can snatch a major trophy right in its dying days. And you can't say he wouldn't deserve it. Nobody has broken through like Zowie did. When we first heard his name spoken, we were like, oh, this is interesting. And then within a matter of months, he was just a household name. Everybody knew who he was, and he's just been powering through ever since. If one player, I would say, especially now that Nico is out, I would say Zowie is the candidate for somebody that should have won a CS:GO major, and he still can. Still has a fantastic opportunity for it. За чихвчнийхэн асуудал. Чихвчний асуудалтай болсон боловтой салах гол явж байгаа шиг байна да. But I mean, for Vitality, they got to be thinking Dupree дээр юм байна. a really good crack at the grand final if we can get there. Yeah, well, I mean, I also like kind of what Apex said in the interview as well, like listing off the teams into the breach has beaten to get here. They've taken some scalps. They've had some very strong victories, and we are already starting to see it in the score or in the server, obviously as well. The level that into the breach can hit, the individual players, the prowess. And so far, I haven't seen anything that makes me feel like the nerves are shaking them, the nerves are getting to them and causing a dip. They seem very comfortable.
No, I haven't seen that either, but to be honest, I think it might also suit a team like Into the Breach to sort of be the underdogs and to just come in and just, you have almost nothing to lose. I mean, Thomas talked about it in the past as well, how they don't necessarily have this Taiwu to play on their team. Sure, Cypher is really good and he's really improved a lot and just proven that he could do it in a smaller stage during the RMR and then all the way Cypher-ийн so far. keyboard mouse-ыг нь барил сонирн байгаад байгаа даа. Толчмаар юм шиг. Зүүн тал keyboard руу амар налтай болдог. Тэгээд тэр яах вэ? Тэгж тоглоод Champions Stage-ээр шалгарсан байгаа юм шүү дээ энэ чинь. За Zowie оноод идэг хасах хэр Cypher дээр Zowie smoke one way smoke санд дээр задарсан энэ дээр Cypher улаацсан байсан тоглож маш гоё Apex-ийг унгаасан. Та маш зоригтой тоглолт хийсэн Cypher тэрэн ч өгөөд Apex-ийг унгаах боломж өглөөд. За хамгаал 2-2-оор залцсан байгаа. Тэнд Sphinx буцаа даалгаа ирж байгаа маань. Голоо хайлж алгасан буцаа даалгаа. За Into the Bridges 5 тоглож байгаа дээр байгаа. За Magic Scroll 2 дүүлтэл орхон дээ. За энэ чинь хоёулын дээр байл биендээ маш өндөр дэмэж өглөө. Энэ чинь Cypher нөгөө улаан тоглож чи Zowie-г нэг дингэлчих юм аа. Дахиад Sphinx-ыг оноод идэг. Sphinx-ыг унгаашлаа Cypher байна уу чи Cypher энэ удаа Magic дээр унаа Wall Trade нэгээд сая л ороод Dupri ганцаараа 1-4. За Cypher раунд эхлээл 10 HP-тэйсэн тоглож 3 тоглож унгааж байх юм. Zowie бүр дийглэр унгаагаад. This is starting to feel kind of cool when you have Cypher doing things like that. That makes you feel so comfortable, so much more confident within your team when your star player, one of your star players delivers like this. Ooh. What is even going on? Ooh. How does he do it? Pulls out the Mac 10, Flash goes behind him. Flash норого. He's getting into it. 4-2 into the breach. You should be getting into it. This is unbelievable. За 4-2. Into the Breach-ийн Vitality-ийн фэнүүдийг чимээг болгож байна да. Because it could change in a round or two. Well, it's going to certainly have to change in the next round. The next buy round is going to be an op in Zaiwu's hands, and if it's not, something's gone terribly, terribly wrong. They've even forced an early timeout out of Vitality. In round number 7, Vitality trying to get back to the winning ways, trying to figure out what exactly is going wrong. So Zonic involved in the conversation. Des touched on it, you touched on. Greatest coach of all time behind Vitality. Everything in this major, between having Zonic behind them, between Apex's leadership starting to feel much more comfortable than it has in the past, the rise of Dupree, it all seems like it's fated for Vitality to be peaking at the perfect moment. And all they have to do is not stumble over this obstacle of Into the Breach. Yeah, don't fall behind against one of the most unlikely teams to have made its way here. And here they are. Vitality. За 4-2 tactical timeout дууссан. Dupree save-тэйгээ үлдсэн тоглогчдор нь диглүүд гарч ирсэн байна да. За диглүүд живгүүдээ аюул тарж болно. Тархинд нь ердөө ганцхан сум өгдөг боо. За Cypher-ыг Apex дээр зөрүүлээд нейд маш гоё нейд оржсэн. We've seen them able to bully their way up this ramp. Cypher and Crucial working together again at Zowie. They would meet. Тэтэн сайтн дээр Zowie Crucial-тай тоглоод идэг. Сайтлон ороод ирсэн, Magic унсан, Zowie унсан, дахиад нөгөө талаас нь Apex байгаа. Apex-ийг унгааж болно. Apex маш гоё амьд үлдээд идэг.
Apex-ийн унгаас нь Dupree тэн Crucial дээр онсон City-гийн smoke gap-тайсан gap-аар нь Crucial Sphinx-ийг онсон ч зөрүүлээ нэг дарчж байна Sphinx. Cypher 31-т Thomas улаан байгаа. Walt 100-тад тоглогч. This relentless aggression, it's just no matter what decision you make, do it 110%. Cypher embodying that at the moment. Another pair of kills in this round. So Thomas тэнд хөөгөө явцаа. Бүр дээр M4 унтсан байгаа. Cypher хэдхэн сум үлдсэн байсан тайплж ягаад. Sphinx-ийг унгааснаар 5-2. Into the bridge баг. 2 раунд алдаад исэн 5 раунд аваад дараалж аваад нэрний хажууд галыг асаалаа. Yeah, well, hold the phone in round number 8 because Zowi's got the cannon out. He's got the op. Let's see how it goes in this round. If something is going to quell this A-ramp pressure from into the breach, it would be Zowi's AWP. The only thing it hasn't been tested in this part of the map just yet. За, Zowie өөр дээр апа гаргаад ирсэн. This is great calling though. Back towards middle we go. This is how the gun rounds opened up where they found Sphinx. Голыг Vitality баг аваагаа. А дээр 3, B дээр 2 хамгаалттай голоо хайцсан байсан. Apex өөрөө өөрийнхөө молон шатаад идэг. За тэнд Thomas Dupree-г унгаас өөрөө дөрөвтэй. Тэгтээ зүгээр голоор нийцлээ орцсон байгаа шүү. Rallen Walt 2. Аагаас бусч ирсэн Magisk. Walt-ыг унгаас нь зөрөөл нөхөд Apex. Тэнчэнээс тавьц та бүгд тоглогч нар улаан болоод байна да. Crucial Sphinx-ийг унгаасаа. Zowie-ийн Cypher-ыг бариад авцсан. Crucial. Cypher сая амьд үлдэх хэрэгтэй байлаа да. Rifle-тай тоглож энэ улаан тоглогч нарыг дуусгах хүн байлаа да. За Nate Magisk-ийг унгаасан. Zowie энэ ч яг 2 апын дүүл дээр Zowie барьсан байгаа газараа юу гэж алдах вэ? Crucial-ыг унгааснаар 5-3. За Cypher л энэ амьд үлдэх хэрэгтэй байлаа да. To build the pressure and turn the screws on Vitality, and it slipped out of their hands. Cyber back just in case somebody wanted to play quick. And Thomas actually, he does want to play quick, but on the other side, putting a little bit of pressure. Not uncommon for a CT to try and push up there to look for something. Cypher again back working the ramp. Cypher Zowie-г унгаасан. Дахиад Magisk-ыг унгаасан. Энэ залуучууд өндөр галзуу ах чинь нэ. Walt Dupree Thomas-ыг унгасан зөөрүүлээ. Walt Sphinx-ыг унгаагаад хүний харьцаа 2-2. Rallen B лөө орж явж байгаа. Гол Dupree голоо цэвэрлээ явж байгаа. Тэгтээ B сайтын цэвэрлэлсэн. За доогоор гүйж байгаа сонсож байгаа B лөө орсныг мэдсэн. За Dupree энэ байдлаараа хойноос нь маш хурдан тойроод өрөөд ирэх боломжтой. За 2-2 post plan байрал дээрээс. Dupree хойноос нь маш хурд өрөөд ирсэн. Тэгтээ 2 тоглож хоёулаа урагшлаад хамгаалцсан байгаа да. За хойдлоо Dupree харцсан. Rallen. За 2 тоглож хоёрлынгийнх нь байрлалыг мэдээд авцсан да. Rallen Dupree бариад авсан гол дээр. Apex нэгээс хоёр байрал дээр Apex. Walt ямар амар унгаач та. 2 HP төлдөөд раундыг авч чадчих байх юм.